isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin, patgan mi adumdumngag. Kas iti sigod, makablawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kumatad da kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengag. Iti daytoy agundaway, sagutan da kayo manen iti may sapay a compilation, dagiti napalpalabas a drama tayo. Ngamsakbay na, pagyamanan mi manen dagiti likes kan comments yo, kas tameten kadagiti kablaaw yo. Namnamahan nyo, anabasa mi amin dagita. Agan-anad kayo kumaakanayon papagayam. Kararag mi asapay kumata mataginayon ti salon at ti tunggal maysa. Kat sapay la kuma, ta itultuloy yulat ta timang suporta kada kami, tapno ad-adupay a drama tin kam isagot kada kayo. Hintay nga rodan denggan dagiti agsasaruno a drama. Ti surat ngayon tayo drama itakat manipod kanipagayam tayo a Maricel. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kas kadagiti padak nga agsursurat, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan a Maricel. Naawi sakmet a nagsurat tapnoin nak ibinglay ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuin nak ipadrama itaket na pasamak sakbay a nagabrudak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Hay na, lalaki ti impas ngay mo anak ko. Wanarag na. Kahit, ayan ngay tinubiyom, amo na ka di anaganakan, kaano ngay na umay? Di yun namnamaan pa nga umay ni Dani, nanang. Anya, nay, taapay mo ngay. Nag-break kami. Anya, kaano pa'y anak ko? Kaano laang mat idi imay ijay balay? Day jayan tinaudi ang nagkitaan mi, nanang. Apay mat ngay nga imbrik mo. Amom mat adandanikan agpas ngay. Kasano kat sugador mat gayam day di adani. Aya? O nanang, natiliwak magsugsugal. Kat gapo iti kasusugal na. Nagado ti utang na. Dandanin na utangan na kano amin ababarkada na. Iso nga imbreak ko na. Ay una yan. Naimbagkit di tanasapsapak anamuan. Tano saan? Ang mga nukakaasi aktula ang itidan na day chay adani. Nana. Anyati ko nam bakay nagsinanda Maricel kandane. Wan lakay, day tapat ti imbaga ti anak ta. Nay, kasano na pasamak day ta. Kit nung nasabat ko laang matidikalman ni Dane, mayat matipan laki sarita na kanyak. Unana pa nga umay to kano pumasyar inton ipasngayon ni Maricel ti anak da. Ay kabain namat siguron Isu ana ibaga na ti kasdakeng ka, Andres. Sugadur kanumo ngameng, isu nga sininaan ti anak ta. Di kat aganak nga ruday, nabalasan ti anak ta ano kastala ang dalya. Ay katun anya pa'y nga rod ngay. Sa bagay, may mayatin ti kasdyang inaramin na. Ti panangisinan na kinidani. Narigat ba't ngagpayso no sugadur ti pakiasawaan ti anak ta bakay. Ay wan alakay. Oray sa anin na makiasawa ni Maricel nga anak ta. No sugadur tumutlaag. Kaasimat nga ro ti anak mo Tawan mo't gaya man mabangunan na nga ama insan. Ay na, oray awanan Tinapatag sa anak an ilawan iti sugadur nga asawa, insan Jonah.
Wan matkit di insan? Naimbaglaangan nga agpayso ta nasapsapam ana amuan. Tano saan? Ay siguradong agbalinto akal baryo ti biyag mo. Ha? Kas kanyak, kitaam. Dandani kamin mailumlum iti utang. Gapo iti kinasugador ti asawak. Maumuma ak nga rudan. Sinaaksan na talaga ni Joel. No kasta? Agsugsugal met ni Bayaw Joel, insan Jonah? Ay na, sobra asugal insan. Nastraknan sa amin ang aklase ti sugal. Agraman online. Ay sus, narigat man ti kasta insan. Ay, naku namon insan. Talaga ang nagrigat. Ngamin, iso ti pagproblema ak ita. Maistresak ng agpanpanunot. Noan niya nga taaya ti aramidak. Tapno isardangan ni Joel ti agsugal. May mayat lang aruden at agbalin a single mother. Ngam ti agkonsumisyon akmat iti sugador nga asawa. Ay na, husto ka insan. Iso a congratulations ta nasapsapam ana amuan ti ugali day di adani. Kat saan ka nailawan akas kanyak insan Maricel. Amangan lumabalinak mo nga may pumasyari di balayo, Maricel. Total, agayan ayat tamutan. Ha? Abay akas lang nakigtot kay timbakak. Ay, kwa. Saan mo at Miguel? O sige, umay kanto nga rod ije balay. Tayam mo ka kadagiti dadakkel ko. Ay na, agyaman ak, Maricel. Kunak lakit din, utinak kayat ngayam mo ka nakwada. Saan mo't ngiti kasta? Siyempre, mo ka tanobyo ka ket nga rod. Ket, kaano ak ngayon nga rot amabalin na pumasyari di balayo? Inton Domingo laangan, Miguel. Apag guston to, inton sumangpatdana ng kantatang ko amapan makimisa. Sige, umayak to nga rod intong Domingo di balayo. Kahit kasanaw, tulagan tayo nga roda, hindi kasaryaw, Maricel, Miguel. Saan pa'y tatang? Agam mo kami pa'y anaimbag ni Miguel Pudno timbaga ni Maricel, tata. Wan magki di alakay. Agam amuda pa'y anaimbag. Tapno awan to ti pagbabawyan da. Inton dumtang ti mauding aldaw. Sa bagay matkid di Ay katliklikan nyo pa'y nga raw, tagkuy-kuyaw. Tapno saan kayo ang mailawan, anak ko? Ni tatang mat, kasano kami nga rod ang makapagam mo ngay? No saan kami nga agkuyog? Ha? Wan mat nga agpaisyo lakay. Ay kwa, tiket ko sa akit. Diyay dudua kayo laang. Tanay narigatan no mailawan ka man ang anak ko. Husto ni tatang yaw. Amumait nga damay siya nga anak ni Maricel. Saan ka day barok? Oo na. Amok daytan. Ang para kanya, awan parikot iti dayta. Ngamin, ay ayatek unay ta anak yo. Kat nakasaganak ang mga klon iti ubing. Nasaya nga rod no kasta ti kapanunutam barok. Una na. Kat ikarik ajak tulukwan ti anak yo. Nana, tata. Apay nga itamla nga lukatan tiri daw, ha? Ha? Itayang pala tuk-tuk-tuk. Ngam nagbayag ka amang lukat. Anay ko. Apay ngagsipat ka ngay. Nita, sumangbat ka pa'y lang. Anay ko, Miguel. Gusto mo din. Nagsakitan ti ping-ping ko. Gapo iti kasisipat mo. Nita, terumbanggan ka. Gapo iti kinaginad mo nga gunay. Wano, at lalakim, ha? Iso ang nagbayag ka amang ilukat iti ritaw. Anya? Pinapano mo pa'y siguro niya. Agpudno ka man kanya. Agpudno ka. Awan tirumbang nga ipudnok. Tangawan mat madingar aramidak, Miguel. Mamuwak lang at dalalakim. Mapatay kayo kung naklangarudan. Masikugak matan, Miguel. Anya? Masikugak ko na? Uwan, no kanayon tantumat ngamin arumuan. Anya nga ita, nakarga anak lang arod. Ay kat mayat tapno at tumot na anak ta, Maricel. Ne, ang pangagsinay ka ngay. Rumbang nakitding agragsak ka. Ngamin, at danto na anak ta. Sa nabalit ay kasar kamat. No kayat mo, tulagan tayong tikalay sa ta. Sikat yung makaam mo, Miguel. Pari Miguel, umayak man.
Ha? Asino day jay? Ay, kuha. Ni Pari Denver. Imbagak namin nagagasinak dito balay. Anya? Ni, sa dino ti papanan nyo? Natay ka no ti ulitig na dyan kapang iba nga barangay. Mapan kami makilamay. Anya? Agbati ka pa lang dito balay. Sana bali, nadamot ni Nanang kakadwam. Di kagdanag, tagawid kami mutla nga dagos. Rabien, balasang ko. Apay di ka pa'y maturog. Urayak pa'y ni Miguel nanang. Imbaga na ka day no sa dino ti papanan na. Mapanda ka numit makilamay nanang. Ay sos, maturog kan balasang ko. Di mo amo no kaano asumangpet da jay. Mapuyatan kalaeng amang ururay kenkwana. Ha? Nurinugyan naman mat ngami ang tikas jay nga ugali na. Kunaklakit din ano nagbalbaliwon taadda ka ngarudan anobya na. Ang saan mo gayam. Ni, anya ti kaya ti asawan nanang? Hay, panagkunak at saan nga agawid day jay ita balasang ko. Sigurado asan tumanan agawid day jay kalpasan ti dua wenno talo nga aldaw. Nang runa pa ikat day jay a Denver ti kadwana. Sigurado nga inumanen ti aramidan day jay natayan. Anya? No kasta? Mamartek ni Miguel nanang? Ay, launay abalasang ko. Nukas jay amarugyan na ti uminom iti kasaran wenno natayan. Agnaed ijayan aging gaamalpas ti pasken. Anya? Isu amaturog kakit den Maricel balasang ko. Babae matimpas ngay mo ita, Maricel. Wan nanang. Kat, anyat plano yukin ni Miguel. Awan pa'y urnong yu aya. Agkalay sa kayo kuman. Tanay, adan anak yaw. Awanan ti mapasamak akalay sa. Tainsin ako ni Miguel nanang. Anya? Ne, apay manan ngay. Kasano kat artak matgayam na di Miguel nanang. Saan lang adait? Nalaing pa'y nga agimon. Sakit kumabil no kasyay amabartak. Anya? Kat no adan anak yaw. Kaya't mau nga awan manan mabangunan ti anak mo nga amana. Amay, kaya't yu ay amak asawa at itibartikero kan seloso nanang. Kaya't yu nga agkon-konsumisyon nakto. Kasanon ngay no inaldaw nakto abugbugan. Ah, Uray awan mabangunan dagiti anak ko nga amada. Okay lang kanya. Basta yak agsagmak ka dagiti lalaking awan mat manaknakam na. Kahit anya nga iti ko na ni Maricel bakit? Makisinubyan mo't lang kin ni Miguel. saanad lakay. Nagkari ni Miguel nga agbalbalew. Ngam impatangken mat ti anak ta. At talaga adinan kaya ti makisinublian pa'y kin ni Miguel. No kasta, talaga adinan kayat nga ikan iti tsansa? Saanan, imposible ka noon nga agbaliw pa'y ni Miguel. Sa bagay, isumot kidi at ti makiasawa. Iso ti makiden na. Iso abay-abay am nga road nga iso tag desisyon para iti bagina. Wened iso na laeng takaasim at ti may kadwa nga apo ko ta. Awan manan mabangunan na nga amana. No para kanyak, may mayaten ti kasta. Ngem ti agsagmak ti anak ta, iti lalaki abartikeraw. Nagbiit ti pa naglabas ti panawan, anyangkel. Talugaya man ti taon ti inauding anak ni Insan Maricel. Uwan ka anakan. Daddy, mat ti awag da kada kayo, angkel. Uwan na, tawan mo nga rod amada. Di siya kaunting bilang dakas dadi da. Siyak ti amuda at atang da kanakan. Uwan nga rod, angkel. Apag husto matkit di taag may samat ni Insan Maricel nga anak yo. Uwan na. Damag ko nga adaman matan nobyo ni Insan Maricel, angkel. Ha? Ne, adaya.
Awamot na dakdakamat na kada kami kinanteng. Adda, Uncle. Katno kanayon dang agkuyog. Isumot lagayam akanayon manin amarabyan nga gawid. Sanda kami pa'y na matulungan nga agaw-awir ka iti anak na, takanayon mo't arumwar. Barang ano maudin day ta ano biyon, Uncle. Sapay la kuma, ta isun ti pakiasawaan na. Tapno maisimpamatan ti biyag na. Agkasartan, Maricel. Wan Elias, kastamot lang ti kayat ko. Nang rona kat masikuga kon. No kasta, may saakton nga ma. At danton anak ta, Maricel. Wan, iso nga agkalay satan, Elias. Sige nga, Rod. Tay bakak ka dagiti tatakil ko at humanon kami. Anya, mga sawakan ko nam, Elias. Wala lang. Na, pangalaam ngay iti aramatin yung agkalaysa, kat awan mo't urnong mo. At damo dyan wang kan baka tarakin ni tatang, saan ka di? Ha? Kintay ngay tarakin nyo ababoy. Anya, Mabalin na dyan. Tinapateg. Makapagkasar kaming kini Maricel iti kabitan na panawen. ay, jakamukan ka, Elias. Kasaritam to ni tatang mo, no itulok na maparte dagiti dingwon na. Wala nang. Siyakti makamo. Sa nabali, tanalakan tulaang matagdiskitar iti kasukat na no bilang laeng. Uy, Elias, bumangon ka ditan aldawon. Nabanugak ang naglabak ang naglinis dito'y balay. Si kaman matimapan ang luto tani, mabisina kun. Di nakman man mandara na kasta. Ha? Di daktupay ibawang dananang kantatang ko. Sikan tulakit din. Elias, Sikat agluto. Tada sakit ti bagbagik. anya, kanayon lakit din asya. Tulungan nakmat mabanbanugak mat, Elias. Makabulan ng tinapalabas manipod nagkasarta. Ngam aging gaita, di ka matla agbaliwan. Anya ko matibaliwak ngay. Ay, nabambanugak kun talaga. Maparigat akla una yun iti trabaho dito'y balayo. Agbalina kun alos siyang no kastoy laang. Agawid talangan iti balay mi. Agawid ka, siksika. Di ka sumurot? Saan? Itan niya kumaga po nga sumurutak. Dito itikayat ko pag nadanta. Period. Anya? No kayat mo tagawid. Agawid ka lang, siksika. Di nakpilitan. Tauray pa'y anya tan aramidam. Di naktupulos mapilit. Di uray pa'y agsinatan no ipilit mo tagawid. Anya? Kakaskasar talaan ngam agsinatan? Ay katanya kay nga ron. Kahit mo tagawid agsinatalangan. Di kagdanag. Tadi kalaptan iti kahit mo aramidan. Nanang, ni tatangay. Saan pa si Mangpet? Saan pa'y? Ang mga numadamdam apay dayjay. Apay ka de. Ay, kwa. Makasidsida kami ni Titinula. Kat, di ka mapan gumatang ta iso ti ilutom apangaldawan tayo. At ginatang ko na manok. Iso na lang, tamasaduta ka mang parte. Wano, kahit yung tatakan ti mang parte kan mangiluto. Napanugak ngamin anapan gimatang kat. Ginatang mo wano tinakaw mo mananday ta manok si ka Elias. Tangiwat yung mananang. Amang lumangag na kayo tasawak. Unay kay lakit din na ya. Ginatang ko nga ron. Hay, agtal na ka man Elias. Mamin ano ay ang ibagakan ka. Idjamon ti kastang aramid mo. Tanakababain. Kayat mo ka di manan ti maipabarangay, Elias? Ay, po. Da kayo ti tumal na. Ginatang ko tayo kung naklangarutan. Ingkay kat parchenan. Tapno at da pangaldawan tayo. Agawa niyo, nanang. Lukas na. Adda ugali ni Elias nga agtakaw, nanang. Ay na.
Diyak ko makayat nga ibagakan ka balasan ko. Ngam na saysaya at matlaang numaamuam. Ay, Diyos naman ang nga asi. Kinapudno na, kanayon amay pabarangay ti anak mi. Takanayon nga agtakaw iti oray anya laditan. Anya? Ti amok akat nagbalbaliwan, ngam saan pa'y matgayam. Una yan. Tulungan nakmankit di amang bagbaga iti asawa ang balasang ko. Nay, apay ngay asikala ang tinagawid, anak kaw. Sa dino ngay ti ayan ti asawam. Diyak nagpakadakan ko na nanang. Naglipas ak. Adya! Nay, apay, nagapa kayaw? Saan? Ngamadya ko nanang. Agsina kamin. Adya! Naupayak itikas na unay kan ko na. Sobramot gayam ti kinasadot na. Saan lang ang aday na? Napaglan pa'y ngagtatakaw. Aniya, sa daot kan agtatakaw ni Elias, kunam? Day tatipod no nanang. Kat kasano pa'y daytan? Makabulan la ang tinapalabas manipod nagkasar kayaw, agsina kayaon. Kapilitan ananang. Diyak maanusan ti kasdi nga ugali na. Permi asadot na nanang. Ultimo inumin na adanom, siyak pa'y laang ti mangyawat. Nulabsam ti agsao. Dandani pa'y agpasubon iti kanan na. Ay kat ano siyam ata asawam ka nga raod. Oray awan asawak no kasdi tumatlaang. Manjakon at talaga nanang. Sina. Uray kumamat no saan ka amasikaw. Kasano daytan? Aganak ka manan nga awan ama ti anak mo. Ay kat kapilitan ananang. Ay una yan. Talon nga inauna ti anak mo. Ay, pasikog kan tumag ngamin a pasikog. Adi mo pa'y amuan anaimbag ti ugali dagiti alalakay. Ay, unay kan Maricel anak ko. Ita Miss F at damanan agar-aram kanyak. Iso na laeng tadyak pa'y inaklon. Uray kaskas ano at damatan buteng ko. Palpaliiwak pa'y anaimbag no anya ti pudno akatatao na. Tano mabalbalin, jakon kaya timaylawan manan. Kat ita, at daak dito'y balasiw taaw ang makitagtagad para kadagiti talungan anak ko nga adda dita Pilipinas. Daytoy man tipadas ko adyak tupulos malipatan. Kat pagyamanak unay, ting kapanangibasa ken panangyornos. Para itipan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Maricel. Ken ka pagayam, Maricel. Rumbang nalaeng akilati sampay anaimbag dagiti agbalin anobyom. Di ka ngamin agdardarasudos. Adalampay nga umuna ti ugali dagiti pakiril relasyonam, iti kasta saan ka amaylawan. Ngam no ita, panagkunak katrumbang nalaeng at ipanunutem kat ti masakbayan dagiti anak mo. Saan laeng at ipagragsakam ti panunutem. Pagadalam kit di ida, ipamaysam ti atensyon mo kadakwada, gapu ta isuda ti kinabaknang mo ita. Di tay matkit di maibaga ti gasa ti tunggal maysa. Ngam sapay la kuma ta masarakam tumatlaeng ti lalaki nga agbalin akatakunaynay mo iti biyag. Alakastan pagayam, Maricel, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapu iti pagayam a nagpaylinged iti nagan a Michelle. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, maysa akmet kadagiti rinibo-ribo a dumdumngeg iti drama dito YouTube ket maysa ti programam kadagiti pagaayat ko a dengdenggen. Tinak ipadrama ita ket saan a maipapan kanyak. No di kat may papan iti inak ana parabor unay kadagiti kakasinsin ko.
Patsyak ngamin ang makaibati daytoy iti adal ken mangtadliwliwa kadag iti padak adumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Pangipanan nyo nga dita nakamalukong amasida, mami. Iban ko di tabangir abalay. Naimbaglaang mat asida ang dagiti kakasinsin mo. Manan? Katno ini kanyo mat ida-idi kalman. Ikanyo manan ida? Katwan maditi agim imo tanak ko. May mayat matlaang no naparabor ka iti padam a tao. Nangro na katawan mat sabsabali. Wen ngam agromda nga minno kanayon akasta, mami. Imbis nga trabaho da, saanan tamang namnamadalatan iti-it-itadyo. Ado nga rod matiin luto kanak ko. Iso amapan ko ida padigwan iti pangaldawan da. Kan maysa, sayang mat no jak itad daytoy. Sigurado amabangles tumanan. Itulod yung arudan. Agsubli kayo adagos tamangan tayo matan. Tane, mabisina kon. Wen, mabiitak laeng. Itulod ko laeng to'y sidaenda, anak ko. Kumusta matan tirinugyan nyo ang negosyo yo, kabakis? Mayat matlaeng ka di. Kasinapot Diyos, mayat-mat kabagis. Isu na laing, tamasapul min samatan ti mangalay ti kadwami. Saan mi nga mina nakabagalan kinibakit? Adoon na yan ti matrabaho. Ay kat mangala kayo nga minan iti tangdanan nyo. Iti kasta, saan kayo unay amarigatan? Wan nga rod, amangan no adamom kabagis. Tay kumaamuna tagmaneho iti motor. Isu ti pumarbangon ang mapanaglako iti pandisal. Ay kat dagiti kakaanakan tan akabagis. Dagiti anak day di manong Nestor ti kayat ko asawan. Awan matla ang trabaho da. Isudan ti ayabam. Isupay mat apakitang danan da. Ayunan niya. Pakibagam tuman nga rod kabagis. Bareng kayat da. Ibagam tao may dakpasyaran dito'y balay. Ta isurok dagiti rumbang nga maramid. Sige, tabaga akto ida kabagis. Naimbag ta nakita ka kaanakan. Oh, apa yan ti? Antang ka di bagayo? Wen, kayat mo tagtrabaho. Ay katuan anti. Basta dyan nalakakan nalagan laeng, kayat ko Wen, dalagan laeng at trabaho day chay kaanakan. Anya nga trabaho day tanti? Agsapsapol ni uncle mo a James iti tangdanan ng aglako iti pandisal. Amangan no kayat mo. Ha? Ay ko, kita ito anti. Adapay nga min aramiden mi Jedaya. Kasta aya. Wananti. Sige, mapan kan tulat ta pumasyar ijay ayan ni uncle mo a James no malpaster aramiden nyo kaanakan. Wananti. Di matagsapsapol ka iti pagtrabahoam, Dayan? Wan manang, apay, adam mo? Imawag ti gayem ko iti Dubai. Agsapsapol ka no ti kabsat ti amo na iti katulong. Ag-apply ka na. Ay, katulong mat. Jay ko ma-staff iti hotel no cleaner kas jay. May mayat adenggan. Kanti kayat ko kat jay stay out. Jak kayat ti agyan iti balay ti amok no bilang. Sa bagay, saan ka nga min anawaya ang mga ramid iti kayat mo no stay in ka ngagpaiso? Naku namon manang, ken maysa, jak kayat ti agbalin akatulong. Malusya nga kun ano mapanakit din agkatulong ijay Dubai. Isupay uray siya. Jak kayat ti agkatulong. Jay kumapangopisina mo't tapno sosyal. Isupay uray awan sumsumrak iti trabaho no katulong tumatlaeng. Lanang, ang mga no dapay kwartayo dita. Mangitid kayo man itigatan ko itigatas kin diaper tanak ko. Hanya, siyak ti pagdawatam itiigatang mo itigatas ken diaper ti anak mo. Imbis siyak ti ikam, syakit din ti pagdawatam. Awan nga rod ko kwarta kita nanang. Ikan kayon to inton makasapulak iti pagtrabaho. Ay na, kaanon tupay day tangay anak ko. Pumuraw ton tiwak, ngam di ka pa'y nakasapol. Ninanang mo.
Kano damag ko nga agsapsapul ni Uncle Leo a James iti tangdanan ng aglako iti pandesal. Mapan ka ata isupay iti tangdan mo. Masadutak nanang. Anya? Ken maysa, nakababa yung taglako iti pandesal. Amangan no makita dak dagiti barkada. Ket birngasan dak tupay iti pandesal putput. Ket anya ngay kuma. At least, ada trabaho. Ada pangalaam iti igatang mo iti gatas kandaya perti anak mau. Saan akasta aday tala ang agdaw-dawat ti amaw. Masadutak nga rod nanang. Disturbo iti panaturog. Agasi man ta pumarbangon amariing. Oho. Ore o awan met Ket no nagganas ti maturog. Nagsweldo ka din, anak ko. Saan pa mami? Amang ano inton bigat pa Apay ka di? Mangtad kantuman iti sangaribo. An-anwan nyo ti sangaribo, mami. Itad ko kinidayan. Nagchat ngamin itay. Birthday kano ti anak ni Rostom inton bigat. Dumaw dawat iti gatang da iti cake. Ay una yan? Birthday ti anak na? Ngamda kayo ti gumatang iti cake na? Wan, iso nga ikan naktuman no maalam ti sweldo manak ko. Tani, jakpay mo't naawat ti pensyon ko. Hay na, saan mat ngamin amasapul nga ag-birthday no awan aramaten da? Apay, di dala mabayin adumaw dawat kada kayo? Adday ta ka manen ako na ako nanak ko. Madi ta agim imot ko nakmanen. No adda, di mangtad ta. Ngam no awan, di pasensya. Kasyay laang mat. Kan may sa panaglambing dalaang mat siguro day jay kanyak nga ikit da. Iso adumaw dawat da. No sagpaminsan laang kuma, mabalin a panaglambing. Tay maminsan iti makatawan, kasjay. Once in a blue moon amakuna. Ngam no kasta akanayunan damatan, ay sabali matan asaritaan day ta, mami. Ay nabay am kadilatan anak ko. Kaasi damat ngamin. Amumat nga uliladan iti ama. Tulungan talat taidan, aging ga akabailan ta, anak ko. Ay na. Oh, sul! Unay mo daytan apa nagtig-ab mau. Mangagpayan dagiti karuba. Ayot nabsugak nga rod mo titikas taon ay nanang. Naggapuam man nandaya. Secret! Ay ayabanda ka itay amangan, ngamrimuar ka magayam. Una, napangko imbirok tingiwat ko. Tamok abalatong marin ti pangaldawan tayo nanang. Taimbag kumamot no, dasagpaw na karni. Igamawan mo, simumulagat abalatong. Makauma. Nagalas ka ti kasta nga ugali mo. Agpili-pili ka iti sidaan. Ngam di ka ngaron mangi sampet iti naimas amasida. Aday ta kayo man ako nakon. Sirmunan dakmanin. Di kailan maumuma sumanao. Pumanawak man lagan. Nagbastos ka dayto yan nga inanak. Agsubli ka di tayo, Rustom! Hoy! Rustom! Oo, Insan Michelle. Simangpat kamit gaya man. Kunak no adda ka pa'y lang ijay Singapore. Naimbag ka pa'y. Takanayon ka nga aktor, Insan. Saan mat, insan? Sagpaminsan laang mat. Kat, ayan tay pasalubong ko ngay, Insan. Napanak laang nagtur, insan. Sa anak ang nagabrod, tapno dawatan dak iti pasalubong. Ay, kat oray Apay, awan lat na ba't batim ditan nga oray Singapore dollar laang ko ma. Awan, insan. Naibus. Medyo nangina nga minti magatang ijay. Iso talaga ajak gimatang iti pasalubong. Ay, kat agpagatang ka nga rudin ay iti soft drinks, Insan. Tamaramanan tayo man matisweldo. Medyo na magaan nga minan ti karabukob ko kat. Ha? Ay, katwan Day talaga yam. Atoy. Ingka gumatang ititinapay kan soft drinks ta merendaan tayo, insan. Ayos! Day takot ti kayat ko kan ka, Insan. Talaga agalante ka. Oy, Dayan! Ingka gumatang ititinapay kan soft drinks ta agmerienda tayo man. Si kangaminan at timapan, insan. Masadotak, Insan. Kin may sa nagpudot. Narigatan no madadaal ti kutis ko. Adda ka maggamit nito'y balay manang Michelle. Kaano ka ba simbangpet? Saan ayan na pang kanagtor? Ngam nagawid kami matlang nga dagos. 3 days, 4 nights milang ijay.
Wow, sana all insan. Itugod na kami tuman mo, insan. Ay katuna, agur nung kayo iti pang plane ticket yu kan pang hotel yu. Taoray siya kung ti makaamo iti kanan tayo. Manungay ti magastos para iti ticket ken accommodation. Mabalin siguro dayta 20 to 25,000. Nanginamod gayam. Kunak nung nalakalaang. Nalakakit di daytan nanginginaan no ag agency ka. Bayamon? Pag inumilaangan. Ayun gayam, ang mga no dakit di barbaryam di tamanang. Mangted ka man, iti pang gin. Gin, kunam? Wen, aginom tayo man gedi, tani, awan aramid. Anyan, imal aldawan, gin. Katuan, tapno makaadua. Alam manang, mangitid ka na. Nayon na mutin iti pang pulutan, ken pang chaser, tapno maimas mo't ati uminom. Kita am ti share ni insan janin iti Facebook na, mami. Anya ti in-share na anak ko. Dayta ni, basaam. Walang ibang hiling kundi umangat kaming magkakapatid sa buhay. Awan mo ti maditi in-share na anak ko. Husto mo't. Kaya't na nga umangat wano umasensoda nga kakapsa. Kasano ko mga umangat wenno umasenso dakat nagsasadot damat. Ha? Daytala ang mangnamnam ay tikukuanda. Ay natila pa kasigsikuramat si ka, Michelle. Bayam kadila ang ida anak ko. Iso nga rod mo ti pagragsakan da. Di bayam ta aramiden da ti kay kayat da. Komentak tupay? Na, anya kumangay ti i-comment mo. Agagat kayo nga minatap no umasenso kayo kunak Ay nasaanan. Agar aramid kamot iti pagkaapaan nyo. Saan a pag-aapaan day jay, mami? Ibagbagak laang tipudno. Bayamon kunakmat. Aw-awatem kadilatan dagiti kakasinsin mo, anak ko. Nay, anyat kukuan nyo ngay. Aldawan ngam di kay pay mo nakalutaw. Dayta mo laangan silpon nyo ti dumdumugan nyo. Ay, Janain! Ingka mangisaangan aldawan. Ni Rustom ti ibaon nyo, tani. Ada ko Rustom! Ingka mangisaangan. Nayunam ti ilutom ta ang mga no agawid ni Uncle Yunton pangaldaw. Nasapa pa'y nanang. Intun madamdaman ton. Anya sa papay. Kat no agalas unsin iti agsapa. Aldawan. Sikapay lang timapan mangisahang manang dayan. Adda kukwag. No asino ti ubeng isu ti mapan. Di nakdisturbuan tamadama ti panagay-ayam ko. Agay-ayam akmut lang. Ay nagalas ketikas na nga ugali yon. In kayo agluto na. Malmalwon kayon sa langaw. Tap na amok lang arod nga awan ti maibaon kaw. Inka nga minin, Rustom. Isupay di pay lang amin mapanmat. Adda nga rod kukwag. Apay di kay makawaawat. Amala! Tangay agpipin na tudo kayaw. Bayan yaw ta siya kung ti aglutaw. Ibaon kon ti bagbagek, tawan mo sir-sirbiyo nga inanak, makauma kayo. Oh, Uncle James, naimbagman da nakapasyar kayo dito balay. Kumusta kayo nga Pasaya at matlata ka na kan. Da kayo nga Kumusta kayo matan? May atlata matang kayo? Dumanon ka ata aginom tayo. Madam matitagay may ditalikod ti balay. Na, bigbigat yung madam matitagay yo. Wanang kayo? Bungar. Asino nga iti kakaduam ka na kan? Adudang kal. Adda ni Manong Jordan. Kani kasinsin nga Reynold. Umekan, mapantay jenda. Nabayagan nga insardeng ko ti uminom itara. Ay kat, oray di ka uminom, uncle. Umay ka lang maki-istorya. Agpulutan liso. Ado ti lamas a pulutan. Adda pa'y igat. Sige lang, kanakan. Ayun gayam, ni Julius ngay. Adda ka ditita. Awan, uncle. Ang mga noda di tabalay da. Sige, tamapan ko man nga rod kita di tabalay da. Sige, angkan. Tumagas kang tulat ta dito, hinton madamdama. Kumusta nga'y tinapanam ka, Bakis? Naalukoy mo lang ka din ni Julius. Saan ka, Bakis? Ado matirason na. Imbagak matlang ka da Rustom ka ni Gerald. Nga magpapada tirason da. Di dan sakay tagtrabaho. Ay, una yun dagijay nga uping. Apay, madida nga tati pagkwartaan. Ay na, jakon mas daw kabagis.
Kat no inyo ubing damat ngam inti kas jay nga ugali da. Ay, awan ano kasta. Kasanuda ngay nga umasenso, no kastamot adida kayat nagtrabaho. Naku namon kabagis, ikarkarigatan mo't ida atultulungan. Ngam talagan sa nga awanin namnama. Kas jay da na talaga. Na ito lang dan ti kinasadot da. Himawag ni Auntie Leti itay, mami. Anyat ko na ngay. Kinasarita na kano da insan Janin. Anya kano timbagan na. Ikan na kano ida nga agkakapsat iti daga apagpatakdaran da iti balayda. Sigun kini Auntie Leti, dayjay kano kuman ti pan nakatawid daan na ngay aywan iti day di Lolo Antonio. Kat? Amuyo ti kuna kano ni insan Julius? Anyat ko na. Itid na laang kano akwartan ta aramatan na nga agabroad. Apay, agabrod kano ayan ni Julius. Jack amo mami. Rason na laang siguro dayjay Tapno kwarta ti itid ni Auntie Leti. Kat, anya ngay kano ti imbaga ni Antim Aleti. Awan saan na kano asinungbatan? Itid na laang ti daga pagbalayanda. Saan da atagikwaan? Ay, nagalasan ti kastang ugali dagita at tao. Di da katagyaman tay kanda ida iti pagbalayanda. Wen nga rod Dakkel aba nagdayjayan. Ay, talaga di da agpanpanunot. Jay laang mangnamnam ay ti kayat da. Ay, una yan. Ante Veron, buludak man bit tilugan nyo. Sa dino ti papanamay. Mapan kami makibasketball ije kabang iba nga barangay ante. San kami nga umana iti motor. Nanginamot tarkila. Isuan na panunot ko nga umay buludan tilugan nyo. Una, basta gasan nyo, tani, awan samot tan gas na. Saan nyo nga ipabulod tilugan, tausarap? Ne, ada ka maggamit ni tamanang Michelle. Kunak nun napan ka nagtrabaho. Awan trabahok ita, ta Sabado. Apay, rumor ka aya. Ipabulod mo pa'y laang Sakan tumapan iti papanam inton isublida tilugan. Napatpatag ti papanak, mami. Ag-commute kayo laangan, Rustom. Pasensya, ngam talaga ngamin nga usarak tilugan. Unay mo detan manang Michelle. Para maminsan laang mo tabuludak tilugan nyo. Iparit yung paymat. Saan ko nga iparparit tilugan, Rustom? Kan maysa, saan laang matanam na minsan abinulod yu day talugan? Namin anon adaras nga inalalayo. Adupay tigas ng alalaan nyo. Ngam inton isubliyo, dandani maibus ti karga na agas. Dita ka nagkamali manang. Kat gagasakmat sakbay nga isublik. Gagasan nga. Dinak man ululbudan si ka, Rustom. Tapno ammom, nabayagan nga amamu ka. Ammukon ti ugalim. Malahos to daytan, Michelle, Rustom. Tumal na kayon, tani. Nakababain ka dagiti lumablabas akaaruba. Ang mga nuibagada pa'y nga agap-apa kayo. Aglablabas kayon? Saan mat amabalin akasta ka na yun, Aggagat kayo mat ngamin, tapno makagatang kayo iti usaran nyo. Saan aday tala ang mangnamnam ay ti aramidin nyo? Manipod idi imbagak ti kasjay, saan damatan nga umay dito'y balay. Lumabas-labas dalaangan. Dandani di dapayan kayat atalyawan ti balay mi no kasjay alumabas da. Makitkitak laangan iti my day kan post da iti Facebook ti kanayon a panaginom da iti arak. Kanayon damat laang adumayo iti basketball. No kasjay a mga bakda iti sugal, sigurado mat alayos ti arak. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing kapanangyornos, para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Michelle. Ken ka pagayam, Michelle. Nasaya at met tanay turad mo nga imbaga ti kasjay. Tano saan, amangan no agtultuloy paylaang ti kasjay nga ugali da. Bareng no makapanunot dametan ket baliwandan ti kasjay nga estado ti panagbiagda. Angem no talaga adida kayat ti agbaliw, addametan kadakwada dayjay. Kunada nga ruden, kapag gusto may paraan, kapag ayaw may dahilan. Alakastan pagayam, Michelle, ket pagyamanak matunay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas.
Ti surat nga intay drama ita kat manipod kanipagayam tayo nga ador. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin makablaawan kayo manpay nga awan ti malabsan. No bilang tamapili yumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biyag ko, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga ador. Maysa akon as senior citizen. No may papan iti ugali talaga nga istrikto ak nang runa kadagiti anak ko. Talo ti anak mi nga agasawa, dua a babae kan maysa a lalaki. Tinak istoryaan ita kat may papan iti inaudi nga anak mi. Iso ni Romnick, kastoy man ti pakabuklan ti amin. Sa dinutayan ni Romnick, bakit? Diyakam mo lakay. Adda siguro iti silid na Saan sapay mo't abimangon. Anya, aldawan. Amunang ato ti matrabaho. Ngam aging gaita, ti pabimangon. Napuyatan man nga Anya launay ngamin ayat ti pagpuypuyatan Ay kat anya pa'y kumangay. Kasi cellphone agay ayam iti online games. Ay po, laklakayanan. Ngamday tapay lang aramidan Imbes nga damal pa sa trabaho. Awan taon unain na matag cellphone. No di na mat nga rod mo ti mabagbagaan lakay. Isuman laing ti kasta. Lumaklakay a dumuldurdog. Ay, kasanungay nga umasin so tibiyag na no kastamot aramid na. Masurunak man ako na akon. Adda ka di obraan nyo itaalawas, tatang. Adu anak ko, apa ganti? Pa-extensyon ako matikusina mi, tatang. Nalipit ngamin. May mayat sa no palawaan basit. Tapno nalaklaka ti agobra. Kasladyak ngamin makaangas gapo iti kinailat na. Kat na sumat ngamin ti bagbagak edi. Kunakmat nga ilawlaway ito kusina yo. Ti amok akit may mayat no nailat laang. Tanalaklaka alinisan. Masikuranak mo't. Takasladyak makakutian na sayaat. Ay kat gumatang ka nga rudan ay ti materialis. Taos tuntuin ton malpasko ti daldalo sa kidibangkag. Sige nga rod, tatang. Aywan. Ibagaman kit di gayam kini Romnick. Tayo sunti mangirugi. Total, amo na mater aramidan na. Tulungak to, hinton malpas ko ter aramidag. Sige nga rod, tatang. Ang sa dino ayat ti ayan ni Romnick. Kasladyak mo't nakit kita. Ay kat adda dita kwarto na Day talag cellphone ti kukuan na. Di na pa amo mat ti tumulong. Sige, takasaritak tuman nga rod inton madamdama, tatang. Ay, Romnick. Agriing ka man dita. Romnick. Nanang. Ay, una yun ti kasta nga itsura manak ko. Nakausob ka nakaidad ito'y waiting shed. Kaslaawan balay mo iti kasta nga aramidam. Ay, kuha nanang. Ala, umay kanta agawid tan. Una kayong agawid. Sumarunok to. Agkuyog tan, tasapsapulan na kanimanang mo ayoli. Apay ka no ya. Adda ka no ipaaramid na. Iso nga umay kanta agawid tan ijay balay. Sumarunuak to. Maturog ak pa'y. Ituloy mo to ijay balay ti maturaw. Dito ako na maturog. At least dito itawan ti agungat. Ha? Sigurado. Umanungat tumanan ni tatang no makita na amat maturog ak ijay balay. So dito yak latang waiting siya da maturog nga lang. Nay, bumangon ka ditan Romnick. Aldawan. Amumot nga doon matrabaho. Unamot nga mintag puyat. Bumangon ka ditan. Tayong karugyanan ti papaaramid ni manang mo. Kasanungay nga damarugyan. No kastamot amaladladaw ka amarieng. Kaanon to ngayon amalpas deta. No day tamot sadot mo. Ti pangrunam. Ala, bumangon ka ditan. Simangpot ka din ni Romnick, tatang. Kat no kapampanaw na laeng. Nakita ka nagkuyog da kini Renato ang nagpadaya itay. Apa ka de? Sa dino ngay nga tati papananda.
Nya kamo dengdenggek met ang mapanda kano ijay pistaan. Anya, ay sus, sapay intad ko kan kwa na ti kwarta apaggatang ko maitidarat kan semento. Anya, ni, apay ngamin nga intad mo king kwa na ngay. Kuna namat ngamin nga iso ti mapan gumatang, iso nga intad ko matan Ay sos, awaden Sapay damag kung agsugsugal kano di kamsat mo. Tinasayaat, ingkalaang surutan, alaam ti kwarta kay kwa na anak ko. Nakababain mat ano mapan ko kitin sursurutan ijay. Urayak latan nga agawid tatang. Barang lumapanunot na, adi na mat bagi ti kwarta nga igam na. Ay, sakit ti ulo talaga da di kapsat mo. Laklakayanin, ngumawan latta ti panagbalo na. Kanayon mi mo't abagbagaan kininanang yo. Ngumawan mo't dengdenggan na. Mamumakpay kiti namang bagbaga keng kwana. Nasaya at matasimangpet kan rumnay. Apay ka din anang. Sermonan dak ka di marayin, akas iti kanayan apa ng sermon ni tatang kanyak. Ha? No sermonan dak, pumanawak langan. Ay, di ka man nagkasta-kasta si Karumnik. Ayan tay inted ni manang mo ayole, nga igatang mo kumaitidarat kan sementaw. Ay, kuha na nang. Iyag mo, imbilin na kanyak nga alaakan ka. Ay, kuha, awan mo't nga rodayn. Naragrag kun sa'y dirabi Ay, di kagar aramid rumnek. Kat no 10,000 ka no ti inted ni manang mo. Ay, kuha, wala nang. 10,000 ngagpaiso. Impaabak mun saman matan iti sugal. Saan mo't ananang? Pudno na ba nang ije sugalan? Ngam nagbuyak lang. Saan ka nagtaya? Di ka di agul-ulbod anak ko. Iyag mukit din, tanitatang yu kanon ti mapan gumatang. Awan nga ruden. Kitaan nyo ani. Oray kalkalan nyo ti bulsa ka. Narigrag ko talaga. Promise. Anang. Apay aya. Di ka man naariwawatan ni Rabiin. Nakababain ka dagiti ka aruba. Maturog ka kit din. Nasakitin na mong ko ganit atang. Narang. Nay, taapay mo't ngayon ko. Sakla ka na yun. Bakit kita na? Awal pa na sayahan mo nga naramid ko si matang na. No kasalumot ngamin, kat di mo matungtung palin ti amam. Saan nakamot kat nga ungtan no tungpalin laang ti baganakan ka? Tungtung palag manarang. Aming nga ibagalang inibilin na. Tungtung palag. Talaga kit di nakaykayat ni tatang. Ganang. Saan nasabot kami nga anak? Anya, ay di ka man agsasaw iti kasta rumnik. Maditi kasta nga ibagbagam. Pudlumat, sanda ka kay ni tatang. Siguro, ampundak lang. Kung saan, amangan no saan nga isot ni amak. Ay sumardeng kan rumnik. Nabartag ka. Iso maturog kan. Tanay, agkakanatan ti sasawa manakaw. Oo, talaga kita natangkan sa ulo na di na amo, di mabagbagaan. Ay, wan nga rod Sapay kasla sino kasjay ang maungtan. Di nalatultuladan na kita kakapsat na. Babayad ang agpaiso. Ngam amo dati dumiskarte. Agmay-may salang arudan alalaki. Ngam kasjay pa ito ugali na. Makapasuron. Mala, bayamon ta kasaritak tumanan inton sumangpet lakay. Wala. Kasaritam to. Tanos siyak. Ay nauma ako namang bagbagakin ko na. Ay, lakay. Wan nga wan. Ngumawan mo tungtung pala na. Ialang-alang naman di bagbagak. Uray siyak. Di nakmatla ang dengdenggan. Ngam di talata ko mamauma amang bagbagakan ko na. Barang dumngag tumatla ang ti anak ta, lakay. Nanang, imawag ni Auntie Susan. Nabarbartak ka naman ni Romnik ijenatayan. Agulgulo ka no, tanaabak iti sugal. Ibagbaga na ka no asinaurda. Anya, ay una yun da tao. Asino ngay ka no ti kadwa na ijay.
Jak matan na damag nanang. Naimbag ano di da kurso na daan ichay. Hinton kwan bugbugan dan tuki din. Day takot nga rod nanang, sapay ko kurso na daan di kas nga itsuraan na. Nang runa pa'y nukas di na bartok. Awagan man kit din ni uncle mo abene. Karubadan samot jay natay. Ibagam kan kwa na tamapan na biit kita jay adim. Ay, mangibabain at talaga day ta arumnik. Makapa-stress day ta tao. Malabay amo na nako. Awagam kit din ni uncle mo, taibagam ti imbaga. Apay yakas ta karumnik. Awan mat pulos dengdeng kamon. Tatang, mangibabain ka. Anya lang nga ko na undag iti makam amo kanyak. Gapot kas tangar aramidam. Sikamot tanti mga pangulo iti gulo dito lugar tayo. Ay apo, normal tinabartag dahi tatang. Lita, agkalintagan ka pa lang amin. Agdadata lang arudan ang basol mo. Sumumpat ka pa lang. Talaga amat anormal tikas diya pasamak tatang. Nang runan no kakasdiya paskin. Talaga sana maliklikan nga gugulo. Woohoo! Talaga kidya torpe ka ah. Awan mo, rumlik. Imbes nga gnagam ka. Saan may tagas lakar karwang ba't agbalbalin aduldog? Jak amo na niya klase ti panunot na daking ka. Makauma ka na talaga. Anyat orasan lakay. Nalipatak gayam tay rilok ijay balay. Agraman ti cellphone ko. Jak na away. Agalas diyan ah. Rabi imot gayaman. Katuan, kaya ba mo na rumnek tagawid tayo? Sa dino ti ayan na aya. At daday di likod, rugrugyan naman ang timakiin inom. Kat inayabam kuman ah. Imbagak itayon. Agtangtang edmat. Sinyasam tulatan ano mapantayon. Ingkang arot ayabanan ta intayon. Ang mga makiinuman itayon. Kat di nang tumanin kahit agawid. Mabit laang nga rod tamapan ko ayaban ti anak ta, lakay. Papanamanan, Romnek? Mabanak makilamay. Ijay? Ijay na tayan Naa, asino tinatay? Ura ibagak di mumut lang amam mo. Katsika nga ay amamom. Saan? Ngam amam mo. Anya? Katsamapan ka no saan da kamat nga amam mo ijay. Intun kwan mabarta ka man ijayan, kababaen. Apay ay aparitan dak, kan mapanak nga rudmut makipagrik na. Saan da ka kumamat aparitan kat, no amom ti agawid adagos? Kat awan mo't lang mataramidag dito'y balay. Inak makilamay. Tapno dan tumot umay manglamay kanyak intun siyak ti matay. Naa? Katagpay sumait. Ay, jak amokon ka. Apanak makilamay tapno makainumak iti arak kunam ki di Ay kat adamin ditan Sige tamapan ako. Sigurado nga urayin ako ni Renato iti waiting shade. Bakit? Inka man ringan na rumnek. Kat no awan mo't iti kwarto na. Sinirip ko itay. Anya? Sa di numanan nga tanapanan na. Jakam mo Di mo't nagawid iti rabi Sa pinagado ti matrabaho. Awagan man. Ibagam tagawid din. Ay, una yan. Imbes at tulungan na kidya bangkag, saan mo't at adumot ti bulakbol na? Kasano atulungan na ka? Kat di nantupay laang nalnalpas ti patpatrabaho ni Yole. Dahit tangarog kat, mamin ano adagdagan, mamin ano maibaga. Wan mat awan, ngam inton kwan, agpukaw manin akaslasok. Sumang patulaang inton kayat na. Ay, wan nga rod Kat no di na pa'y mailabad agitibado na. Naurnong manen timurang na. Agkaiwarapay. Adda ijay banyaw, adda ijay salas, adda ijay balkon. Amin samot asuli, adda bado na nakasabit. Bay amditang agbuot na kita murang na. Di mo nga min lablabaan Bay am nga iso timangilaba kada kita murang na. Numakasikur mo nga rod akit kitaan. Iyuper na sana panawan. Nasakit ti matak amang kitkita. Iso akapilitan nga ilaba. Inton maminsan, saan mon alablabaan? Bay amdita nakaupar. Makita man no di na ilaban o awanton ti pagsukatan na. Anya day tanga ugalyam si karumnek.
Apay manin aya tatang, siyak manin tinakita yo. Na, tas sumungbat ka pala ang amin. Kasano, kasyakla ka na ayon ti makitkita yo. Kurt, nasagit tinaka mo kanyak, kasta ka de. Launay tatang, kasano, kat unget kayong awit kanyak. Kanayon da ngay kumpara kadagiti kabsat ko. Ti kayat yo, agbalinak mo takas katakwada. Apete ko nam, ungtan kaya no nasayatar aramidam. Kanayon mo't nga war nasayat nga ramidag para kada kayo. Dagiti lang kamalik ti makitkita yo, tatang. Ulitak saan ka nga ungtan no nasaya at aramid mo? Kun maysa, para matlaan kan ka no apay nga ungtan kan bagbagaan da ka anak ko. Ay, Kita aman ti kasta nga aramid mo. Day talang agbarbartek ti kukuam. Nasumok mo pa yun ti agsugal. Saan lang nga day ta? Agulbud ka pa yan. Apet ti kunam, nasaya ti kasta nga aramidam. ay na, mamin ano nga ibagak aya. Normal day tay ti may sabaro, tatang. Ay, yakabukan ka. No sakitam ti panangungungit kukin ka. Nasasaya at langan do pumanaw ka ti balay. Tangay di mo mat kahit ti mabagbagaan. Ingkalangan nagsapul iti pagyalam ang makaanos ken ka. Sakitan unay ti anak ko ti panangyong unget ko kankwana. Di na kayat ti maisuro. Noan niya ti kayat na isumet ti aramidan na. Sobra ti kinatangkan ti ulo na. Isu aga po iti luksaw ko, imbagak apumanawan dito'y balay. Pimanaw met nga agpayso, kat aging gaita di pay simmangpet. Ngamkit di, kakunkontak na matlatta ti asawak. Agnanaed kano iti balay ti kasinsin ni baket ko iti kabangibang a barangay. Sigon iti bayaw ko, makikonskonstruksyon kanumet ijay lugar da. Nagaget kanumet, ken kontrolado kano ti panaginom na. Aging galaangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo, Ador. Ken ka pagayam, Ador. Panagkuna ket bayan nyo paylaeng ti anak yo nga agnaed iti sabali a balay tapno makapanunot. Bareng maamiris na dagiti biddot na ket balbaliwan na ti kasjay nga ugali na. Mabain mat siguro iti ulitag na, isu ako nam a makitagtagad babaan iti panagtrabaho na iti construction. Patsyak nga agawid tumatlaang ti anak yo. Saan man nga ita ngem addan tugundaway nga agawid, nang runa inton mailiwliwag nan ti sakit tinakam na. Alakastan pagayam, Ador, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod kanipagayam tayo nga LC. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo, kastameten kadagiti padak anaayat adumdumngeg kadagiti drama a maipatpatangatang dito YouTube. Maibilang kamimet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama yo. Nukas jay amalpas mi abuyaan dagiti paborito mi apabuya iti TV, isa runo mi metten adagos ti agdengeg iti drama. Nang runa nukas jay nga adda kami iti bangkag nga agasawa. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Rumuanak biait bakay. Sa dino ti papanamlakay. Papanak ijayan da pari nandeng. Mapankuman kano kita ang tinadadal awasing masinda. Baring kabailak pa at rimaaneng. Ay katwan Ayan tay susi ti motor ka. Kita ijay likod ti ridaw. Ijay mo tinakitak anang isabitan ni Chanray idi kalman. Dagitay nga ituls ka. Sa dino taenda. Awan mo iti pangiduldulinak. Kita dita Amangan no at dalaang dita nakawara. Awan nga raud.
Itay ko pa'y abirbirukain. Awagam ni John Ray, tadamagam kan kwa na. Amangan no inusar na kat nalipatan namanan nga insuble. Si kanti mangawag bakit? Tanay, agrubwata kaun. Sige, mabait lang nga ron taawagak ti anak talakay. Nasaysaya at samot no ilako tayong timotoryo, tatang. Ha, di. Tapay mo't nga ilakom nga ikat usaray. Anyan to ngayon ti usaray, no kunam nga ilakom mo't tayo. Sukatan tayo ti barbaro, tatang. Diyan nga e-bike. Ha? May tayo dyan ita modelo. Mabalin pa'y ang makabilan iti linong na. Iti kasta, saan kayo na mapudutan nga glugan? Kitno di bateryan sa amit dagi jay. Ang mga nusan ang makasangat iti sangatan. Makasangat tayo dyan, tatang. Napigsa dagi jay, tayo suti modelo ita. Napigsa iti sangatan. Kabagilan na kayo nga isang at kininanang. Manungay mo't tikas jay. Nalakalang, tatang. Kaya't yun, yata sukatan tayo ti servisyo. Mabalin, mate. Saan pa nga ita? Awan pa'y mo't ti kwarta kanak ko. Ngam kaya't yun. Ay, kitwan Mayat sa akin di ngagpay suday ta nga e-bike Ay na, ibagbaga akong tatang. Mayat day jay. Iso nga ilako tayong ti motoryo. Tasukatan tayo iti e-bike. Ay, kitsiga ang aron anak ko. Sige. Tanuman ti mapaglakwan iti motoryo. Isuntun tinayo na ngay gatang iti e-bike yo. Sige anak ko. Kit itapay laeng. Agyaman ako. Awan na nyaman na, tatang. Kat, kumusta ngay lakay? Nagustuhan ka di matlaang ni tatang ti e-bike aginatang mo? Launay bagay. Kastaunay tiragsak na. Adayo ka no amay mayat ngam tidaan ang motor na. Ayun kat no dagi jay ti modelo ita nga e-bike. Wen, isumatimbagakin ko na. Impatas mga ruditay aging kay barangay hall. Kat, mayat ti taray na? Mayat, matiritir nga rutiting nga dagiti malabsan me. Ay, kat isuman nga roden at ipagsasaritaan dagiti kaaruba. Lakit niya. Naimbag pa'y ni Pari Mario at damanin baro a service na kung kunadaman nga tanlakay. Ay wala. Amumutin na kiti kaaruba bakit? Sabay sa uso. Noan niya ti makita da, isumutin ti pag-istoryaan da. Intun ano kay tumanin ngayong agawin dito'y balay. Rosan anak ko. Jakla ang amo, tatang. Ang mga nointon umay aduminggon tumanan Apay ka di. Igatangan na kami man kininanang nyo. Ito uray basit lang ng speaker. An-anwan nyo mati speaker, tatang? Pagdengagan mi man may titi drama. Tay speaker nga da Bluetooth na? Wayne. Jay rechargeable. Uray jay basit laeng. Tapno lalagang itugtugot may jay bangkag. Sige. Ipalagip yun tungarod, tay gatangan da kayo, tatang. Agyaman na anak ko. Awan anyaman na, tatang. O sige, mapan kamin. Agawid kamin tumanan, inton makagatangak iti Bluetooth speaker yo. Sige anak ko, agan-anad kayo. Maluabulan itayin, tatyan mo, Mary Jane, balasan ko. 7 abulan ng tatang. Dandani kagaya mo nagpas ngay. Un tatang, manayunan man ng ti apo ko yun. Ay, wala. Lalaki tin inawam, saan ka day? Un tatang, Anyan tungay ti panagan nyo kinkwana. jakman amo kini John Ray tatang. Kasla ko na naman nga isurot na itinagan na. Pag junyoren na, kasta ka day? Un tatang, Ay, kay una. May mayat manay. Taplosan ang mapukaw tinagan at John Ray dito'y lugar tayaw. un tatang, saan tulaangan ati anak yo ti agnagan iti John Ray? At danto pa yun apo ko yo. Ay, wala. Ay na, magagaran ako na makakita iti pasngay mo balasang ko. Kamaudyanan na. At dantong lalaki nga po ko may. Un tatang, sana balit ta mabiitan. Nasurok laangan ang makabulan. Sigurado nga agpas ngayak tumutan. Bakit? Apay ka di lakay. At dapay lord ti silpon ba? At dansapay mo, apay ka day.
Awagan ba ni John Ray? Puno saan ni Mary Jane? Ibagam taludan na tinamber ko. Kano kalulod laang ni Rosan ka, apay naibusan. Naibusmot nga ro din. Nag-YouTube ak ngamin itay, ta nagdengega kiti drama. E di kwan, agtayi-tayak mo tay. Kunak nawan laang signal. Ngam nag-text mo ti network, ala ibus ka nun tilod ko. Mabait laang nga ro, tawagak ti manugang ta. Bareng adda karga ti Gcash na, taludan na ka, lakay. Wan man bakay, tanay. Isulaang tiliw-liwak no kasi mapanak iya bangkag. Ti agdengag iti drama ken kanta iti YouTube. Nagtumar ka din iti agas mo, lakay. Uwain, nalpasid na. Sika ngay, nagtumar ka matan iti maintenance mo. Agtumarak pa'y laeng. Mala, agtumar ka nga rudan ta maturog tan. Umuna ka na maturog, lakay. Agdengagak pa'y iti drama. Sige, umuna ka nga rudan ang maturog. Pumarbangon ak tumanan ang mapan iya bangka ginton bigat. Mapan kuman abunwan na kiti mulak agawan. Tapno lumang tuda pa'y. Aywan, kumusta mo't dagiti mulam nga abaken kamute? Saan pa'y ka di amabalin amaapit? Mabalinin ah. Inabunwak mo't lang dagiti ay di napalabas sa bulan. Iso sigurado aladakal ti bagasda. Mangkalikan tuman nga raw, tapang kitaan numabalinin amaapit. Naynayunam ti alaem, tanumaling ta, mangipanak to ijay ayanda dyan ray. Wan bakay, mangkali akto inton bigat. Sa dino tayo ni Tatang Nanang? Nagpabagyo iti agsapa, di pa'y matsimang pert, amangan kunak no di magaspay ijay ayanda ading mo. Kasdaya, anya ti ginagaran na bagyo? Napan nagpa-check upan ako. Ne, apay. Agan ano ayan ni Tatang? Anya tinapan na impa-check up? Ay, masansan ka no ti panagsakit ti barukong na. Iso ako nak nga anusan na mapan ipa-check up. Tapno maamwan no anya day jay amarikrik na na. Amangan mo't no kanayon ngamin ngagbannog. Saan mo't? Day jay laeng ano mapmapan ijay bangkag. Ibagayo atasan unay ngagbambannog. Kung saan ngagbagbag ka ti tinadadagsan. Wen, iso mo't ti kanayon ko nga ibagaken kwa na. No dadiyo ka ba Nanang? Awagan taklaan. Lakay kan bakit kayon? Laglagi pa nyo asaanan akasla iti ti kinapigsayo. Iso anas kan laeng nga anadan nyo ti salon at yo. Iti kasta, agbiag kayo pa iti napao. Ay na, inawagam samot amin ng a friend mo iti Facebook, Mario. Ah, saan ba'y bagay? Adu pa iti jak na awagan. Madamdama, agriri kan tumanon ang naibusan ti load mo. Ay, katugali na ah. Adu nga rod mo, iti kachismisak. Sa nabali tay talaang mo't bagay. Kaya't kulaang mo't ako mustaan, dagiti kakabagyan kin kakasinsin ko. Sa bagay mo't kit di Mayat gayam tanda Facebook na. Makasarita kin makitam ti kasarsarita mga ura aday tadayaw. Aywan kasta ti kinapintas itan ti teknolohiya, lakay. Wan bagay, talaga adakkelin ti nagbaliwan ti panawan. Kahit nakaluto ka kaday. Wan itay pa'y. Nala, manggao ka nga rudin at ang mangantat. Agudong akbagay, mapanak gumatang iti iluto tayo inton bigay. Iluto nga anya, lakay. Kumporme pansit siguro, ano saan, isapaghite, kas katatamtambong kinsalad. Ha? Ne, pang birthday mo't dagita, lakay. Apay, asino ti ag-birthday? Apay, nalipata mo. Kit no birthday kinton bigat bakit? Ayunan niya. Ay, sos! Agkabaw ka na talaga. Nalipatan mo't ti kasangay ti asawam. Saan mo't lakay? Kat no sigod mo't ngamin adi mo celebraran ti birthday. Italaang manakayat mo ti agluto. Yak balam mo. Kasla kayat kumangarot ti ag-birthday bakit? Awan mo't kit ditidakas na lakay. May mayat mo't laeng no celebraran tayo mo't ti birthday tayo. Uray sagpaminsan laeng. Uwan na. Mabit laeng nga ron tagpulasak.
Urayan na kung tagkuyog tama pa nagpalingke lakay. Sige, agawam ka raw, bakit? Hello, ading ko. Agawid ko yung tunbiga, tagbirthday ka ni tatang. Nay, itaman pa nga ag-celebrar? Kat no sigud mat adi na kayat a-celebraran ti birthday na. Barbaro nga rod. Iso nga agawid kayo, ta celebraran tayo ti maika-70 a birthday na. Sige manong, Sabado mo't kit di inton bigat. Awan trabaho, kan awan mo't eskwela dagiti ubing. Iso ang makaawid kami. Sige. Mangala kan tuman nga rod iti cake. Mangala ka iti uray dwa. Pasuratam iti happy 70th birthday. Bayadak ton kin ka dito yading ko. Sige manong, day talaan ka diti ipagatang mo? Wen, mangala kalatan na iti daduma pa'y amakmakan no adda makitam. Prutas no iso. Tapno uray saan kami nga agudong. Mapan kumat ukudon tayo may sakal din ko. Tay isunto ti iluto me. Adumot lang ti manok diti balay. Dagiti tulangan pang rikado tinayunam nga alain. Sige manong, no adanto pa ipagatang mo, awagan naklaan. Sige, ading ko. Nakitam jay buneng ko bakit? Anya abo ng tisap sa pulam aya. Tay sigod abuneng ko Tay ngayon nalabasit tiputan na. Mayat nga minday jay talatadam. Inagamak lang itay. Namdiyak mo tin masapulan no sa dino tinang idiswak. Saan aya nga iso day ta nakakaluban nga insalikad mo? Ha? Ay, naglukang. Ay sos, umaro man ng tikabaw mo na ko nak Mario. Pirmi mo lang, iti parang sapsapol ko. Yung nakasalikad mo gaya man. Iso, malagaya madyak masapulan. Sa dino manin ngamin ay ati papanam. Mapan ko man imula di sabad italikod. Kano kasangsang pumula ang anapan nagdalos ijay bangkag. Ita agmula ka manan. Aginana ka pa'y tanay, nagpudot ti panawin. Mamaming santong ti panaginanakin ton malang bakit. Sa nabalik ta maudin day dyan nga imulak. Sige, ta umayak mo't lakay. Tulungan ka na mangimula iti kunam asaba nga imulam. Manupay apon ti sabati imulat alakay. Adapay dua bakit. Ala, agawaam nga rod ti agkalay, tanay, kasla agtudo. Numalpas ta ama imula to'y saba. Uray umunakan nga gawid. Adape aramida maya. Wen, yaramidak man pa iti pagkalatkatan dagito'y imulak agawad. Sayang mo't no mabaybayan. Sapay nagdadakkel ti bulong na. Naimbag tula ang amaapit intong dumadakkel da basay. Sapay nangina ti gawad ita. Ay katsika ang garod. Umuna ak tong arudan nga agawid Ngam sumaruno ka adagaw, tanay, umayon ti tudo. Wen, mabit lang dayto. Umunakan tayong kamangisaang iti kape. Apag huston to, inton malpas ko dayto. Sige, lakay. Na, itay pa'y anagburak ti kape nga insaang ko. Ngam awan matlaang ni Mario. Punala sumaruno adagos. Ngam aging gaita. Awan pa'y laang sapay agtudtudom. Ay una yun dadya tao. Imbagak lang arudan nga agawid at agos. Tapno saan amatudwan. Ay awanan nasubsabanan. Ay, tangken ulon tumang amin dadya alaklakayan. Ay, tinasayaan. Agsubliak di talikod ti balay. Mapan ko ayaban ti asawa. Mario! Sa dino ti ayan mo? Mario! Napananan ngay day di alakay. Katno dito'y laang matinang panawak kan kwa na itay. Ay kita agman di ta ayan ti kulungan ti baboy. Amangan no at damod di ta nakalinaw. Mario! Mario! Mario, asawa. Mario, agring ka dita. Mario! Mala, usto ito na palagsang-sangit yun, anang. O mga nun niya, pwede mapasamak ka na kayo. Ay, awanan. Awanan ti amayo.
Awanan. Pinanawan na tayon ti abayo dyan re, anak ko. Awanan. Nanang, Kasano agpaitan lang ay. Kasano agpaitan ta pinanawan ng matan. kanya ngay harod, nanang. Talaga akas na tibiyag. Nasakit man. Nga mawanan mabalinan tayo. No di ti mga klon iti kalat ngay pupusan ni tatang. Nalapit nga gingalaangan dito'y tinted ti Diyos sa biyag na. Palubusan tayo ni tatang. Nanang. Wan Miss F. Naatake ti asawak. Nalabit aga po daytoy itinalaos apan nakabannog na. Kastaunay ngamin apudo ti panawen iti dayjay nga aldaw. Santo nagtudo iti kamalman na. Saan min nga intaray iti ospital ngamin natangkanen ken ngin misit payan ti bagina idi nakitak. Talaga nga awanen anges na. Nagbiit daydi apasamak. Dayta maysa wenno duwalaeng siguro nga oras tinapalabas manipod idi pinanawak. Ket idi nagsubliak nakadasayen iti daga. Ada sumagmamano adungir iti rupa na. Saka ken ima na. Nalabit aga po dayjay iti pannakatulid na. Awan pay makatawan manipod pimusay ti asawak. Nga maging gaita kasladyak pay laeng maaklon ti amin. Maikawa ak unay iti kinaawannan amakitkitak. Adda dagiti gundaway asap sa pulak daytoy. Kasla pa nagriknak ngamin ket adalaeng iti asidag ko. Ita agmaymaysa akon. Asaray syakmet ti agaw-awir iti apukok kabayatan ti panagdengdengeg ko kadagiti dramayo ditoy YouTube. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo Elsie. Ken ka pagayam Elsie. Makipagladingit kami iti ipupusay ti asawam. Talaga anasakit ti mapukawan iti ipatpateg iti biyag. Nang runa ket kellaat ti kasjay anapasamak ken kuana. Angem anyangay nga rod. Uray na sakit, masapul nga aklonen tayo. Nalabit nga aging galangan ijay ti biyag nga inted ti apo para ken kuana. Kasta at talaga ti tundas ti panagbiag. Adda mapukaw, adda met sumangbay. Ipamaysamkit di ti mangaw-awir kadagiti apukom. Ipariknam kadakwada ti pammateg asaanen ama ipaay ti pimusay aloloda. Alakastan pagayam Elsie. Ket pagyamanak unay ti kanayon nga ing kapanagdengdengeg kadagiti drama tayo. Pagyamanak met ti ing kapanangibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo. Alagip ti napalabas. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a George. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a George. May saak met kadagiti naayat adumdumngeg kadagiti drama ditoy YouTube ket may satoy programam kadagiti padpadaanak iti inaldaw. Naawi sakmet ang nagsurat tapno innak ibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko amadama apagdaldalanak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Agsubliak sa laangan ni abroad, George. Ha, ne. Tapay mo't Margie. Kalahat mo dahitan a desisyon mo. Masikuranak nga ro diti balay. Kan maysa, nagrigat ti awan paggadan na. Kang runaan iti amin, narigat ti awan kukwarta na. Di agbirok kay ti mabalin mo panggadan dito eh. Wano saan,
Agnegosyo ka laangan. Wan kumaa, ngambasit mat timat gadan ditoy. Adayo amay mayat iji abroad, tadakdakal ti sweldo. Ay na, parehas mo't laang bakit. Apay, di mam mo. Ano dakdakal ti sweldom, kat dakdakal mo't ti paggastusam. No mabalbalin, jak kuman kayat nga ginadayo tamanayin. Uray no di mo kayat, no isumat ti kayat ko. Awan mat laang mabalinam, George. Ha? Basta kayat kong agsubli iji abroad. Iso apalubusan na. Bakit? Awanan ti adu pay asao. Inton bigat matlaan, rugyakon nga ilakad dagiti papeles ko. Agsubli ka iji abroad kuna Marjay. Wan nanang, awan matlaang ar-aramidok ditoy. Iso nga agsubli aklaangan iji abroad. Anya nga iti kuna ni George. Pinalubusan na kakadeng agsublay. Madlaw adi na kayat. Ngam awan maaramidan na Siyak matlaang ti matungpal nanang. Apay awan masapulam aya ditoy apagtrabahuam no bilang. Awan nga rod nanang. No adda ko madisaan ako nga agsubli di abroad. Narigat ti awan trabaho na. Jak magatang dagiti kayat ko agatangan. Wan matkit di Nasaysaya at ngagpaysaw no adamot bukod mo akwarta. Tapno saan ka lang amang namnama iti asawa manakaw. Husto kayo nanang. Malaksid nga da bukod ko akwarta. Matulungan kayo pay. Mapauitan kayo iti kwartayo. Kanda dumapay ang masapsapol yu dito balay. No kasta, nagpamanila gaya ba? Kay manugang tabakat. Wan, intulod ni George. Nagrubot na itay parbangon. Talaga nga impilit latamo ni Marjet, kaya't na. Ay, wan Amumatan jay manugang ta. Saan nga agpaabak? Noan niya ti kayat na isulatan. Kasano, kit naturay mo't nga raw. Saan mo't akabailan jay anak ta atob nga rin? Day tangarod ka't. Isu asaan na abagay tinagan na a George. Ha? Ti maibagay kan kwa na anagan, kat Andres. Si kamot bakit? Lukwam mo'y tanak ta. Puno maglakay. Nga may naturturay ta asawa na. Anderen launay ni Marjay. Kat jay mo't anak ta. Itultulok na latan. Akas jay ti trato ti asawa na kan kwa na. Naita ti pangkita ba talaga anasing pa. Di anak ta bakit? Nay, si kamot gayam George Barok. Dumanon ka Agtugaw ka. Ang yaman na. Imayak ta umay ko kumadamagan no imawag ka da kayo ta asawa. Wan, imawag mo't itay Barok. Kalkalpas milaang anagsarita. Ha? Apay ka day. Ikwa. Diyak ngamin makontak ti roaming number na. Agraman ti messenger na. Kunaklakit din noon niya tinapasamakin ko ana. Ay, aguray ka. Barbarun samad nga agpayso di number nga inusar na. Kasta ka di? Wan, amang ano nagsukat iti number, iso ako nam adi mo makontak. Urayom latan, ta amang ano awagan na kamutlaang dayjay. Sapay la kung ang ruta kasta. Masiguradok day tabarok. Wan no saan, si kalaangan ti mangawag kenkwana. Mabiit laang taalaak ti cellphone ko, takitaam ti numero ngay naramat na. Anya ngay ti plano mita anak ko. Diyak maya mo nanang. Aging gayta. Pampanunutak pa'y laing no niya tinagkurangak. Tapay akin hikayat mo ni Margie ti makisina kanya. Awan mo't makita ka nagkuranga manak ko. Dayjay laeng no si kamot nga agpayso ti ayan ti bitaw. Amangan no addamot kalukwan nga inaramid mo adimi ang mukin ni tatang mo. Kasano ako mamot ngayon nga garamid iti kalukwan? Kat amuyo mo't abalay trabaho. Trabaho balay laeng tayan ko. Sigurado ka? Wala nang. Sigurado talaga nga awan. Promise. Ay ka talaga siguro asaan ang makontento ti asawam kan ka Iso pinanawan na kan. Ay, nanang. Igaad mo kit ditag trabaho. Ipakitam kan kwa na nga uray sininaan na kan. Kabailam lata ti agpatuloy iti biyag. George, anak ka.
Nanang, tatang, iso ni Joyce, nobya. Agmano tata, nana. Kasyan na ka ti Diyos, balasan ko. Kasya nakatidyaw sa nakaw. Ayun gayam, masikugan ni Joyce, iso nga inyawid kon. Ha? Masikog ko lang, George. Wen nanang, Pudnuti ko na ni George, nana. Diyak kaya ti agawid ijay balay, akas diti kasasaad ko. Iso asimurot akon akin ni George dito'y balayo. Anya ngay ti plano yu ita anak ko. agnan na kami agin ni Joyce, nanang, tatang. Ha? Ay, kita kayo si magamu, anak ko. Adramo tin panunot yaw. Amo yung tinasayaat kung saan. Iso ada kayo nga rurin di makaamaw nga desisyon para iti magbagiyaw. Sa dino ti papanam, George. Mapanak ijenda pare Jackson. Birthday na ngamin ita. Agpapinikpikan ka no iji boarding house na. Anyan tumanen nga oras ti panagawid mo ngay. Na, Jack pala nakapampanaw. Ngam ti panagawid ko man ti bagbagang. Di ka unay manen agpakarabi, Among matadandani ako nagpasngay. Wen, unay ka lagi tinay. Mabitak lang ijay. Agawid akmod lang nga dagos. Sige, tama pa ako. Ay, agore ka. Nalipatak ka anti gitarak. Kunak man no ko na mga agawid ka adagos. Apay ngay nga itugot mo manen tagitaram. Ay, kat agjaming kami mo't basit Birthday nga rod mo't di papanak. Bakit? Siguradwam lang nga agawid ka adagos, George. Wen, daanag mo na ya. Sige, tama pa na kon. Nagatang mo ka di amin, hindi ko na magatangam. Wen. Mala, itulog kang harudan ni di apartment. Tasaak tumot lang ang rumwar. Papanamanin aya. Agpapa-extra ni pare Jackson. Ada ka nung amin biglang lakad na. Siyak ti mang-extrakin ko na iti pagsisitan na abari jaili. Anya? Among matadandani akon agpasngay. Ngamday takit din set kas kadagig mo ti ipang pangrunam. Saan mo't nga iti kasta? Masaya ang anak lang amin. Siyempre, isupay mo't ati tangdan ko nga inayon ta iti usarin ta. Nang runa, kit kasta nga rod adandani ka nagpasngay. Sigurado adakkel agatan ti kasapulan into naganak ka. No kasta nga rod, sumurutak. Anya? Sumurutak ijay bar. Angam Joyce. Basta, sumurutak. Di naklapdan iti kayat kong aramidan. No di mo kayat nga agapat ha. Ne, nagawid ka mat bakit? Kunak man no urayon pa'y ngagpas nga di manugang tasakan to agawid. Nagsubli ak tulangan inton agpas ngayon ni Joyce lakay. Ha? Marengrengak iti kanayon apa nagapad. Anya? Ne, kahit mo asawan. Kanayon nga agapa da George kan Joyce? Wen lakay. Anya nga mo ti pagapapaan da? Ay na kumkumpurmi Jakla impagarup akas jay gayam ti ugali ni Joyce. Ne, anya ti kahit mo asawan bakit? Sobra ti kinasilusan Anya? Day tatipod no lakay. Di nakpay ket ibabainan Pagamuan ta apaan nalatan ti anak ta. Nga awan mo't gapgapuna. Apay mo't ngay akasta. Jakam mo masurunak pay kit din amang buybuya kadakwada. Kahit anya ngay mo't tikun ko na di anak ta. Awan kas iti sigod. Kas latok mem, saan matagtagaray. Sumumbat mo't nukwa. Ngam inton rinugyanan ni Joyce tinagsaw. Tumal na mo't ti anak ta. Ay, na yan. Maumaak amang kitkita iti kasjay a sitwasyon da. Iso ang nagawid akaw. Urayak latan ti awag ni George. Sakto manen mapan ijay dagos da. Apay ngagbarsak ka ngay. Sino manen takadjatjat mo, ha? Ay unay kan. Ninanang ti katsatsak ko. Damdamagan na no kumusta kan. No kaano ka no ti palagpas ngay mo. Tapno amuna ka no kaano nga umay ditoy. Pidutan tinutbok ngayong barsak ko. Sikat tinagi barsak, di sikat timampidot. Pidutan ko nak na Ulan. Iyag mo dito Abay ko, apay ngagsipat ka ngay. Apay aya, kayat ka nga rod asipatan. Ada reklamon? Ay awan mon.
Aguuyong kansa na talaga. Aguuyong asasawa mat. Amangan mat no si kati aguuyong, George. Jak amukan ka. Di ta ka malagan. Ha? Di nakpalawan! Agsubli ka dito'y, George! Hoy! Agsubli ka dito'y! Ay, una yan. No kaano nga dan anak da. Isumot tanti ka layo na panagapa da. Ay, wun nga rod Saan tumat ngamin amaaw-awatan ti ugali day jay a Joyce. Mapantantuman kiti di dagos da. Tapay mag-insaw. Ay kat mapanta ka sa rita ida Magbaganta ida. Ay nalalakay kan babakit dan insaw. Saanen masapul mabagbagaan pa'y dagi jay. Nataengan dan. Amudan ter aramidan da. Awan kastay palagi pantalat ta ida Uray na taengan dan. Magbagaan talat ta ida bakit. Nudenggen data. Di na sayaat. Yung no saan? Di saan? Apay nga itaka lang ang asumangpat, ha, George? Di mo ayan na-receive ti chat ko. Di mo imbaga nga overtime kami ita. Ag-overtime tarupam? Alay ko, ti ulok. Nabukulang saan. Dahil tatirumbang iti ulbod akas kan ka. Alay ko. Nag-overtime tarupam? Kat no nakita ti post ni Mira, kadwam ida anapan nangan iti restaurant. Di kalman day jay. Itang lalaing ngay pos. Oho, ulbod kakit di Talaga natangkan di astog mo. Uray awagam ida Wano saan ichat mo. Tapno maamuam no anya tipod no. Ay talagang na-chat ko ida. Apay ti ko nang jak maarami dayta. Anya? Iso adi ka agkam-kam mali. Tanong maamuak nga ulbod ka. Talaga agdakas ka kanyak. Dayta ti tandaanam, George. Pasensya kayo na talaga, nanang. Gamdya akong maanusan tanak yo. Nalaboysan ti kasi nga raramidan na. Sobra ti kinasilusan na. Ikan na amin aka ipapanandag iti makitkita na. Kahit, anya nga iti planom ita, George Barok. Nasaysayad siguro nagsina kamin. No ti kinasilusan na, maanusak pa siguro. Gamti jak maanusan. Kati panagkabkabil na kanyak. Isupay kit din ababa iti kumabil. No mabalbalain, jak kumakayat ti makibiyang iti dayta abanag, Barok. Nanang. Kabisadok maki din ati ugali ti anak kaw. Iso ano anya ti desisyon niyaw, di iso nga ro ti aramiden niyaw. Agyaw manak, nanang. No kunam adimon maanusan, ay ket pagsasaritaan tayo iti nasaya at dagiti rumbeng mapasamak, iti kasta na ornos ti panagsinayaw, Barok. Maawatan mat siguro ti kayat ko asawan, George. Sigurado ka din ni George iti day tapang ngedeng na bakit? Wun siguro kinasaritan ng samutan ti ina ni Joyce. Hey, una yan. Kaasilaang ti ubing nukasta. Wun nga rod Jay apo ko tati kakaasi iti kasjay nga aramidan da. Apay, talaga kano asaanan amaala iti nasaya at atungtungan bakit? Saan kanu nga rodan? Nauma kanun at alaga ti anak ta. Di na kanun maanusan ti ugali ni Joyce. Kat no inyawid na amin ang akagawaan na dito'y balay. Kasanon ti ubeng? Day ta tinasken pagsasaritaan tayaw. Isu asumurot tanto met inton matungtung da iti barangay. Tainyo man sa kanumot ni Joyce iti kapitan nga ulitag na. Ay wala. Nasaya at mo't nga raw nung napanunod da nga inyo man iti kapitan ti barangay. Iti kasta, napimpintas ti saritaan. Wala kay. Isu mapantantumet inton madanon ti aldaw apan nakatungtung da. Day, apayan na nakaw. Agdardaras ka mag. Sa dino ti papanam. Mapanag iti ospital na lang. Intaray na kano iti ospital tanak ko. Anya, nay, taapay ka now. Diyak amo nanang. Awagan kay tulatan, hintun mamok tinapasamak. Sige, tumapaan ako. Sige ay, agan-anad ka iti panagmaneho manakaw. Awagan nakto apaman ang makadanon ka iti ospital.
Doon anak ko, di ka nagsangsangit, Juan. Ito hindi pagata mo agatas yung diaper. Idisom di talamisaan. Kit, anya nga iti ko na ti doktor. Anya ka no ti sakit ni baby. Adda ka nunumunya na. Anya? Atoy, sublatong mo, tani, nabambanog akon. Itay ko pa'y lang nga isalsala, tadi namot kaya ti maidisong. Ay kat ano sama, talaga akas ta ti ubing. Tadakit nga rudpiman sa gubanit na. Uwan, amok day ta. Ngam nabanugak nga rudan. Iso asublatong mamot. Yung mo. Si kamot ti agbantay ita, tamaturog ka. Anya, ang amumot nga da trabaho kinton bigat. Dak mabalinta agpuyat. Agpada talaang mat nga da trabaho na. Sumrekak mat inton bigat. Anya, kunak mano nag-leave ka. Saan pa'y? Tadyak mat amo ama confine gayam ni baby. Mala, siya nga ro din tagbantay. Agpakadak lang iti trabaho. Rumbang laang tasikaka nga ro ti ama na. Isong asika nga ro ti agbantay. Ay na, nakakaasi mo ti apo ko talakay. Ay, naku namon bakit? Rumbar umunag mata ni di ospital. Wan nga rod Basol day jay ajoys ti kas jay mapaspasamak iti ubaing. Ay na, di ka kadyag pababasol bakit? Apay kit dinasaan, kit isumot ti pundaw. Saan tamot nga amo ti husto ang makagapu ti nagsinaan da? Tila ang matside ti anak ta tinangaganta. Di tapay mo't nangag ti side ni Joyce. Ay nasaanan anas kan adenggam pay ti side ni Joyce. Taagdadatamot nga iso tinakabasaw. Bakit? Si kalangaruden amismo tinangibaga anasingpet jay anak ta. Ita, kasta man ang tibagam. Kasla jay anak ta pay titakas. Kasaritak tuban nga rod ni George intong sumangpot. Katuan ngam di mon gamdan nga ibaga nga agsinnobyanda. Tawanan namnama mapasamak dayta insaw. No adda dagiti siloso a lalaki, adamot silosa a babae. No adda kumabil a lalaki, adamot kumabil a babae. Isu ano maminsan makunak apatas laeng. Napagsaritaan mi nga rod asustintuak laengen ti ubing. Agyan ken kuana iti Lunes agingga iti Huwebes. Sakto met alaan iti Biyernes nga agingga iti Domingo. Mayat met ti kasta a set up mi. Isu na laeng takadag ito'y nauding al-aldaw agkarasubli kami meten iti ospital. Kanayon ngamin met a makonfine ti anak mi. Di mi ammo no anya ti sakit na. Kanayon anangato ti gurigor na. Saan met a masapulan dagiti doktor no anya ti husto a sakit na. Aging galaangan ditoy Miss F. To'y pagayam mo, George. Ken ka pagayam, George. Nasaysaya at siguro no kasaritam ni Joyce taagpakonsulta kayo iti doktor. Panagkunak ngamin ket adda sa bali a pagdaldalanan na isu akasta ti ugali na. No kabalan nyo pay nga ornosan ti amin, aramidan nyo. Ibabayo pay laeng dagiti pride yo. Ngamin kakaasi ti anak yo. Iso ti aglaklak am iti sakit. Iso asapay lakumata agpanunot kayo adwa. Kas nakunakon, no kabalan nyo pay nga ornosan, aramidan nyo. Angam no talaga adiyon kabaalan nga ornusan, anyangay nga rod. Talaga siguro akasta tinaituding agasat yung. Kat sapay kuma, tano saanan ama ornos ti amin, aramidan nyo latta no anya ti rumbang. Alakastan pagayam George, kat pagyamanak unay, tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat nga intay drama ita kat manipod kanipagayam tayo nga ami. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F,
Naimbag nga oras mo. Ilingad na kumalatan itinagan nga ami. Jak mabain amang ibaga amay saak kadagiti agon online selling. Isulaang ngaminan tinapanunot ko a negosyo. Awan ngamin natalgad at trabaho, gaputa awan matnalpas ko. Rugyak man ti agsalaysay, idi agrugrugi ak paylaeng nga aglaklako. Kastoy man dagiti pasama. Apay akas na tilangam anak kaw, kasla adamo na dagsen aparikot mo. Parikot ko nga rod no pangalaak iti pagbayad ko kadagiti utang ko nanang. Katay masapsapulam iti shop mo ngay. Isu ati pangalam iti ibayad mo kadagiti nakautangam. Maluglugi mat nga roden nanang. Kinapod no na, may ibusan ti stock ko. Tawan mat nga roden po unak. Andya, nay, kasano napasamak ti kastangay? Ay, diyak ka mo nanang. Diyak mat din napupuutan ana ibus ti kwarta. Imutangak pa yan iti lending. Ngamawan mo't lata. Nagado ngamin at talaga ti babayadak. Nuko na ngamin ide nga oray di ka pa'y mangala itilugan. Ta isupay kumaapagpuunam. Kasano adyak mga lakit nagninamot ti arkila. Isumit lang ti papanan ti maganan siya. Iso amay mayatin ang mga laak iti hulugan alugan. At least, kukwakton inton mabayadak. Sa bagay matkiti Kahit kasano nga ron itan, no kunam amaluglogi matagti shop baw. I-close mo laangan ata ang mga no nakarkaro ang mailumlum ka iti utang no ituloy mo pailaang. Ay saan ananang? Diyak itulok abas na ang close latan ti shop ko. Masapul ang mga ramidak iti pamuspusan. No kasapulan nga umutangak manan, aramidak. Kasano da ito yan bakit? Impos da kamot iti Facebook. Nagkado ti mga min-mention gan ka. Idarom da kakalaw no di kagbayad ka dagiti utang mo. Ay, wan nga rod lakay. Imbagak mat nga urayan dabi ta idis kitarak. Imbagak pa'y adyak mat itarayan ti utang ko. Ngam impos dakit din. Ay, anya nga taaya ti kasayaatan nga aramidak. Ay kat padasa manan akasarita ida Sagsagay sa ida nga awagan bakit? Makisarita kay tinasaya at ay kanda ka pa iti pawayway. Kan makisarita ka nga idilit dan ti impos da. Tanay, nakababain. Ay, unay matlakid din ti kastoy. Di ka agsarimadang ditaan. Aramida mo ti bagbagak. Tapno masulbar ti parikot mo. Ang lakay. Palakit din. Kabaulam da ita bakit? Basta makisarita ka iti nasaya at agpakumbaba ka ta si kamat nga rod tinakautang. Ay na, nakababainan ti kastoy ang mapaspasamak lakay. Agkakasakit dagiti comment iti impos ti maysa ang nakautang. Apa hindi da pa indilit aya? Kunak man na pagsaritaan yun di maipapan iti day tabanag. Di na pa'y mo't nga rod na delete lakay. Nan, kita agman. Oo, adoy. Kita ang adagiti comments. Ay na, makapa-stress. Naglukon. At dapay mo't ngagpaisaw. Apay nga di na pailang indilit. Kahit mo ka dita sa akong timang i-text, ta i-delete na timpos na. Kung saan awaga kon. Saan ang lakay? Siya kon. Di mo't makauawad ng kita tao. Kung mo't lang perfecto da mo't. Awaga mo ta i-delete da. Kung di da pala i-delete, ibagam kanyak ta siya mismo di makisarita kadakwada. Kahit kumusta ngay anak kaw, indilit da ka din, ti kunang maimpus da maipapanking ka. Wala nang. Iso na lang kanalpasan na ibabain na. Nakababain ka dagiti makaamam mo kanya. Ano siyam anak kaw? Anya nga ikat si kamag nga ron tinakautang. Ay, wan matkiti Ngam nalabas matikas diyang inaramid da. Imbagak lang arudan ajak mat itarayan ti utang ko. Ngam impos dakit din tinagan ko, agraman ti rupak.
talaga akas danak kaw. Ti panunutam kat no si kamat ti ada iti sitwasyon da. Makaunget da talaga ta inululbudam ngamin ida. Nang ibaga ka iti pizza ti panagbayad mo. Ngam saan mo mat ati numpal. Ay, nanang. Ti rumbeng nga aramidam ita kat mang panunot ka iti wagas tapno mabayadam dagiti nakautangam anak ka. Wan nanang. Talaga akas ta ti aramida. Nakitam ka diti inpost da iti Facebook, maipapan ka ni Ami? Wen, ngam kaslaawan matan. Indilit sa matan tinangipos. Ay, jak kumakayat ti agsao. Ngam, nakarumat nga minti kinaagraraman day siya nga Ami. Isupay Husto kat ti kunak asaan nga agbayag ti negosyo na. Noan niya nga minti naknakan na ata agnig-negosyo pay laang. Uray kumamot no saan nga utang. Kundi ala pay mat itilugan na. Ngamhulugan mat. Anya nga ita, in-post dala nga rod iti Facebook, gapo iti adu nga utang na. Day takot nga rod. Talaga akas ta ti maganap dagiti agraraman, mare. Ay na, nako namon mare. Iso adata, an-anusan talatan at aglaklako iti natang diti palengke. Ngam ti agnegosyo iti dakkel apuro mat gayam utang. Ay, wan narigatan ti maitulad ka ni Ami, mare. Ay, pulos mat Iti kaano man, saan tanto at tumulad kan kwa na, tanya. Bakit? Rumarak beet? Sa dino ti papanam lakay. Mapanak ijayan Alvin. Ha? Ni Alvin nakabsat mo? Wan? Ni, apay amapan ka ijay. Basta. Ala, mapanak kong tani aldawan. Ang mga nudyak madanunan ija balay na. Sige lakay, agan-anad ka. Oh, at to yung tibulbulo na makwarta manong. 150,000 pesos is amin data. Agyaman ang kating ko. Naimbaglaang ang tada ka. Noon ka laang. Jack amon no niya taramidon mi kinimanang mo. Awan ang yaman na manong. Sino kumamit ang titinulong? Nusan ada tayong magkakapamilya? Talaga nasayati pa nagpuspuso mading ko. Ay, sigod mat Ha? Unmat ka di ading ko. Kit ulitik man ang dagyaman. Di ka matanagan. Kaya sublimi mo't lang isubli ti kwartam. Ay, wen manong. Awan parikot iti daytan. Ito yung tulad tayo itong makawadwad kayo. Kita yung kit dita ang mga numargrit ti kwarta. Laglagi pa, madakilagatan dayta. Nukasta, pinautangan na ka ni Alvin na kabsat mo, lakay? Uwan bakit? 150,000 pesos timpautang na. Ay na, naimbag pa'y dadya kabsat mo, taam mo na titumulong. Nasingpot ngamin da siya kapsat ko. Manipod ubing kami. Da kami, tagkaalaan. Siyak ti mga isaksakit kin kwa na, no? Da mga awag idikin kwa na iti bakla. So ano anya ti dawatek apabor kin kwa na? Ipapain naman. At damat binulod ko kinimanang Kristi. Ignanto ka no inton bigat iti balay. Kahit umanay ka rin na pagbayad mo, itinautang mo, tinadiskitar ta baka? Wala kay. Sobra-sobra pa yan Makagatang tapayan iti baro nga istak ti sapatos kan badbado ang mailako iti shop. Okay nga rod. Problem is solved. Kamordyanan na. Makaangas mo't lang ang tao. Wala kay. Katagyaman nak iti tulong mo. Awan na nyaman na bakit? Agasawa ta. Iso nga agtinulong ta nga rod, itirigat kan mamay. Ay, kasano da ito yan, tanya. Awan matan ilako ta. Awanan karga to'y pwesto ta itinatang. Basol mo da ito'y. Basol mo. Anya, apay asyak ti pabasulam nga Basol mo ata inawis-awis naktumot ngamin. No di nak kumainaw-awis, di saan kumamat anaabak ti kakaiso na akwartak. Ay. Di ka agpabasol sinde. Ngamin, saan ka mat apinilit. Nagayatam mo ti panagsugal ta, iso adinak nga rod pabasulan. Basol mo ata kunamat ngamin abumawi ta. Kunam nga igam ta ti swerte abaraha ti kasino. Ngam awan mat, taparehas mat lang gayam iti online sugal. Kat no isumat ngamin ti kunada, ngam saan mat gayam apod no. Ay, kasano da ito yan ngay. Madamdamalaang umay manandag iti bumbay nga agsingir.
Anya nga iti aramidon tatanya. Ay, tinasayaat. Ag-close ta pay laang. Mapanta agsapol iti pagutangan ta, sindi. Asino nga man ti pagutangan ta? Mapantamanan akan ni Mang Lito. Imbag day jay, ta sigurado nga ado ti kwartana. Anya? Katno di ta pay mat nabayadan ti sakki 15,000 nga utang takin kwa na. Ay na, awan kastay padasan ta ah. Masapul nga agdiskitar ta, tapno ada pagbayad ta kadag iti nakautangan ta. Tano agmutmut talang talaang ditoy, amangan no papanawon data pay dito'y nagpwestuan ta. Kasano bakit? Nalpas ka din ang nag-live? Wala kay, nalpasan. Kahit, kumusta nga eh? Nakalako ka matlaan. Una, dandanin na ala amin dagiti in live selling ko. Nagbayad pa'y kit din iti Gcash dagiti daduman. Ano eh? Mayat ang arod no kasta. Launay ala kay. Ayun gayam. At kano seminar nga tindaran ni Alvin, iti Tagaytay intong Lunes. Kat ibagbaga na, ano mabalin kat itulod ko. Ag-ground trip kami kano. Masarot kano nga ag-commute. Ay katwan serbisa mon Jacob sat mo, tapno awan mo't may bagbaga na lakay. Sumurot kan at mapantay iti divisorya. Ado kano kat tinalalaka amagatang iday. Ay wala niya. Mayat sangag paiso Apa gusto. At dapay bakante ijay shop amabalin apag-displayan. Mangalat iti brand nyo nga ilakot Wala. Tapno saan lang awagwag. At umot lang tagbirok iti brand nyo. Bakal? O sige, sumuro taktumat nga rod lakay. Diyos ko, agyamanak iti amin a blessings mo kanya. Kastamatan iti pamilya. Agyamanak tainikanak iti kapamilya na sasaya at panagpuspuso na. No awan dala ang amang tultulong kanya. Diyak amon no anya tinapasama kanya. Diyos ko, kidawak at tulungan kan iwan man na kuma. Tapno maaramid ko anasaya at dagiti rumbang nga aramidak. Among nga ado ti plano. Ngam amok mat apagayatamlat ta ti matungpal. Saan da kami kumaabaybayan? Diyos ko. Kahit kumusta ti negosyo anak kaw? Kaasi ti Diyos nanang, mayat-mat. Ado malaang ka di ti gumagatang ijay shop mo. Ado ananang, inpa-advertise ko ngamin. Iso nga ado ti mapmapan. Ti may sapay apagsayaatan na. Ado ti agor order iti bulto, wano bail ti wagwag. Banag apabor mo't kanyak. Ngamin, isa ti ayan ti dakkel aganan siya. Ay katmayat ngamnay, kita tasaan mo manan unay adakkelan ti ipatong mo. Tapno saan amadismaya dagiti gumatangken ka. Wala nang, di kayagdanag. Amukon ti teknik ti negosyo asinarek ko. Iso nga awan nga rodrumbang apagdanagan nyo. Ngamin, amukon tar aramidag. Kahit nga dapat hindi yun nabayadan nga utang nyo kanyak. Ita umutang kayo manay. Sigin amot ten, tatalito. Pautangan da kami pay laang. Di ka agdanag. Makabayad kaming tumot laang. Sige, ingato kong ti porsyento na. Agbalinin na 20%. Anya? 20% kunam tata? Wen, mayat kayo kaday. Wano madi kayo. Ay kwa, mayat kami tata. Alan, itad yung nga roden ti utangan may. Angam tanya. Di kan agsaupay. Tinapatag at daag pautang. Mabit lang. Tamapang ko alain timbayad ni Ami. Ta iso ti pautang ko kata kayo. Ni Ami kunayo tata? Nagbayadan? Kaweng, fully paid pa yun ati dua agasot aribo nga utang na kanyak. Ininot na binayadan. Pudno ka dito ibagbagayo, tatalito? Weng kulak lang nga roden. Di tao nga inuyaw yu iday. Umas asenso itan. Ha? Ay sos, gapo iti kasusugalyaw. Naudi kayo ni ti damag. Kitnuda kayo umit iti mangiwarwar na gawag iti chismes. May papan iti biyag ti panayo tao. Ngam ita, kasla baliktad matan. Aguray ka. Kitaam. Kasla ni Ami dayjay Sa dino? Dayjay man ni Aywan.
isumat nga agpaiso. Anya nga iti aramidan na dita. Kasla bodega mo't day taayanda. Wen, umay ka, tao masidig tapay basit. Iti kasta, mangagtanuan niya ti pagsasaritaan da. Sige. Ditoy, aglamang ta ditoy likod tilugan. Tapno saan da ta makita. O sige, ikargayo amin ng dagiti na yung packet na yun, ta ipaship na yun. Masampol amawayaan ti bodega, tapno adda pang ikabilan tayo kadagiti sumangpet nga stock tayo. Nukas nga rod. Pudno ti imbaga ni Tata Lito. Talaga nga umas asinson ni Ami. Nakalungawan iti ado nga utang na. Oho, jak mamati tan niya. Anya, kasano adi ka mamati kat kita lang arudan ti ebidensya. Imposible Ito'y pa. Ha? Kasano manan nga imposible? Masigurado kung ada sa bali a sideline na data. Iso ang nakabayad iti utang na. Ha? Adda ayamat bumak ng iti panaglaklako lang iti wagwag. Ay na, saan nga imposible ang mapasamak dayta? Basta lakit di nagagat ka. Kan syempre, no talaga nga adumatan ti suki na, adu ti gumatang. Adumatan ka ti inmasinso gapo iti wagwag kan live selling. Basta amumlaang ti dumiskarte. Kumusta ti pa nag-live selling mo, bakit? Nakalako kamutlaan ka, day? Wala kay, saan pa'y lang asin mangpet dagiti bail, ngam na ibusan. Mayat ang aron. Arwan, nadamag mo ka, day, tinapasamak kadatan niya kan sinde. Ha? Apay, anya tinapasamak kadakwada na kay? Pinapanaw da kanumot idan ije palengke. Saan da kanu ngamin anak kamay bayad iti utang da? Nailumlum da kanu iti utang, kapo iti panagsugsugal da. Ay sus, day takit din. Di mat isuda ti may samang sasawidikin ka. Insisir dun sapay dagiti pos ang maipapanking ka. Ay, Juan, ngambay amon day taba naglakay. Napalabasan day jay. Talaga siguro akas na tibiyag. Mabalin abak ng kaita. Ngam inton bigat, awanan ka. Mabalin mo't amaong umsi, wano maoy-uyaw ka ita. Ngam kadagiti sumarsaro nung aldaw, si kanton titang tangaden da. Bakit? Agkakasakit ti sao kan comment dagiti tattao kanyak idi. Nga oray awan mo't amok abasol ko kadakwada. Aklunak mo't ket di abasol ko ti amin. Nagbalinak agastadora. Ngam nagbalin akarit amin dagijay kanyak. Isu tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno aggagat kan mangrugi akmanan. Ket ita, apita mo, ti bunga ti kinagagat mo, bakit? Ket babaan day ta ititulong mo lakay. Tano awan ka ng tultulong kanyak, saan ko amaragpat ti baliki. Ita Miss F, adan talo a shop wano pwesto mi iti wagwagan. Sapatos ken brand new abadbado. Nabayadak matan dagiti utang ko. Ibagbagak daytoy saan atapno ipalastog wenno iparamag ko. No di kat tapno maikan iti inspirasyon dagiti padak nga awanan. Saan amay may sati aldaw? Basta lakit di agagagat ka. Saan ka abasta sumuko? Ipakitam ken ipapatim tapno umasenso ka iti biag. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing ka panang ibasa ken panang yornos, para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Ami. Ken ka pagayam, Ami. Napintas toy pakasaritaan ti biag mo. Talaga ang makaitad iti adal ken inspirasyon kadagiti kakabsat tayo adumdumngag. Mangipakita nga oray kasano ti panangimamagda idiken ka, di ka naawanan itinamnama. Bimangon ka, ket ita laklak amo mon ti bunga ti kinagagat mo. Kang runaan iti amin, di ka imibet iti apo. No na itublak ti pada tayo a tao, di tayo kumakatawaan wenno uyawan. Tulungan tayo ket di tapno makabangon manen. Di tay aguy uyaw ta di tay amo noan niya ti pagdaldalanan na.
Di tay labsen ti agsasao taamangan no nakarkaron tupay ti mapasamak kada tayo kumpara iti nagdalanan ti tao nga inuy-uyaw tayo. Alakastan pagayam ami, ket pagyamanak matunay ti kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti pakasaritaan ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo ang naglinged itinagan Aloyda. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naladawak anak asawa. Naimbaglangan taad dapay naisangbot amay sa nga anak mi kanila kay ko. Uray pa nagtalon laeng ti adda a pagbibiyagan mi, makunak ananam ay kamimet gapo iti kinagagat mi nga agasawa. Iso na laeng tano kasano ti kinagagat mi nga agasawa, kabaliktaran met ti ugali ti kakaiso na nga anak mi. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Oh, adto iti balon ni tatang mo. Ingka ituludan, tatulungan matlaangin nga agarado. Itikas na malpas adagos. Ay. Na, apay nga agsen na ay ka iti nakaununag. Maumak nga ro din, nanang. Maumuma ka iti? Iti kastoy a klase ti panagbiyaga. Anyat kayat mo asawa na nako. Kastoy matlakid di akanayonan. Inaldaw kastoy ti rutin ko. Talon, balay. Balay, talon matlakid ti dayan ko. Diyak pa'y mo't makaliwaksay. Ay kat ano samata saan ka mat anayanak abak nang. Kan may sa basol mo matlaeng. Ngamin kasadot mo mat agadal. No agad-adal ka kuma, di saan kang agtaltalon ita. Anya nga tano ituloy ko man tagadal, nanang. Sigurado ka? Wen. Kahit ko man tagadal. Ang mga numabalin ang kasarita yun ni tatang. Ituloy ko man tagadal. O sige, kasaritak to di amam. Bareng umanugot a pagtuluyan da ka manin nga agadal, anak ko. O, at iti kapem lakay. Agyaman ak bakit? Mayat ti templana. Kasto iti kahit ko. Sana nasamid, saan mo tanatamnay. Katamtaman lang. Lakay. Abay, aday bagam? Nagsarita kami idikalman kini Michael. Kat nakuna na akayat namanen ti agadal. Anya nga tano pagtuluyin tamanen nga agadal di anak ta, lakay. Ay kat una, day talaga yan. Or-orayak lang mat nga isutag disnudo ang mga ibagay ti dayta. Tano siyak ti mga ibaga. Ang mga no ibaga naman apil-pilitik iti banag at dinamot kayat nga ramidan. Mas daawak nga rod, ta isumat amis mo tinang ibaga, akayat naman ti agadal. Ay kat naka-amiri siguro na. Iso akayat nang dagtuloy nga agadal, bakit? Bareng ano kas tangagpahiso lakay. Ibagam to nga rod kan ko na. Ta sikaswan na, nagitirumbang nga sikaswan na. Iti kasta, maka-enroll mo tan, intun umay apa nagsisirag. Kumusta mo nga iti panagadal ni Michael, anak ko? Kasi ti Diyos, nasaya at matlanang. Anya itayan tay alalaan na akurso? Civil engineering, nanang. Aya, agbalinto nga rod mo't a kontraktor ti apukok no kasta. Lukon nyo mo't ti apo ko yun, nanang. Angaw ko laang madadya, anak ko. Sapay la ko mga rod ata saan tumanan asumadot. Itikas na maigraduar na matan ti kurso na. Ay kat palagi panyo akanayon itikas ta igad na ti agadal. Wana nang, day tamot ti kanayon ko nga ibagakan kwa na. Inton ano ti awid na aya? Jakla ang amo no makaawid inton Sabado, nanang. No agawid, ibagam ta umay nakto sarong karan ije balay tagundawayak tumeten abagbagaan. Sige, nanang. Ibagak to day ta inton sumangpet jay apo ko yo.
Diyos ko. Agalas 11 mo ito ni Tagsapa. Ay sus. Awanin. Naladaw ako ng gusto lang. Ay. Basta ko na bartag ko terapi. Diyak pa'y napuutan mo kasaluan na kaawid ak dito tagos ko. Ay. Nagsakit yung ulo ka. Diyak akong sumrak. Ituloy ko kit di man rin timaturog. Ay. Hala ka, insan. Manong aldawon adi ka simrak iji pagadalan. Ay, masad-sadutak nga roda na sumrak, insan. Anya? Ay sus, di ka kadi agsadot-sadot, insan. Gagatamkit di Laglagi pam, dandani tayon aggraduar. May salaangan atawan ti palabsan, aggraduar tayon. Diyak nga roda maanusan, insan. Panunutom kumamat ti banbanog daan ti kini angkel, insan. Saan anala ka ti agbirok iti kwartaan niya? Masadutak nga rodan. No kunak masaduta kon, period. Anya? Kat anya ay nga ro ti planom ita, insan Michael. Agbirwak lang ni tapanggadak dito yung syudad. Iti kasta, sandak man na pagtalunin datatang. Ay, awan manin bakit? Sayang manin ti kwarta. Ay, wan nga rod lakay. Kunak lakid din no makaamirisan dyan akta. Kat igaid na matang gagatal. Ngamawan matlakta. Malaksid a bulakbol, nakasadsadot pay. Anya nga taaya ti rumbang aramidan talakay. Ay na, kanya pa'y lang kumangay. Aramidon tamot amin nakabailan ta. Tapos makaturpos laang kumay ti kolehiyo. Ngam di namot amuay kan iti patag dagiti nagbambanugan ta. Iso abay-bay ang talatan. Wanya ti kayat na karamidan. Nauma akon amang bagbagakin ko na. Ay, lakay. Sinayang na lang ti kwarta. Namukla nga kasya taramidan na. Inggatang kula kuman iti dingwan ti kwarta pinaginroll na. Tapmusan anasayang ti kwarta. Bayam takasaritak tumanan ni Michael lakay. Ito niya pa lang kumaaga po akasaritam. Bay-bay amon. Lakay. No siyak la amay isa, awanin. Talaga dismaya akon kan kuana. Sinayang na ti kwarta ko nakmanin. Ay no, madanog kung tulangatan di anak ta. Lilian, anya nga tanong agkalaysatan. Ha? Agkalaysata ko na. Total, agpadatamot nga da trabaho na. Umanay mo't siguro ti sweldo ta para itinalda o masapsapol ta. Good, sika no siya, okay lang ang mat nga oray saan pa'y. Nga mabalin mat nga kalaysatan no isuti ko na Michael. Uwan, agkalaysatan. Iti kasta, kita kan maago pa iti sa balikan niya. Sikang mina talaga ti kayat kumasawaan. Oray siya mat Michael. Sika ti kayat ko ang pakiasawaan. Ay na, magyaman ak Lilian. Punaklakit din o di nakayat. May saka nga minan a maestra. Idinto ta siya. Undergraduate ak iti kuleyo. Okay lang ang data Michael. Tinapatag, agin inayat na. Ba nagapagyaman ak unay. Kasano, ibagak nga rodan kataranang kantatang ko. Tatumalong kami. Katuan ibagam lang ang no kaano ti umayo. Tapno isumat ti ibagak kadananang kantatang ko. Itikas na, makasagana damat. Sige, kasaritak nga rodan dagiti datakkel ko. Tatumalong kami, Lilian. Trabahong ko na, Michael. Ay, huwag nga ron. Kat, anya nga iti planom ita? Ipatas ko man na tagsapol iti sa balay panggadak bakit? Ay, sika nga rod. Sapay planok ti mangala ko maitikadwata dito'y balay. Ha?
Ne, anyat kaya't mo asawan. Mangalat ako maititangdanan tanga agtagibalay. Tani, jakon maisapar dagiti matrabaho dito'y balay. Makumi-kumak iti trabaho. Amukon bakit? Anya nga tano jay itangdan mo kuma. Kat siya kung tipang tidam ta siya kung agtagibalay. Anya? Di ka kadiagtanag, tanalaingak nga aglabakin aglinis. Aramidak amin ang matrabaho dito balay. Basta sweldoan nak. O sige, basta aramidam mat amin Tapno awan ton aramidak inton sumangpweta. Reglado, bakit? Naimbag man ta nakapasyal kayo dito dagos minanang. Wan, nagudungak tamapanak gumatang kadagiti masapsapol may kinitatang mo. Nalagip ka, iso adi magasa kun Ne, anya ngay dayta agas asok dita abay ti TV. Ha? Dayta? Dayta ya kung kunada humidifier nanang. Anya ngay mo ti usar na dayta. Perfume, tapno bumanglo ti unag ti balay nanang. Pang dismular iti angot, kun pangabog matlaangan ay ti lamok. No kasta. Iso jay maangangot ko anabanglo. Wen, nanang. Mayat nga rod ano kasta anak ko. Ay wala, talaga mayat nanang. Basta siyak tagtagibalay, nalinis kinabanglo ti balay. Anya ti kunam? Sikat agtagtagibalay? Uy, Ne, apay, awan trabahom. nabayagan nga wan nanang. Nabayagan anay katak iti trabaho. Ngamuray no kasta, okay lang. Ngamin, agsuswildo akmat nga agtagtagibalay. Iso nga ano sa kun at agbalin house husband. Anya? Ne, saan ka amawatan anak ko? Suswildoan nak ti asawa kang agtagtagibalay nanang. Kasano dayta? Mangala ko maiti katulong na Ngam ko nakmat, aja itangdan na ko ma. Siya klang ti pangtidan na, ta siya akong tagtagibalay. Anya? Ay nagloko ka nanak ko. Kaya't mo asawan. Ipagpabayad mo iti asawam ti trabahom? Uy, nanang. Ay sus, kasanon numaumakan ka ti asawam, gapo iti kastangar aramidam. Ay na, saan to mapasamak day tananang? Saan to mauman ni Lilian kanyak? Dayta tilaglagipan nyo. Amom nga rod. Amok ngamin ay ayatin nakunay ni Lilian. Mapukawanan ay itinataer ng asawa no panawan nak nanang. Nagsweldo ka din bakit? Wan? Ayag mo nga rudan at itangdan ko. Adto Ay na, agyaw anak bakit? O sige, tasumra ka kun iti trabaho. Sige bakit? Akan anad ka. Ayun gayam. Tarimaanam tuman Jerry daw iti kusina. Matintin nagmatan. Saan samot ngamin anasaya at tipan nakaaramid na. Sige. Ngam tandanan nak Anya? Isumot lang. Ano agayab ka ito may mga tarimaan. Tangdanam tumot lang. Iso nga di itangdan mo kuma. Siya ko unti pang tidam. Ay unay kan may ka. Mabayadan matla aminan at trabahom. Ay kat siyempre Nagrigat nga tatagtagibalay. Kan agtarimaan ka dagiti ruangan. Kas kadatawa diti balay bakit? Tipuntok laang mat. Datamot laang tagnanaod dito'y. Saan mat asabali at tao? Uray pa Mabanlugak may. Iso arumbang laang nga rot at ang danan na. Iti kasta. Adamot agas ti bambanog ko ang mga ramid ka dagiti papaaramid mo Rabiin Lilian. Ustumot na aday ta pa nagtrabaho. Maturog tan. Umuna ka na maturog, Michael. Ado pa'y tirumbang na ilipas ko. Aramidam mo tin nga opisina kin iskwilahan to'y balay iti kastangar aramidam. Masapol ko tiyang dobli kayo. Tapno adda itangdan ko kan ka. Ha? Kurang ngamin ti sweldo. Iso ang masapol ko ti ag sideline. Tapno adda ipasweldo kan ka. Katinton bigat man Apay, di ka mauma ay aday talatan computer mo ti sangsang mo mitagpatpatlag. Katsi ka. Apay, di ka mat mauma nga inom iti ara, ha? Ay ko, sabali mo ito nasaritaan dita Kasano ko maasabali ngay? Siyempre, isumat ti liwliwak. Nangarunan no kastiyag bay may sak dito balay. Iso adi mo ko madildilawan ti kanayo na panaginong ko.
At least, dituyak lang balay. Sana ka rumrumar. Sana ka mapampan ka lagi tibiraos. Ay na, awan matla ang nagdumaan na Michael. Maung-uma akong iti angot ni Arak. Kanayon lakit din nga iso ti maang angot ko. Idyamon ti panaging inom mo, no di mo kaya't apanawan ka. Apay, may turad nakmot ay apanawan. Hindi nakman butbut nga. Amok at di mong tumad lang maramid ti mang panaw kanya. Bakit? Di ko naman. Inulbudan nak Michael. Kunam, naikat ka iti trabaho. Saan mat gayam ta inikat da ka, gapo iti kinasadot mo. Imbes ngagtrabaho ka, saan taday tamit lang ang gayam maturog tar aramidam iya opisina. Sinayang mo tinapintas ko maatrabaho. Ay, sorry, bakit? Nasingpatak, Michael. Amom dayta. Ngam no oras asyak ti mapunwan kan ka. Di mo amo ti kabailak nga aramidan. Hello, Lilian. Ayan mo nga eh. Apa di ka matlagawi doon, kat na eh. Rabiin. Adda, di ti balay ti gayam ko, Michael. Dituyak pa'y laang. Tagda na patag nga aramidan mi. Ano nga oras ka nga gawin? Di na kun orayan. Tadituyak kun amaturong. Sige, bye. Ha? Mabit lang, Lilian. Hello, Lilian. Inadap na mutan. Naglukon da sawak. Tinasayat. Umuwarak malangin. Mapanak ijadagos da parilin doon. Agwan-unwan kami man kiti. Sa dino ti papa ng bakit? Nakapalulis ka ba? Mapanak ijay dagos da Michael lakay. Ano ti papan mo ramidan ijay? Mapan ko man kumusta ang di anak ta. Adda ngamin na idanon kanyak, asaan kanumutan nga agaw awid ni Lilian ijay dagos da. Anya? Ne, tabay ka nung ay. Nagapat ang ata? Day tangarod tijak amulakay. Iso ang mapanak ijay, tamapan ko punkan no pudno tinaidanon kanyak. Ay katuan ang arod. Padamagan naktulangan, bakit? Na, madiday ito yan Danda ni makaduminggo tayo asa na nagaw awit ta asawa. Sapay jak mat amo no sa dino taen na. Tasurutag ko ma. Ay. Sa bali da ito yan. Tinasayat. Awagak manan ni Lilian. Tita, magriring. Hello? Hello, bakit? Apay nga adi kamot lagawi din. Sa dino ayang agpaysutayan mo. Di mo namnamaan nga agawid akpay dita, Michael. Anya? Nalawang tinangag mo. Di na kun urayan, ta saan na kun nga agawid dita dagos na. Bakit? Apay mo't ngay? Nauma akon kan ka. Iso nga agsinatan. Anya? Addan sa bali nga ay ayatar. Iso alipatin na kun. Anya? Di ka kumamat mangraba ka kasta, bakit? Saan na ka mangrabrabak, Michael? Naamiris ko asaan kagayam nga ay ayatan. Anya? Uray kukam amin a kinagwapo no sadot kamat. Awan ti maganap ko kan ka. Maudin da ito'y a panagsarita ta. Di na kun aw-awagan. Agsinatan, Michael. Sige, bye. Ha? Mabit lang, Lilian. Ti awanan ba na babae? Saan na mabalinda ito'y? Saan? Awanan ba na babae? Idarom ko kapuiti pa nang isukat na kanya. Idarom ko na nang. Dahito yun ti bagbagak pala idikan ka anak ko. Nanang. Nudimngag ka kumakadagiti pamagbagami kin ni tatang mo. Di saan ko maanapasamak ti kastoy. Anya ngay ita, pinanawan na kan ni Lilian. Sana nang. Diyak mamati adila ko na ito ni Lilian. Patsi ka na kung laban lang ti panunot na.
Amok nga ayatin nakpailag da sawang. No talaga nga ayatin na ka. Di adda ko maita dito eh. Nga mawan man. Ngamin, pinanawan na kan. Nauman iti kasta nga ugalim. Agasam met ngamin dayta. Ipabayad mo amin nga aramidam. Ultimo pa naglinis dito'y balayo. Agpatangdan ka. Agasawa kayo, anak ko. Iso arabang na lang ko mga agtinulong kayo itirigat kan namay. Saan kat akas tangag patpatangdan kakit din? Asino nga'y mati saan amaumay ti kastang aramid? Agnakam kamat nga taitan, Michael. Saan agapot ako nam agwapo ka, kat saanin amauma ti asawam kan ka? Gwapo ka ngagpaiso, ngam nakasadsadot kamat. Iso nga awan matla ang serbina. Agbabawi ka man ngam naladawan ti amin. Agbalbaliw ka ngaminan, Michael, anak ko. Bakit? Makaisa makidyanak ta. Taapay mat, Eddie. No ide ka tantani di na kaya ti mamalman ni Jatalo. Ita, di namat kayatin ti agawid, aging gasan ngagsip nga. Wan nga rod lakay. No ide kat sobra ti kinasadot na. Ita, sobra mo lang nga rod ti kinagagat na. Dahil tagarod kay. Masapsapa mo ito na mapamapan ni Jatalo. Barang ano, adda na itulong ti kanayon apanang bagbagatakan kwa na lakay. Inasarita kiti na minsan. Unan akayat na kano apanagnakan kinililyan. Nga uray kaskasano. At damot pagbaliwan na. Wan ngam uray pa'y agbalbaliw ita. Awanan ata nakiasawa matan iti sabali ni Lilian. Ay, wan nga rod No nagduldog tumod kami. Anya nga ita. Pinanawan dalang arod. Uray kasanupay ta aramidin na panagbabawi. Awanin na. Dinan maisublipay, tinapalabas. Nagkampanti ti anak mi asaan apanawan ti asawa na. Ngam uray asinumat nga asawa nukas jay ti ugali ti asawa na, talaga amauma ka, ket mapilitan ka amangisina. Manipod idi nakita mi met ti panagbaliw ti anak mi. Gimagat daytoy, ingaad na ti nagmula-mula, ket nakatsamba iti napintas nga apit, agingga nga ininot a nakagatang iti lugan na. Nakapatakder pay daytoyen iti balay na. Damag mi nga addameten iti balasiw taaw ni Lilian, ket nakiasawan daytoy iti sabali. Aging galaangan ditoy Miss F. To'y pagayam mo, Loida. Ken ka pagayam, Loida. Anyangay nga agpaiso ti serbi ti kinagwapo no agbisin met ti pamilyam. Uray gwapom amin agwapo no di mo matammo ti agtrabaho, awana, talaga amaumadaken ka. Ngam at least, naka-amerisan ti anak mo pagayam, Loida. Iso na laeng tapinanawan meten ni Lilian. Ay ket talaga siguro aday tamet tigasat ti anak yo. Ngem kitdi, patsek a makasarak tumatlaeng itipudpudno amang ipateg ken kuana. Nang runa ket kasta a nagbaliw meten. Alakastan pagayam, Loida, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Iti daytoy agundaway may samanen asurat tinta idrama ditoy laeng programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket manipod ken ipagayam tayo a Rosemary. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapagasatan met a maidrama toy surat ko, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan a Rosemary. Adda anak ko ngam awan asawak. Nailaw anak ngamin idi iti lalaki nga addaanen iti asawa. Ket idi naamuan na amasikugak saan meten a nagpakpakita. Naganakak nga rod abalasang.
Gapo iti kinarigat ti biyag, napilitanak nga imadayo, tapno maikak iti nasaya at amasakbayan ti kakaisuna nga anak ko. Imbatik nga rod ti anak ko kadagiti dadakkal ko, ket isuda ti nangayaywan kabayatan ti kaaddak idi ijay balasiw taaw. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Ay na, agoy uyag ka lang arudan. Ngam susup ka pa'y lang amin asusup dita, Eduardo. At nagtaka ba rin ako nakbakit? Siyak malan tinakita. Bayan na ka tilaeng. Talay tuyod tinakairuama ka lifestyle ko. Ngam saan matan nga agim imbag ta uyak mo. Nasaysaya at salaangan, numapan mo ipa-check up. Iti kasta, irisitaan na ka ti doktor iti agas mo. Saanin? Sigurado ngamin nga ipasardeng dati panagsigarilyok. Ay katno para mo't iti pagsaya atam, apay kit din ngay adi mo aram iton lakay. Ay na, nakarakaron amatayak, no isardeng ko tagsigarilyo, bakit? Baliwam man ngamin ti kasta ang mindset mo, Eduardo. Ha? May mayat matlaang numapan ka agpa-check up. Iti kasta, masigod day ta arikrik na nang runak at nabayagan day ta uyak mo. Sige. Wanan, mapanak to kay ni Dr. So. Ay, namin anon nga imbaga mamapan ka. Ngam awan matungtung palam. Ay, unay kan, Eduardo. Sa dino tayan ni Lia, mama? Agdigdigos pa'y lang, iha. Mabayag pa'y ka di? When takaununag na laang mat ijay banyo. Kunaklakit din no nakasukatan. Tauray siya kung timang idagaskin kwa na iji pagadalan da. Naladaw manen anariing. Saan ka no ang nakaturog adagos idirabi tanasakit ti ulo na. Amangan mat ngamin no day tamanan agsel cellphone ti inararamid na idi malam. Saan mat? Kat no tinulungan naktupay ang nagsibog kadagiti masetas ko. Ay kat nasaya at angarod no kasta. Sige, umuna ak nga rodan arumwar, mama. Sige, anak ko, agan-anad ka iti panagmaneho, ma? Ni papamtulatan ti mangitulod kin ni Liam, inton madamdama. Hello, anak. Kumusta kan? Kumusta ti panagadal mo? Dalolo kan lolam, kumusta damatan? Nagadumatan ti saludsud mo, mami. Jak amo na niya tinuon na kasungbatan. Ah? Sorry, anak ko. O sige, saggay saak nga rod dagiti saludsud ko, anak ko. Wen tapno masungbatak mo ta saggay sa. Kumusta kan, anak ko? Okay lang, wet, mami. Sika ngay, kumusta ka matitan? Nasaya at mat nga rod no okay ka lang, anak ko. No siya, kaasi ti Diyos, okay ak lang mat. Kumusta nga iti panagadal mo? Good news, mami. Siyak man ang top 1 iti second grading. Ay, wow! Congrats, Liam, anak. Itultuloy mo day ta akin na nga to dagiti grado mo, han? Wen, mami. Siyak pa'y. Basic. Very good nga, Rod. Kat, dalolo kan lolam ngay. Kumusta damatan? Ni Lolo, atay di garahe. Waswasingan naman ang tilugan na. Iti kasta, nasilang kanuno itulod na kaya pagkatalan inton bigat. Agasam man. Nagswerte mo tanday taalugan. Kanayon amawasingan. Wen abak nga pa nga tilugan na anti-Christian. Adayo na linlinis tulugan ni Lolo. Numitulugan na anti-Christian. Ni mat Lola, at daman ng Jelikod. Tagitilatan masitas na tas asikaswan na. Talagang amin ang mahilig iti masetas ni Lola, manak ko. Oh, di ba? Nasungbatak amin na saludsod mo, mami. Wen, anak, katagyaman na ka. Ay, wen gayam. Okay lang ka di akasaritak mat da Lolo kan Lola? Sige, mami. Mabidlang nga ro tayo ba kita. Unusahan, ipan ko lang ni Jayan dati cellphone.
O sige anak ko, ingka nga rodan itid ti cellphone, tabaliwak ti umawag, inton madamdama. Kumusta kayon, Papa? Daytoy, nasayat lang tamat anak ko. Sigagay, kumusta ka ba't nidan? Awan rumbang apagdanagan nyo, ta okay aklaan dito'y, Papa. Da kayo kit di aguy-uyak kayo manan. Napayagan day tanga uyak yo Apa ay di yo pa'y napan impa-check up aya. Papanak to inton mawaya anak ko. Gamnoy ta, awan pa ikastak, tato tipa ka kumikumak dito'y balay. Ay nakaanon tupay ngay, Papa. Mapan kayo kit din Saan abali ta mabiit laang mati-check up? Nasaysaya at matlaang amapan kayo agpa-check up. Tani, nabayagan day tauyak yun. Wen, mapanak to kung naklangarudan. Di na katipakadanagan, tanasalon natak. Awan sakit ko, anak ko. Saan kayo asigurado iti dayta? Aging saan kayo nagpat-pa-check up, Papa? Isungain kayo agpa-check upan. Sakbay amala daw ti amin. Sige, sigarilyo ba, mor? Agoy-uyak kayo lang arudan, ngam sigarilyo kayo pa lang sigarilyo, Papa. Napusuog ang arod. Nagadungamin tikinan ko. Isungag sigarilyo ako man. Tamno may kadbasit ti pusog ko. Aday ta kayo man ako nakon, Papa. Mamin ano aya nga ibagak kada kayo asaan makabawas wenno makaikat iti busog ti panagsigarilyo. Nang runa no kasta akal-kalpas yu anangan. Apay aya, kati sungarod mo ti pamati kanak ko. Saan anasaya at dayt apamatim, Papa? Ngamin, no agsigarilyo ka anabsog ka, ada posibilidad na ang umato ti acid kat maadaan ka iti acid reflux wenno hyperacidity. Saan lang nga dayta? Mabalin ang maadaan kayo iti sakit iti puso, barakan bituka. Ha? Ti kasayaatan nga aramiden yo, no kasta akal-kalpas yu anangan, kat uminom iti napudot adanom. Magna kayo basit. Light walking ama ko na. Saan kat akastang agsigarilyo kayo adagos? Agoy uyok kayo lang arudan. Mala, wanin madam. Matong palti pagayatan niyo, boss madam. Ne, apa yun ni Eduardo? Agan ano ka? Adto'y ti danom. Ala, uminom ka lakay. Mutay. Nagyaman bakit? Ay sus, daytan ti bagbagami pa ilaidikan ka. Nga ipa-check up da ka. Ngam di mo ba't kayat? Ay nga ita. Kumarkaron ako markaro ti uyak mo. Ay na, madya talaga bakit? Tinakmatan sardingan ti uyak ko. Ikasla marigata nakpayil ka umagas. Anya, ay sus, itaray da kalaangan ni Dya Hospital, Eduardo. Hello, Gretchen. Nakaawag ka mat. Rabin, Manang, natayin ni Papa. Anya? Di tayo kumamat mang rabak itikas na ading ko. Kasanuan na tayan, kat nagsarita kami lang ang idikalman. Intaray mi idi agsapa dito'y ospital. Takuna na sakit ti barukong na. Saan da ka pa'y nga inawagan? Tati amumi kat gagangay lang ang sakit ti barukong. Amayawid mi matlang adagos. Ngam di na matan na ilasa ti pan nakaatake na. Apay pinanawan da kami matan, Papa. Apay. Iwanan ni Lolo, Mami. Iwanan. Liam, anak ko. Nasaan
Nakpaitan nga itawanin ni Lolo. Asinat pa yung timang itulot kan mang sukon kanya kiti pagkadalan. Ay, siya pa'y kabayatan ajak pa'y nagsubli jay abroad, anak ko. Kasanuntun nga ito nagsubli kayo di abroad. Saan abali tadamot ni Auntie Agretchen, anak. At dapay ni Lolam nga Imelda. Lolo Eduardo! Lolo! Bumangon ka! Lolo! Agsubli ako ni Ija abroad. Da kayo pa'y laang kumati makamo kiniliyam ha, ading ko. Wan manang, awan parikot iti dayta. Ag sinublat kami kini mama amapan mangitulod kan mangsukon iti pagadalan na. Agyaman ak ading ko. Liyam anak, agsingsingpet kawan. Tungpalam amin nga ibagadaan ti kan lola ma. Ni di ka agsangit Apay agsangit ka ngay. Di tayo kailangan, Mami, please. Liam. Please, Mami. Hindi ka nagsubsubli dyan, bro. Di tayo kailangan. Tapos agdatin natin yung kadalola ka ng Gretchen. Liam, anak ko. Manang Rosemary. Awanin ni Lolo agad-agad, Mami. So, di tayo kailangan. Di kan po ang paano, Mami. Liam, anak. Palubos ang pailaan ni Mami, Wan. Sana bali, agawid ak tumitlaang kalpasan amalpas di kontrata. Promise, Mami. Wan, anak ko. Promise. Sipatan ta ulo makasta po. Madayag ta utak mo. Nagsakit man ang tiulog, Lula. Agraman ti matang nagsakit. Anya, apay ngay akanayon mo din akasta ti marikrik na amo. Nico, nagsakit na talaga. Urayan nak dito'y apok, tamangalak iti agas at umaramuan. Nagtumara ko, Lola. Gamisulat tamad. Saan lamot ngay kaskaso ti agas. Talo pa yung titinumar ko. Anya, ay sus, mabait lang nga ron tawagak ni Auntie Agretchen. Hello? Hello, Manang. Intaray mi dito'y ospital ni Liam. Anya, apay, agan ano ti anak ko, Gretchen? Nasakit kano ti ulo na. Saan kano nga ikaskaso ti agas at tinumar na. Iso nga intaray min dito'y ospital. Kasta unay asangit na, Manang. Anya, anya nga iti ko nadagi ti doktor. Anya kano ti sakit ti anak ko. Awan pa'y, Manang. Madama pa ilaang atamtaming yung dagi ti doktor. Naka-schedule ti CT scan inton malam. Diyos ko. Sige, Manang. Awagan kan tumanin inton madamdama. Ay ayaban nak ngamin ni Mama. Sige, ading ko. Awagan nak ng awagan. Bye. Naawagam ka din ni Manang mo, Gretchen. Wan, Mama. Kat, anya nga iti kunana. Agpakada ka no iti amo na taagawid din diti Pilipinas. Ay, una, nasaysaya at matlaang no iso mismo ti umay mga sikaso iti anak na. Tani, isumat ti sangkabirok ni Liam. Wan nga rod Ay, nakakaasim at ti kaanakak. No apay mat nga isupay laang tinaadaan iti kasdi asakit. Ay, wan nga rod Kat, anya nga oras ka ngay nga agsubli iti ospital.
Agsubli akmat lang adagos, mama. Umayak lang agdikos. Unatan amangan no sa pulin na kaniliyam, anak ko. Sigurado day ta, mama. Sige, tamang luto akbiit iti balunam iti ospital. Liyam, anak ko. Kumusta ka? Kumusta tirik na? Kaya't kung tagawid, mami. Tagawid tan, please. Saan pa'y anak ko? Dito'y tapay. Itikas na, maimbagan ka. Ado pa'y ti aramidan ti doktor kan ka. Madikon, mami. Nagsakitan ti bagbagi. Gapoy ti katutudok. Isang agawid tan, Di mat kayat mo ti agimbang. Wan, mami. Nukas tangarod. Ano sam atong palan ti ibaga ti doktor, wan? Itikas na. Daras ka nga agimbang. Kat makaawit tamatan ijay manay. Wan, mami. Diyos ko. Nakakaasimat ti anak ko. No apay mat ngamin nga iso pa'y tinaadaan iti sakit a brain tumor. Apay, apo. Awan mat ti amo ka nagkurangan ka, Diyos ko. Manipod ini nga aging gayta. Diyak nakalipat anagday tayo kat ka. Ar-aramidag matdag iti pagayatam. Kimapay ngay ati anak ko pailang matinig kami ti kastoy asakit. Apay, Diyos ko. Liam, anak. Di nakpampanawan. Dito'y kalaang abay ko. Please, mami. Wala na ko. Di kagdanag. Tadituyak lang ang sibay mo. Di kanto pulos panawan. Agyaman na, mami. Awan anyaman na anak ko. Ayun, anya ka din tinagan ni mami. Rosemary. Very good Isuro man nga rod no sa dino ti ayan ni mami. Sika. Very good Di na nalipatan ti mami na. Agan anos ka pailang aging gaamalpas ti radiation mo. Wan? Kanayon ka ako mararag kini Papa Jesus. Itikas na. Tulungan na ka, Wan? Wan, mami. Anya ngay ti ko nadagiti doktor amang tamtaming kiniliyam, Gretchen, anak ko. Kunamat ti doktor, amay mayat ka nung agdalan iti radiation therapy. Kalpasan ti pan nakasurgery na. Maudin to ka nun ti chemotherapy. Diyos ko, nagadun ngay day ta pagdalanan ti apo ko. Ay, huwan nga rod, mama. Ngamnas kan nga maaramid amin dagita. Iti kasta, malapdan ti panagwaras ti kanser iti bagina. Wan matket di sapay la ko mga rod tagimbang matla ang niliyam. Mamati akasta, mama. Adda si ti Diyos anamarswa. Amo ka di nabaybayan niliyam, anak ko. Ano sa niyo, tani, jak mo't mabalin ti sumublat ng agbantay. Amo yung mati sasaadak. Kan may sa, bakit akon? Wen, mama, saan yun apanunutan dayta? Napatpatag ti salon at yo. Di yung matkit diliwayan ti agas yo tapno saan ako maro ti marikrik na yo. Wan anak ko, awan rumbang apagdanagan nyo, takabaulak ti bagit. Apay nga, kasi matinti mapaspasamak kanyak, mami. Apay nga, ajak mo tin maigaraw ti may isang imak.
Apay ngay ablard matan ti pa nagkita. Liam, Apay ngay. Ajak matan makapag naasisak. Apay ngay, Mami. Liam anak. Agimbaga pay ka di, Mami. Uwan anak ko. Agimbag ka pa'y. Basta tong palam laang dagiti bilin ti doktor, wan? Saan nagsamot ang agimbag, Mami? Nasaysaya sa langan, numatay ako. Anya, ni sana anak ko. Di ka kumamatag sa o iti kasta. Apay, kaya't mo nga aglid ay ni Mami. Kasta matan ni Antim kin ni Lola. Alin sir-sirbik. Nagrigat ti gusto yung kasasad ko. Alin sir-sirbit ay matak. Blood lang aro din ti pa nagkita. Diyak pa yun makapag nga. Diyak pa yun maigaraw ti may sa nga imak. Iso may lang, ano mataya ko. Apay, ibatin ako na ay. Apay, hindi ka maasyan kin imamim. Agmay may santun ano ibatim. Awan tun at tinasingput kan gwapo nga anak ko numatay kan. Agawin tangaronin na, Mami. Diyak kaya din dito'y. Kayat kunti agawin. Uwan, anak. Agawid tanto inton agimbagkan. Ngamnoy ta, dito'y tapay ha. Tagpaagas ka pa, Uwan. Uwan, Mami. Miss F, madudog unay to'y pusok amakangeg iti kastoy abalikas manipod iti anak ko. Nagdagsen ti barukong ko amang buybuya iti kastoy akasasaad na. Amok nga awan karbangak amang kwestiyon iti Diyos anamarswa. Ngem no maminsan, jak malapdan ti bagik gapu kadagitoy amapaspasaran ti anak ko. Numabalin laang ko maasyakon ti aglakam iti sakit na aramidag, nga manyan ta saan met amabalin. Ikarkarigatak met ti agbalbalin anatibker para iti anak ko, nga madalat tamet dagiti gundaway ako mapsutak. Aging gaita adda kami paylaeng dito'y ospital, katjak tumauma a dumawat iti kaasi ti Diyos. Sapay lakuma tadenggen na dagiti kararagmi, ket pagimbagan na meten ti anak ko. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay tiing ka panangibasa ken panangyornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Rosemary. Ken ka pagayam Rosemary. Ammumi anarigat ti pagdaldalanam ita. Ngem di ka kumamapukawan iti namnama. Patibkerem kan papigsaam pay ti pakinakam mo. Dobliyem ti panaganos mo. Ipakitam iti anak mo anapigsaka. Iti kasta saan na nga ayan ti bagina. Addaasi ti Diyos pagayam ko. Amok asaan da kayo abaybayan. Kararagmi asapay lakumata agimbagan ni Liam iti kabiitan a panawan. Iti kasta ket makasublimeten iti normal a biag na. Alakastan pagayam Rosemary ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan nga Steve. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Diyakon agpalpalikaw pay. Kinapudno na, binir nga sandak dito'y lugar mi iti major. Kayat nasawan, major problem. Gapuday ta iti kinamannugal, kinaartek ken kinababaerok. Pagyamanak unay tanasingpet tinatumpungak nga asawa.
Saan akas kadagiti dadduma aday talaeng putak-aputak ti ar-aramiden da no kasjay amabartek ti asawa da. Isu na laeng tauray asinumat nga asawa, mauma iti kas kanyak aklase ti asawa. Sigurado amapnuan ket agpatingga ti pasensyana. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Aldawan, di ka pa imot nakasukat. Apa di ka umay? Umay ijay? Sa dino ti papanantala kay? Apa nalipata mo? Ito ti kasangay di anak ni pare Anton. Ay, ita aya. Kunak no inton maminsan pa'y asabado. Ita nga rudain. Ala, grupot kan. Tamapan tamangal daw iya balay da. Kasla masadutak matan arumwar. Si kalaangan ti mapan. Iyaway dan naktulaangan no adda mabati. Umay ka nga minin Ang kagsukatan torayin ka. Ay na, anyan tot orasan ngay. Kat nadyak pa'y nagdigos. Mapan kakit din. Agbati ang kunlakay. Sige. Sikat ti makamo. Mapanak nga rudan, tas ang butik ti pangal daw dyan. Iyawitan ka tulangin. Uray awan isang pet mo. Basta gawid ka adagos. Kang runaan iti amin. Jay limpyo ka. Saan kat ayay nabarbartek ka manin asumangpet. Wan. Sige, mapanak ko. I can stop loving you. I'm made up my mind to live in memory of the lonesome time. Ay sus, nabarbartek ka man, Manong. Don't worry, my sister. Just a little bit only. Ay na, rab-rabiin ngam adda kakit din dito'y apumanag na. Walking street nga ron, may kabagis. Ay na, walking street asasawam mo't, Manong. Di mo man amon, tilawlawatam. Alam, agawid kakit din, ta sigurado nga urayan na ka ni Manang Mirnay di balayo. Yes, of course. I will go home right now. Ta kundi English ka pa imot nga ron. Yes, Sige. Panawang ka dito. I will go home na. Bye-bye. Oy, Steve. Bumangon ka dito na. Steve! Durasan makan. Malaman bumangon ka di tantaing kamanganan. Awan pa'y pulos impaunig mo manipod itay bigat. Ay, nagpanas ngagpaiso ti tiyang ko Anya nga tinluto mo masita. Nagdengdengak itay aldaw. Prito abangus asi nagpawak itinatang. At dapay mo't nabate. Ison ati si daam. Ay, jaksaman mga pangarin. Ilutuan naman lang ni noodles. Loka med itlog. Sige, mabiit lang nga rod tamang luto ak iti noodles lakay. Nagyaman na, bakit? Awan anyaman na. Ala, bumangon ka nga rod ditan ta sumaruno ka ijay kusina. Wan. Sino jay kadwam, Steve? Apay adi mo padanunan ditoy? Ay, kuwante. Saan ko akadwa tayo jay? Nakagitan ko lang di tagdan. Kasano adi mo kadwa kat nakitak naka-holding hands kayo itay? Ay. Nantimot. Damagan na pa yung amin. Ay, sos, Steve. Aging gagayam ita. Saan ka pa'y lang nga nagbalbaliw? Sa nabalante. Tadyak mo't isuksukat sa asawak. Naynayunak laang. Uray kas-kaste ka. Good buyak na tamat, ante. Da kayo, hindi mo. At itibayad ti silicon beans ngayon deliver mo di kalman. 20 mil amin data. Imbawas ko nga minan dagiti inalam idi nga abono kan sabidom. Aywan, ante. Awan pa rin ko titi data. At iti listahan. Mabalin mo akwentaan. Tapno di mo ibaga asasauran ka. Dahito iti kopyam.
Kopyak mo to'y maysa. O sige, ante. Katagyaman na. Awan ang yaman na kanakan. Di mo lang napalpalabas ni Manong mo dito'y paraangan nyo, ipag. Limabas damat itay danda ni agsip nga't manang. Kadwa na ti kumpari na. Ay na, napanandaman nga tan, aya. Ang mga napandamanan ijiperyaan sigurado ang mapandamanan makisugal. Ay, awan man nga ruden Ipaabak naman ang tinaglakwan mi iti silicon beans. Sapay dakkel agataday kay. Ay sus, apay intugot na nga ta. Sigurado dayjay pa'y ti kunam. Ay na, awanan ang arod. Sapay pag-aayat na matlata ti makisugsugal nga oray kanayon mat amaabak. Ay, day takot nga rod. Talaga asakit ti ulo dayjay akabsat mo. Laklakayanan ngam awan latamot panagbalbaliw na. Kanayon kumot abagbagaan ngam talagang awan dengdenggan na. Ay na, nagsingpet ka ngamin unay manang. Ungtam ngamin no kasapulan nga apaem, aramidem. Ha? Barang makarik na. No kasjay ngamin apan panoy nuyam, agruam. Iso nga ikamkit di iti pagnakman na. Nasaya at matasimmangpet kan, Steve. Oh, apay ka di bakit? Atay bagab? Ayan tinaglakwan ta iti silicon beans. Awanin naabak iti peryaan idirabi. Anya? At ang arod suspetsa kasi nahaorda kami. Talaga ngamin anak kimos ti kwartang igam ko idirabi. Nagnag na kami pagkat din na nagawid Tawalti mo pagplete mi katawan na bati. Ay unay kan, Steve. Talaga ka di akas tamlatan akanayon, ha? Amumit nagrigrigatan taday a kwarta. Ngam napan mula ang impaabak ijay peryaan. Sa nabali, tamasukatan tumatlang dahil bakit? Mapantan tumanan agburas iti binskin sili. Aglablabas kan, Steve. Ha? Nabayagan a panahon anagul ulima ka. Agyaman ka tanasing petak. Nga uray kasta ti aramid mo. Ngam ita, jakon kabailan. Napunuhan na kon, Steve. No di ka pa'y agbalbaliw. Agsinatan. Ay ko saan bakit pangasim ta din aksinsinaan? Ikarik, agbalbaliw akon. Ija akong nagitibiso. Promise. Naimbag nga aldaw mo, friend. Kastamat ken ka, friend. Anya nga iti madamag. Syakit di at irumbang nga agdamag iti kastaken ka, friend. Ha? Anya ti kahit mo asawan, friend. Kasla nangag ko ngamin nga agap-apad manong mo kiniipag mo idirabi Apag husto ngamin alimabasak di tabalayda. Iso anang ko ti panagsinsinong batda. Kasta aya? Wen, friend. Amangan no tinungpal matan ni Manang Merna ti kunak nga apaan na ni Manong Steve. Anya? Ni, imbagam ti kasta kiniipag mo, friend? Wen, barang makarik na matan di kapsat ko. Aglablabas mat ngaminan. Gaputan na singpot di asawa na, aramidan na matan ti kayat na. Hay, laklakayanan ngam aging gaita, kasjay paylaeng ti ugali na. Sa bagay, husto matkit di nga agpayso no inapan ni Manang Merna nila kay na. Barang agnakam kat agbalbaliw matan. Wen asino mat ngay ngamin nga asawa ti maragsakan iti kasjay nga ugali na. Artek lang arudan, sugador pay. Hay, uray kabsat ko ni Manong Steve, jak kanunungan ti kasjay nga ugali na. Merna, bakit? Apay. Ay ko, sumurot ako makini Pari Santos. Mapan kami makidaya ijilaod. Ay saan? Siguradong agbartak kan agsugal kan tumanin ijay. Saan mat bakit? Kasaranda jay. Iso nga on ti sugal. Ay uray pay. Sige matan italaang mat. Ikarik, saan ang agbartak, promise. Ay kat mapan ka Ngam inton agawid ka. Awan tumatan asawam asang patam. Anya? Nalawag tinangag mo, Steve. No ipilit mo ti kayat mo. Sige, saan ka alapdan? Ngam ipasiguradok matkan ka. Nga inton agawid ka. Nakasako aminan abadbadom. Saan nga rodan? Di ako nipilit ti kahit ko. Bakit? Anya day taigam mo apapel na kay. Kasla invitation card mat. Uwan bakit?
Asino ti akin kuko iti dayta? Agkasar ka no ti anak na Martin Candelia. Inala dataan ninong kininang. Ay kat mayat naimbag man tanalagip datamat nga inalakas ninong kaninang. Huwag nga rod. Anya nga tati mayat nga irigalo tan lakay. Sikaman bakit? Wano saan mangtatalangan iti kwarta? Tay sudan tun ti makaamo gumatang. Ay kat sabali pa'y ati kwarta nga itad ta. Nagadun nga Husto laang mat lakay. Maminsan dalaang mat nga agkasar. Lubos-lubos ang tapno di da ibaga anak kirmat da tao. Uy, pali Steve, naibaglaki din ta nalanaan ka. Si kamay gayam da ita, pare Anton. Wen pale, medyo nabayagan dyan na uda nagkuyugan ta. Wen nga rod Pale, kahit mo tayong ta makilas na iti abagatan. O sino tinatay ijay? Yan ngay asawa ni Nana Mila, ni Tata Nandiyang. Apay di mo malagip, naatake iti puso. Wen, malagip kon pare. Kunak lakit din na itabo ng dayjay. Saan ba'y gayam? Saan pa pale? Itangalot ti last night. Kasano, mapanta? Imununan na kita card mates ta. Kastaya. Sige, tagpakadak pegin ni bakit ko pare. Ay, nasaanin? Di ka nagpakada ta sigurado adi nakapalubusan ni misis mo. Aglibas kan pale. Ibagam tamapan ka agsibog. Wano saan, ibagam amapan mo dalusan lagi timulay o asili. Ay, wala niya. O sige, urayan na ngarudan dito pare. Di kan umay balay, tamangan nung makita na kapay ni bakit ko. Ang gawitan, pali Steve. Wen pare, nabartag talang ngarudan. Nabak tabay. Iso nga gawitan, pare Anton. Sinaudatan sa amin na ganda kay ayam ta pale. Iso na abak ta. Ungarod, pare. Bayaman, kwarta lang dito. Masukatan ni kwarta, pare. Dito di ganahin mo lang lagipan. Wen meta. Kabay lang ka di pa itiyag maniyaw. Wen pare, sakpete ko nun. Mana, lumugan ka nito motor ko, gawin tan. Sige pale. Inayade ba? Tali, sakpay kaya't timatay. Siyapay masikog ni bakit ko. Ang kaya't ko pa makita ti putot ko, pale. Wen ka di pare. Danag mo na yan. Ngalala na, lumugan ka tamapandan. Manang Merna! Manang! Anya day dyan, Patricia. Ay, kwa! Ni Manong Steve, Manang! Apay ni Manong mo, ading ko. Nadisgrasya da ka no iti motor, itay parbangon. Anya? Intaray da ka no iti ospital. Ay na, day tuyon ti bagbagak. No nagtangkan tumat nga minti ulo di kabsat mo. Anya nga ita. Ay, uwan nga rod, Manang. Mala, umay katakuyugan na kamapan di ospital, Patricia. Uwan, Manang. Awalan. Sagsabag tan mga pagnabakain. Masapul ka no ama operaan ti may sa asakam. Anya? Agyaman ka tasaan agrabe ti pan nakadisgrasya yo. Tano grabe, amangan no talaga ama puta din tasakam. Pakawanan lang bakit? Ay, jakam mo ti ibagakan kay Steve. Bakit? Among ka di akayat ka bukawan. Kayat ka nga utan. Kayat ka nga apaan. Anyan tadyak maaramid gapoy ti kasna kasasaad mo. Kinapudno na. Nabambanog ako ni Steve. Pangasim, Merna. Hindi na kumamot pang panahon. Pangasim tayo si kasuan katulungan na. Ikaring, nagbalbaliw ako na talaga. Promise. Kapilitan Tadi ka matan makarwal. Mabayang paisakan tumakare-cover, Steve. Bakit? Alam, agawam ti agpapigsa.
Tapno makanwarkan dito ospital. Nay, sa dino ti papanam bakit? Nakasukat ka, may. Mapan kami ijay kasaran. Nay, asino ti kadwam? Ay katdagiti ko kumarik Rumarak man mat. Mapanak mat agaliwaksay, tani. Maburburing akong dito balay. Mapanak man mat agrelax, oray sagpaminsan lang. Ay kat agawig kang ardadagos, Tani awan kadwak dito balay. Wan, danag mon aya. Ngam no maimasan mi mat ni makisala, kaya di parbangon kaminton nga agawid. Anya? Inutuan kamat ket din iti kanam, at damat ti agas mo di talamisaan. Di talaangan manggaw at aramidam. Kan may sa, napigsa kamatan. Kabailamon asiksika, taad damat saklay mo akatulungam. Apay, di nakpailangan nga yan napakawan. Bakit? Nabayagan ang napakawan ka lakay. No di ka kuman napakawan, di saan ka kuman nga sa asikaswan. Nabayag ka paikit di kuman apinanawan. Ngamkas makita mat. Adda aklat ta dito'y balay. Nasaya at tipan nakilangan ko kan ka. As asikaswan ka. Gaputa asawa ka kat nga rod. Iso nga awan nga roden maibagam, Steve. Nasingpetakit di Tauray ka sa nuti kinaartak kan kinasugadur mo idi. Inananusan ka. Bakit? Iso adi ka agrek-reklamo no siyak mat ti agbulakbol ita. Di naklapdan iti kayat kung aramidan. Takayat kumat ti agrelax. Naawatam. Inkarigatak ti nagpaimbag. Sinurot ko amin abilin ti doktor. Manipod pa nagtumar iti agas ken pa nag-exercise. Kaas iti apo nagimbagak met. Agingga ang nakapagnaak manen. Iso na laeng taadda basit pa nagpilay ko gapo tanalando kanen ti sakak. Ngamkit di impakitak iti asawak at talaga ang nagbalbaliwakon. Pagyamanak unay ti Diyos. Ngamin inikkan nakpay iti may kadwa agundaway tapno masulnitak dagiti nagkurangak iti asawak. Manipod idi nagsubli iti sigod ti ragsakmi nga agasawa. Ti ammo mi pa idin ket saan kamin a maaddaan iti anak. Ngem kaas iti apo pinaraburan da kami met iti maysa a babae. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. Toy pagayam mo, Steve. Ken ka pagayam, Steve. Ammom kadi asaan nga amin ket maikkan iti may kadwa agundaway? Nagasat ka pagayam ko. Ngamin naikkan ka pay iti tiyansam nga agbalbaliw. Itultuloy mo nga rod ti agbalin apagwadan nga amakan asawa tapno agbalin anayas ti relasyon nyo iti pamilyam. Alakastan pagayam, Steve. Ket pagyamanak matunay tiing ka pa nangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Fernando. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo. Kastameten kadagiti padak anaayat adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube. May saak met kadagiti naesem wenno mahilig adumngeg iti drama ket may sa toy programam kadagiti pagaayat ko adengdenggen. Naawis akmet a nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin apadas mi asa nga pamilya gapo iti kinairesponsable nga ama. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Una yan, Fernando. Nabartek ka manen anagawin. Kasta ka dilata ka na ayunan. Di ka matla maumuman ngagbarbartak. Awan pa'y mataldaw asaan ka nabartak.
Adayta ka manan ako na akon, Esmeralda. Sumanaw ka man ako na akon. Kasano? Kastoy mala ka na yun nanti mapaspasamak dito'y balay. Awan matlakit din ti pagbalbaliwam. Sika ti padre di pamilya. Iso asika ko matimangi da ulo iti pagsayaatan ti pamilyam. Saan kat akasta asikakit din ti mangisuro iti kalukwan. Tumalnakan to naputo ti ulo. Dakkel ti abak ka. Iso di ka sumanaw ta mga sikapit ti pagdasalan ti pungtot ko. Kita umanday ta. Agraman sugal na sumok mo pa yan. Ay, makauman at talaga ti kastoy a klase ti panagbiag, Fernando. Tumalnakan ko na lang arunan na eh. Amumag nga, isulangan ti pagpalpalabasa kiti oras. Nagkatubay lang nga saom. Lugat mo, di rumor ka ba? Inga mo nagsugal. Inga mo tuminom. Tamo saan ka ariri. Makarang-rang itila bayag. Ay, talaga akastamot ng taramidak, Fernando. Ha? Talaga ang nauma akon. Iso at tapno quits. Aramidak nga rod matikas itar aramidam. Anya? Agbati ka dito'y balay. Tasyak matirumwan. Kasano, Mare? Mga abak ka matlaang? Sakto laang matmare. Si Kangay, kumusta mo ti panagayayang mo? Nangabak ka? Adamot basit inabak ko, iso apimanaw akon. Agbero kakmanan iti sabali apagay ayamak, Mare. Ayun, amare. Jay dakdakkel kumati abakan, tapno saan asayang ti oras ngagay ayam. Una, mare. Kantap no at damot ganas, ah. Narigat mat ano ka na yung talatan amabak. Uwan nga rod. Sige, tamang kita akman iti mabalin ko apagtugawan. Bareng manayunan pa ito inabak ko, Mare. Sige, Mare. Birukan kantulangan inton madamdama. Palpasaklaan da ito, kalpasan na, mapanta mga. Sige, Mare. Mapanak iti dadya abanda. Kitahan naktoy jayan, wan? Wan, Mare. Agsardeng ako nga gadal, mama. Masadot akon. Anya? Oran siyak, mama. Agsardengak matan. Jakon mayulot yagadal. Ay sana, agadal kayo, tanarigat ti awan adal na. Anyan tulaangan ti biyag yun no kunayong agsardeng kayo matan nga agiskwela. Kasanunton ti masakbayan yun no bilang laang. Sa nabali, tadumat ti kwarta tayo, mama. Ha? Wan nga rod na. No itapanawan, kwarta ti kapat yan. Bay amon day ta adal-adal. Tinapatag, ado ti kwartam. Ti kwarta, may boss, mapukaw. Ngam ti adal, saan? Ti kayat ko asawan, no agadal kayo, saan to ang mapukaw? Kang runaan iti amin, da kayon tumalaang ti mairanod. Ni Iris, ano kaya't napay tagtuloy nga gadal? Ngam siya, pasensya kayo. Tatalaga masadot ako nga gadal, mama. Oran siyak, masadutak matan. Iso apang naasiyo ta saan da kamin apilitan, mama. Sayang laang ti kwarta no ipilit yung agadal kami. Anya? Husto ti ko na ni Iris, mama. Sanda kami napilitan. Tapnusan na masayang ti kwarta tayo. Tani, talaga saan min amayulot agadal? Mayata talaga. Nagmayat, tirik na. Kastoy ti biyag. Ow! Grabe! I love it, baby. Oh! Nagkala sa biyag. Dayta, mayat manen. Sumamay manen. Barbar, asiga tila sang patak dito sa alas, Iris. Sandito tayan ni mamaya, ha? Diyan ka mo, papa. Nakitak mo't arim mo rin itay. Sarino ka ro kay ti papanan na.
Jak amo, tadyak mo't dinamag. Basta nakita ka rin mo, sinukon ti kumare na. Kanya. Gandi manong mo ay. Sa dinotan na. Jak amo jak mo't nakikita. Amangan no ada iti silid na. Kuno saan, baka rin mormanin ajak na siputan. Anya matanda ta sungbat. Puro jak amo. Talaga mo tadyak amo, papa. Ay, sige. Rumanak mo lang. Sa dino ti papa na inyo, papa. Ay, sa dino ba ko bangay? Amo mo na. Ay, rock sobra man. Dimino me drabia. Mori kan ako matayin di besin ko. Jagamin lang ani drabia. Tinasehat. Mapanak ija kusina ta mapanak mangkita it ni mabalin ko kanan. Na, huwag mo't naluto amakan. Ay, una yan tikastoy. Esmeralda! Esmeralda! Ivan! Iris! Na, napananon ngay dagiti kabalay ko. Apay nga huwag malalang mo't sumungbat nga ura may isa. Esmeralda! Ivan! Iris! Ay, awan na talaga. Tinasayat. Rumwarak lagan. Ijaya kong ruwara mapalmangan. Makaamuda matan ni tibiyagda. Ayos! Madamdama lang. Mayat manentirik na ako. Dahil ta ka makagapo. No apay adimon kayat ti agadan, Ivan. Ha? Mama? Yag mo day ta. Mama! Saan? Isumpliyo dito kanyak. Pangasyo. Apayan, iho. Anya tinaknakan mo ta nasumok mo matan ti kastoy. Please, mama. Isumpliyo dito kanyak. Saan ang mabalin? No di isumpliyo dito kanyak. Pumanok dito balay. Anya? Saan ka mga raprabak mo? Aramidag timpak na di isumpliyo dito kanyak. Kunak lang arudin nga isumpliyo. Ay, Van. Alan, isumpliyo kanyak daytan. Tapno saan ako na pumanaw. Please, mama. Masikog ka ko ng Iris. Wan, papa. O sino tinakasikugkan ka? Kan sa dino tiyan na. Sa dino, Iris. Papa. Sumungkat ka! No di mo kaya't apasaron wakpa iti pa ng tungpaken ka. Sumbatan ti salutot ko. Asino tinakasikugkan ka? Asino? Uray ibaga. Sa inyo matlang nga mamo. Anya? Saan yun nga amon pa'y papa? Nga minsan may matlang nga mabalintag kalaysa. Gaputa-adaanan iti pamilya tinakasigog kanya. Anya? Wah! Anya ba yung tuyang inararamid mo, Iris? Mangibabayin ka! Saan lang matasyak ti mangibabayin, papa? Damagan nyo ni mama. No apay ang nagtalo dito'y balay ni Manong Ivan. Di mo man iaw-awan ti saritaan. Saan ko ngayon awan, papa? Ibagbagak lang ti pudno. Kan may sa, urida kayo man. Mangibabayin kayo. Na, tumala ka na, Iris! Hindi ako magustuhan na kita rumrumbar di tagiwat mo. Sana na nasaya at ikas na palang sungsungpat mo kanya! Pudno man, saan ka di? Basta lang agbarbartak ka nagsugsugal tararamidin nyo. Isong agpapada tayo lang ang mga ibabayin iti pamilya tayo. Oh, Iris!
Ang subligan na to'y! Saan ka ba yan alpas sa nagsalita? Di kang bali na bastos! Awan talaga. Naabakak manen mare. Si kangay, nakasubbot ka matlaang ka di. Ay, naabakak nga rudmet, mare. Naibos ti kwarta abalon ko. Ay, malas. Nagsasaruno ti abak ko. Ay, agpada ta mare. Anya nga ta numapantapay agrelax. Ha, anya ti kaya't mo asawan, mare. Mapantaman met uminom. Ay katuwan Adamok ang mabalinta apapanan. Mayat ijay tanaulimag. Sige mare, isungarod ti papananta. Mapantaman pa'y iwagwag ti malas ta ijay. Ay wala mare. Tapno mairelax man met basit ngagpaiso ti panunot ta. Wan mare, tani. Ay, nagsasarunot ti stress ko itabulan. Iso na lang ta, sikapay lang ti makaammo Tanay, talaga anakimos ti kwartak mare. Ultimo panggas ko kumaitilugan ko kat naguyudan. Nairaman anaabak. Wan, awan parikot iti dayta mare. Mangkita ta iti ATM machine ang mabalinta pag withdrawn. Tapno adda paginom ta, Mari Beatrice. Okay, mare. Mapantangarudan. Sa di no tinagkapwa mo, Esmeralda. Apay nga itakalaay nga sumangpat. Rabiin Adda ka matgayam dito'y balay, Fernando. Itaman pa'y adi ka rimwar. Itaman pa'y asan ka anabartak. Apay, masakit ka kadi. Na, kita man nakasalsalon at na tao, ibagam kid din na masakita. Kaya klase ti palagpampanunod na ito, Esmeralda. Dadahil sa amat ti ulom. Amangan mat no si ka tinadadaulan ti ulo na, Fernando. Diyak amukin ka. Apay narabyan ka nagawid ko na. Awan bibiyang mo. Anya. Sige, takayat kun taginan na. Nabambanugak, iso adi naksingaan. Kayat kun ti maturog. Dinagbasta panawal na na. Agsubli ka nito'y. Santa pa yan alpa sa nagsarita, Esmeralda. Fernando! Fernando! Oh, apaya. Ano ti mapaspasama ka? Binagsulda ka nun ni Ivan kat adda itay di ospital. Anya. Hala, agrubot na tamapantakitaan ti anak tayo di ospital. Darasam! Agyaman hag. Iti parang sarong karayo kanyak, mama. Kunaklakid din saan kayo, mamay. Ni, saan mat ang mabalin na kasta, anak ko? Anya nga min ayati nararamid mo. Apay na pasamak kan katikastoy. Diyak malagip din napasamak, mama. Basta hindi makaringak. Adda ako dito ospital. Ay, una ikan. Husto nga minan ti barkada, anak ko. Agawid kan ijay balay, pang-asim. Agawid akta. Into nagbalin ng abalay, ti balay tayo. Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan? Adda kada kayon ang mga miris. Itimbagak, mama. Basol mo daytoy ang mapaspasamak iti pamilya tayo, Fernando. Basol mo! Awan basol ko. Adam! Naata. Awan sir-sirbim nga ma. Rinakpagpungtutan ka, mga numakabil ka man. Sige! Kabilan nakta talaga sinaan kan. Anya. Sa anak amang rabrabak, Fernando. Sige! Kabilan nakta panawan kan. Day talaang mati ka ba ilam nga ramidan. San ka ni? Timang kabil kanyak. Imbes nga urnosem ti parikot ti pamilya. Saan mat, tasika ti ad-adda amang ipapaay iti parikot. Agdalakan. Tapno ammom, saan lang nga siyak ti ayan ti parikot. Di mo ipabasol amin kanyak, kaputad damot basol mo. Anya? Sika ti ina, ti pagtangan. Ngam imbes nga igiyam na kitanak mo. Saan? Tapatis sika. Aramidam matendag iti saan na may parbang. Iso adinak pababasulan. Takas nakunak itayan. At
Samot basol mo. Nawatam! Nagsakit gayam. Di mapagahan iti awan sa serbi ng ama. Gusto ti asawak. Basol ko ti amin. Wan. Basol ko. No ang payakas tumutan tinagbambaragan ti pamilya ang pinukil ko. Sa anak ang nagbalin na pagwan ng ama kan asawa. Siya tinangituron ka na kuwada nga garamid iti saan arasayahan. Pasol ko ti amin. Nay, nakapasyar ka mat Fernando ka anakan. At dan sakit di iba ka ma. Ante. At daparikot mau, iba ka ma, barang makatulong ak. Ay, kasi tisigot, ante. Nadamag yung siguro tinapasama ka na Ivan kan Iris. Ay wan. Kahit kumusta damutin ngay nga agpaisaw. Inamabulan ang tisikog na Iris. Nimat Ivan, kapipian sa milang gankuan. Kung akit diya, nagbalbaliwan. Ngamsan man. Manumanan ngal daw sa nanagaw-awit, ante. Awan sa bali ang makasulbar iti parikot yaw. Nusan ada kayo matlaang Fernando. Ante Yolanda. Sa anak a perpekto nga inakan asawa. Ngam panagkunak. Agpada kayo laang kin Esmeralda nga da nagkurangan na. Ti kasayaatan nga aramiden yaw. Ibabayo dagiti pradyaw. Iti kasta, makapagsarita kayo iti nasayaat. Bayam ta umayak to ijay balayaw. Ta kasaritak mo ni Esmeralda. Kasta mo taon dagiti dwa nga anak yaw. Sige, bangarod, ante. Kat itapay lang, agyaman ako. Awan na nyaman na kaanakan. Iso na laang, tati pa nagbalbaliw, kat mangrugikan ka. Ha? Idyamon ti arak kaanakan. Saan laang apara iti bagim, no di kat para iti sibubukil a pamilyam. Ante. Laglagi pam asika ti ama iti pagtaangan niyaw. Sika ti padre di pamilya. Isu arumbang na laang araw asika ti agbalin a modelo iti asawa ken anak mo. Ante. Ti pudpud no a kinabak nang ket saan laang a kwarta. No di ket ti kinaurnos ti maysa a pamilya iti uneg ti maysa pagtaangan. Ket mapasamak laang dayta no agbalbaliw kan kaanakan. Ante. Kas na ko nakita yan, saan pa'y anala daw ti amin? Idyamon ti arak. Kasaritam ti asawam agraman dagiti anak mo. Ket mga barwanan kayo, para itinapimpintas a masakbayan ti pamilyayo. Tinungpal ko ti imbilin ti ikit ko. Inkarigatak nga inidyan ti arak sakto kinasarita ti asawak ket napagnumwan mi akasarita mi met dagiti anak mi. Inparihab mi nga rod ni Ivan ket idirimwar intuloy na tinagadal agingga a nagturpos. Ket ita addametten ijay Dubai nga agtrabaho. Intuloy met ni Irish tinagadal kalpasan ti panagpasngay na. Ket ita may sametten a nurse. Daytoy man ti pakasaritaan ti biyag mi ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Fernando. Ken ka pagayam, Fernando. Kas iti kanayon ko nga ibaga,
Awan tinasayaat nga ited wano ipaay ti arak ken sugal kada tayo. Isu asapay la kumatag serbi nga adal daytoy kadagiti kakabsat tayo a makangeg. Ditay kuman urayan nga adadakes a mapasamak sa tayon to makaamiris. Alakastan pagayam Fernando, ket pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo nga Estrella. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan na kumalatan itinagan nga Estrella. Sa anak-anak kaadal ngem nagagetak nga agtrabaho. Uray high school laeng tinalpas ko, nadiskarte akmet iti biag. Kunada ano siman kano ti pakiasawaam, masapul a nakasagana ka kadagiti mabalin a mapasamak. Nang runa pay, ket kanayon nga addada iti adayo isu analakada kano a masulisog. Ngem namatiak asaan nga amin ket kasjay. Ammok nga ay ayatan nak ti asawak agraman dagiti anak mi. Isu nga inted ko nga rod ti si bubukal a panagtalek ko ken kuana. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Wow! Nagpintas mo't tinamayan nyo kadagiti balon sa anak ko? Siyempre mat mami. Nagustuhan nyo matlaan ka diti disenyo na, mami? Launay anak ko. Nagpintas abuyahan. Talaga napintas. Ngamin, naurnos ti pan nakaaramid na, mami. Kun nga rod iho, ay na maayatanak amang buybuya. Napintas ti pan nakadisenyo na. Kaslabot ang dekorasyon ti pangkasar. Talaga mat apangkasar ti disenyo na, mami. Ngamin, anibersaryo yo ka ni daddy. Wan nga rod Bonggan samot unay, anak ko. Anya nga tanubawasan nyo ba ti dekorasyon na? Tay simple lang. Saanan, mami? Gusto lang dayta ang dekorasyon na. Wan nga rod apay abawasan nyo ngay. Sayang mo't ati nagbambanugan mi, mami. Pudno ti kino na dagiti kakapsat ko, mami. May mayatan ti kasta kabongga, ngam ti ibagada nga agtip-tipid ti dekorasyon tayo. Bala, kasta na nga rodan anak ko. Katagyaman ako nay. Awan anyaman na, mami. Amuyumat nga aramidan mi amin. Basta para kada kayo kini daddy. Venus, naawagam ka din ti mangi-deliver iti lechon? Wan manang, masapadan to kano nga i-deliver inton bigat. Dagiti ngay lamisaan kan tugawan a mausar. Kumpleto ka din si Drake? Wan manang, kumpleton. Masapan tula ka nung itulod ni Mark diti balayin ton bigat. Nakasaritam nga rodan ni Mark nga isudan ti makaamo nga ag-serve ka dagiti bisita tayo? Wan, imbaga akong dayta ken kuana. Anya oras kano aya sumangpot ni daddy? Di namat imbaga ti oras, basta ti kunana, itangal daw ti isasangpet na. Amuyo mat na ni daddy, mahilig amang sorpresa. Sabagay. Ngam ita, isumat ti masorpresa. Di nalakit dinamnamaan ang nagsagana tayo. Wen tamo na siguro, kat kasi ti sigod a simplaan. Di nalakit dinamnamaan ang mas bongga ita. Ngamin, double celebration para iti sasangpet na. Kan anniversary da ken ni mami. Happy anniversary kada kayo ken ni mami, daddy. Agyaman kami Happy anniversary, daddy, mami. Agyaman kami, iha. Agyaman ako na iti panangisagana yung amin kadagito'y anak ko. Awan anyaman na, daddy. Amuyo mat, no kasano ti kinapatigyo kada kami. Aramidan mi daytoy, kas panang subad mi kadagiti adu a sakripisyo para kada kami. Husto ti kuna ni Venus, daddy.
Isong ag-relax kayo laang dita ka ni Mami, okay? Okay. Katulitag man ang tagyaman ka na kayo, anak ko. At dan sa awag mo, lakay. Kung kagpaso. Mapit lang ha. Sumpatak labit tawag ko. Sige lang, Daddy. Mami, panawan da kayo pa ilaang dito, Iwan? Orayin nyo lang ang tipanagsubli ni Daddy. Asikaswan mi pa'y dagiti dat dumabisita tayo. Sige, ha. Kitain nyo timakan ang mga nukumurang. Di kayag danag, Mami. Ado ti makan. Sige, panawan da kayo pa'y dito eh. Umaykan man ng kristal. Mapantang iti ayan daan ti Helen. Agyamanak, Diyos ko. Agyamanak kadag iti parabor nga ititid mo iti pamilya. Sapay la kumata itultuloy mo timang tarabay. Ken mangiwanwan kada kami. Italakon kan kati amin. Amok asaan da kami abaybayan. Si kalat ta kuman ti makaamo amang iturong kada kami iti pagsayaatan mi. Apo. Dagang gaya man dito sila ta Australia. Kung naglagid din sa dino tinapanam. Itay ka pa sa pulen. Kat nusap-sapulan kamot itay. Kunak da ka dito'y silat na iso nga imayak dito'y. Ako, at dalabit kinasarita kiti cellphone ko, bakit? Kastaya. Wen. Baka turturog akmatan. Dakpay ngamin nasubot ti puyat ko idi na minsan arabi. Si Kangay, apay di ka pa'y maturog ayan. Maturog akmatan Ang shower ak labit. Dagangan na kami. Sige, umuna ak nga ruda na maturog. Baka turturog ak nga binan talaga. Kaya't mo asyawan. Nagsublim lang ang adagos ni Roland, anak ko. Wana nang, imawag ngamin ti katrabahon na. Nagka-emergency ka no ti may sa akadwada. Iso ang masapul nga agsubli adagos si Ije Barko. Kasta aya. Kunaklaki di numabayag pa'y ti bakasyon na. Day tamat nga rod tinamnamaan mi. Ngamkas jemot nga rod nga adda emergency. Iso ang nagsublimat lang nga dagos. Bareng inton sumarunong agawin kat mabaybayag taon ti bakasyon na. Sapay la kuman, nanang. Sino nga tatinagchat? Nagsasarunuman. Kitaog man tayo. Anya da ito'y aladawan. Ladawan met ni Roland. Kat adda kasinsin na labay na ababay. Diyos ko, anya ti kayat asawan da ito'y. Sino da ito'y ababay? Sumangpat gaya man ni datin to lumayalawas, Mami. Wan iho. Agsagana tayo kadimanan nakasitisigod. Kwa. Saan siguro nanak ko? Ne, apay ngay. Ay kwa. Agluto tayon tulaangan siguro iti uray basit a pagsasangwan tayo. Dalolo kan lola ay. Umay dan tumatlaan ka di ditoy? Ay katun Basta di para kada tayon tulaangan a pamilya ti isagana tayo. Saanen akas iti sigod, akas lapyas na dito'y lugar tayo, tunggal sumangpat ti amayo. Apay ngay, Mami. Kwa, masapol nga agimpan tayo, anak ko, tani. Panag-enroll man na ninton umay abulan, sapay nagngina ti tuition nyo. Maikawa kiti kinaulimot mo bakit? Manipod si Mang Petak. Saan ka na matagtagari? No tiyak agsaw, di ka matagsaw? Apay, at ka di parikot. Manupay ababa iti kayat mo aparagsakan, Roland. Anya ti kayat mo asawan na? Si kalaang ti makasungbat iti dayta sa ludsud mo, Roland. Australia? Kunaklakit din no na ito makakadagiti siman abapairo. Ngamsan matgayam.
Nalaing kamatan niya. Agasam man ti manuatawan apan ang luklukom kanyak. Estrella. Awanan maibagakpay kan Carolan. Ngamin, talaga nga expert kan no may papan kadagita apanag. Anya ka din dagita nga ibagbagam. Di kan agin di mo. Ngamin, ammo kun ti kalukwan nga aramidam. Di ka aglibak may taad da ebidensyak. Ha? Angam di ka madanagan. Tawan planok ang mga pa iti agdama a babaem. Aramidam latta ti kayat mo. Ta aramidak mat ti kayat ko. Estrella. Manipod itang. Saan tan apakibyangan ti tunggal may sakadata. Ngam kiti, nawaya ka latang agbalin nga ama kadagiti anak ta. Anya ka din dagita nga ipagbagam. Roland sa anak ang bulsak. Sa anak at ulang. Amukmat ti mangrit na. Iso amabalin ka di. Di mon ipatangkan ti ulpot mo. Estrella, awan da mo kadagiti ipagbagam. Nalinis si konsensya ka. Mamati ka kumamot sa kanyak. Talaga ang natangkan ti ulpot mo, Roland. Oh, atoy. Kita ang dagita aladawan. Oh, ladawam. Kan ladawan ti agduduma a babaim. Ne, sa dino tinangalaam kadagita aladawan? No ti ko nam, kat nalaing ka amang ilimat. Pasensyakan, ngam nalalaingak mat amang duktal iti aramid mo. Nagsakit na nang. Nagsakit. Ala, di kan agsangit anak ko. Awanan mabalinan tayo no talaga pinanawan da kayo ni Roland. No kaano adadakkel ang dagiti anak mi. Isumat gaya man ti panagbabae na. Kat tinasakit. Talaga nga imparo pa na amas pinili na ti babae na ngamda kami a pamilya. Ala, bay amon anak ko. Di mo rumbang asangitan ti kasya aklasi ti lalaki. Ti rumbang nga aramidem ita kat lipatan mo ni Roland. Ipamaisamki di nga asikaswan dagiti anak mo. Talaga akasta ti aramidak nanang. Diyak lang amin malapdan ti magik ngagladingit. Nagsakit ang panunutan, nakalpasan ti manuatawan. Isukat naklang gayam iti ububing. Kas na kunakon, lipatan mo da di arulan. Ad-adala ang agsakit ti barukong mo no iso ti pampanunutam. Saan na bale? Tanairwam kamitan nga awan iti dinayong agiina. Isu apatsyek analaklakam laengan alipatan ti asawam anak ko. Adto'y ti listaan ti sukat dagiti ingredients ti tinapay mare. Daytoy paylaang ti surutam. Iti kasta, maalam ti husto araman ti aramidem at tinapay. Agyaman nak mare. Awan anyaman na mare. Awagan naklaeng no kasapulam ti tulong ko. Ta nakasagana ak at tumulong ken ka mare. Madanagan nak nga rod mare. Amangan ket din no jak kabailan. Apay kit din asaan ngay. Addan experience mo nga agbake. Iso apatsak analakamlaangan asurutan dayta. Di ka agdanag ta si dadaanak at tumulong kulak manen mare. Banag apagyamanak unay mare. No awan ka laeng. Jak amun no kasanok arugyan ti negosyok mare. Kabailam dayta kunak lang arudan. Agtalag kay ti kabaila mare. Awan papanan na no di ti masurusurum tumatla ang timang pataray iti negosyo. Mami? Oh, apay anak ko. Ada ka di ibagam? Apay nga, saan mo nga gawawid ni Daddy? Ha? Ay na, di mong damagan si Drake. Wan nga rod Saanan akadadamag day tabanag, Cedric? Ni Mami ti damdamagag. Sana da kayo? Kuha iho. Sagpaminsan pa nga mo awag. Sana kasi da ka na yung ti iaawag na. Apay, manutawan mon aya si Drake. 20. Matlagayam. Imposible nga iti day taatawan mo kat di mo payla ang maawatan ti makagapo. No apay asaanan nga agaw-awid ni Daddy dito'y balay. Jack na rod mo. Ibagayo nga min atap na amok mo. Common sense matan Cedric. Ala. Husto day tan anak ko.
Di yun pagrikyaran ti awan mat kaas-as kan nabanag. Ala, agrubot kayo kit dita ni Aldawan. Awan klase yu ita, iso asumurot kayo kanyak, ijay palengke. Tatulungan dak nga aglako, ijay grocery. Talaga akaimaan mati ag negosyo anak ko. Pagkunaan nyo mat nga hinanang. Wen ata napadakkel mo matan ti mini grocery. Ada pa yan bakery kan laundry shop mo. Ti amok nga rod idi kat diyak kabailan ti ag negosyo, nanang. Ngam kasi ti Diyos, nakayak mat. Nagagat ka nga men anak ko. Saan lang aday ta? Amumpay adumiskarti iti biyag. Saan akas kadagiti daduma ano anya ti adda, isulatan. Kasapulan mat ngamin ti aggagat kan dumiskarte. Tani, talo ti pakpakanak nanang. Malaksid iti dayta, agad adal tapay. Ay wen nagastos ti agpaadal. Nangrunakit adadan iti kolehiyo. Nakunayo pa'y nanang. Saan na bali tainton makagraduar dan taon, si kan tumetan ti agnam ay anak ko. Ay, malamanan. Oray kaskasan malagip ko lahat tamat ti asawa. Tunggal kasto yung oras. Adda kami idi ti balkon ti balay mi ngagkapkape. Nakaragragsak kami nga agis istorya. Kadwa mi dagiti talong anak ni. Ngam anyan tapinanawan da kami imatlatan. Kat saanan ngagpakpakita. Ay, kumusta mat nga taitan ni Roland? Si Bibiyag pa'y nga ta. Nubilang ta si Bibiyag pa'y. Malaglagip da kami mat nga ta. Adda nga tamat pa nagbabawi iti kaunggan na. Ay, di kan mang namnama pa'y Estrella. Adda ka di pa'y nabati a pandesal para iti may sa lalaki amaag. Roland! Nagsubliak. Sa datapno umayak pakasigin ka, Estrella. Imayak, tapno may agyaman kan ka. Anya ti kayat mo asawan, Roland. Agyamanak. Gaputaura imbati kayo. Saan mo binaybayan na kita nakta? Roland. Agyamanak. Gaputa kabayatan ti palagragiragsak ko iti sidong ti sabali a babae. At dakamat ti toya lumablaban. Ganagsakripisyo para ka nagiti talungan nakta. Awan rumba nga pagyamanam. Ngamin, obligasyon ko day takas inadagiti anak ta. Oray kaskasano, pagyamanak latta ta simangpet ka. Nga oray saan mi matan nga urayan ti sasangpet mo. Amo ka naladawin ti amin. Ngamsapay lang ko tama pa kawan na. Kapoy ti panang panaw ken panang baybay akata kayo. Nabayagan ang napakawan ka, Roland. Igyaman ak Estrella. Awan anyaman na, Roland. Iso na lang ang taging galaang di tati amin. Kayat ko asawan. Ditan mabalintag sinublian. Wano agdan namanan. Mawatan ka, Estrella. Di kagdanag. Tarespetuak day ta desisyon mo. Agyaman na, Roland. Aywan, kayat mo ka dita itimplaan ka iti kape? Ay kat pagyamanak kaya't nakpailang itimplaan iti kape, Estrella. At iti kape. Dahito yung matipandesal. Sambutam tanapudot pa'y.
Saanan akas dito'y puso, anabayagan alim mamiis. Siga talaga. Maalampay lang mati mga rabak kanyak. Makaisa maklaan ngamin amang lagip itinapalapas, Roland. Ha? Pudno ti kunada, asaanan ang maisubli pa'y tinapalapas. Ngam mabalin tayo asublian kan lagipan dagiti pasamak. Anang ted itiragsak kan saam itibiyag tayo. Nabayag kami met ang nagsarsarita idi kani Roland. Napagsaritaan mi dagiti anak mi kas tametan dagiti biddot wenno kammali an aramidan ti tunggal maysa asaanen a mabalin a maisublipay. Ditoy kumet an amiris a tunggal tao ket adda karbengan na nga agbaliw ken makaamiris. Adda dagiti tao a mabalin mo asublianan ngem saanen akas asawa. Nudi ket kas panang respetom laangan kenkwana kas ama dagiti anak mo. Uray awanan kadandan na ni Roland saan kamin ang nagsinublianan pay. Ngem kitdi kanayon ti isa sarong karna ditoy balay. Uray kas jay ti napasamak inaramid na metlatta ti obligasyon na kas maysa nga ama aging gaan nagturpos dagiti anak mi. Ket ita makunak anapintas metten ti kasasaad da iti biyag, ngamin naipaayan damet iti napintas at trabaho. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing ka panangibasa ken panangyornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Estrella. Ken ka pagayam, Estrella. Pudno unay asaanen a mabalin a maisublipay tinapalabas. Ngem kitdi mabalin tayo asublianan ken lagipen dagiti pasamak anang ted iti ragsak ken saem iti biag tayo. Pagbalinan tayo nga rod kumadagitoy nga adal ken inspirasyon para iti napinpintas a masakbayan. Dayawen ka gapu iti kinatibker mo pagayam, Estrella. Inkarigatam nga insakad ti panagbiagyo nga agiina, ket ita laklak amomon ti bunga dagiti rigat ken sakripisyo. Alakastan pagayam, Estrella, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kani pagayam tayo nga aryan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, hello kada kayo amin. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Siak ni Arian. Tubuak ti probinsya ti La Union. Ti amok idi ket umdasan ti panagayat tapno agbayag ti maysa a relasyon. Ngem saan gayam? Ngamin, saan akas karina ti makiasawa. Nang runa pay, no saan kamet a welcome iti pamilya ti asawam. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakman amang ibinsa-binsa iti amin. Kastoy man dagiti pasamak. Agkalaysatan na riyan. Anya, angam kasanon dagiti dadakkel mo. Di mon panunutin datatang kinanang ko. Siya kung di makamu katakwada. Tinapateg, agkalaysatan. Mark. Sikatikait kong asawain. Sikatikait kong agbaling nga ina dagiti agbalintong anak ko. Sikatikait ko amakaden na. Aging gatong palbiag. Iso asikang aruti kalaysak, ariyan. Nga oray didak kayat dagiti dadakkel mo. Kasta ka di? Katuan. Siyak mat ti mga asawa. Iso siyak nga ron ti matungpal. Saan kat adagiti dadakkel ko? Sigurado ka din iti dahil na desisyon mo? Wen, kunak lang arudan. Apay, agdua-dua ka kadi ang makikalay sa kanya. Saan mat ni iti kasta, Mark? Among mat no kasano ti panagayat ko kan ka. Iso na lang,
Pampanunutak dagiti dadakkel mo. Awan rumba nga pagdanaga Marian. Siyak ti makaam mo ko naklangarudan. Isong agsaganakan, tagkalaysatan iti kabiitan a panawen. Talaga natangkin ti ulo dyan at mo, Rebecca. Aga, simpatikas di naramid na. Sinukir na ta, gapula ang itinayjay a babae. Ay, wan nga rood, masurunak. Para makita, kita man, no talaga mo lang akabailan ng dagbiyag akabukbukulan na. Rodolfo, Ti ko na da siguro kit nalakat ag pamilya. Kaya mo da siguro, kit puro ragsak lang ti makiasawa. bayam, tamapadas na tapno amuda ti bagbagada. Wala. Ang mga noong pa'y makadomingo kat agaawid din ni Mark dito'y balay. Oh, apayakas na tila nga, Mark. Adda ka di palikon. Ha? Ay ko, awan Arian. Ibagam parang adda maitulong ko. May ibusan ti unong ko. Masapul nga agtrabaho ak. Tapno adda aramatin ta kadagiti sumarsano nung aldaw. Palubusan nak ngaminan nga agtrabaho, mat. Itikas na, matulungan ka mat kadagiti masapsapul dito'y dagos na. Saanin? Kabailak da ito eh. Ang Mark. Pangaasim, nasaan ko man natanggan ti ulom. Di mo manin ipilit ti kahit mo Arian. Mark. Agtungpal kalatan ni ti kahit ko. No di mo kahit nga gapat ha. Nawatam? Rabiin apingit na ka lang ang asumangpad, Mark. Ne, among matanaggapuwa kiti trabaho. Ita, kastakid din ti damagam. Kahit di ka agungat agdamdamag aklaang matlakay. Nabampannog ti tao. Yung kastakid din ti pasabat mo. Ni, awan mo ti madi nga imbagak, Mark. Damdamag aklaang mat no apay nga itaka na ang asumangpad. Huston! Makaumat kas tuyabiyag. Marabyan labas si tao nga gawid. Nagadon asuludsud mo. No kayat mo di si kanti mapanagtrabaho ta siya akong tagtagibalay. Mark. Uma ko na talaga. Maminsan pa'y adamagan na kitikasta. Sinahaan ka na talaga. Anya? Nalawag tinanggag mo. Iso di kag kamkam malaryan. Tano siyak ti makapungtot. Talagang aramidag timbagak. Hindi pa'y lang ngamin nga ibagbagakan ka, Mark. Saan analaka ti mga sawa? No nagtangkan to mga minti ulom, impilit mo mat nga inkasarday tiya nga arian. Imbagak lang nga rodan ide asaan kayo pa'y ngagkalaysa. Ngam natangkan mo ti ulom, impilit mo ti kay kayat mo. Agasam man takas kalamaw-awanan ide iti babae. Sinukir da kami pa yan kinitatang mo, gapulaang kiniaryan. Sorry nanang. Sorry no, sinukir kayo iti kinitatang. Aklo na kabasol ko ti amin. Katsapay lang ko mata mapakawandak. Alalala, bayamon tinaibagak. At least, naka-amiris kan. Sinaamon ni Aryan, tawan tinasaya at amasakbayam iti den na daya babae. Nanang. Kunak man no naka-amiris kan. Ang apay ngay akas laagkad-kad kapay laang mat amang isina iti daya babae. Nanang. Awan tinasaya at amasakbayam iti dayjay nga Aryan kunak manan. Imbes nga umasenso ka iti biyag, saan? Tay sumat ti mangipagalkan ka amang ragpat kadag iti arapap mo. Iso ano siyak ti sika. Sinamon ti asawam, sakbay amala daw ti amin. Sorry Arian. Gampanag ko na kat husto ni nanang ko. Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan, Mark. Nasasaya siguro magpaiso nagsinatan. Anya? Nalawag tinangag mo. Di na kumamatrabakan iti kasta, Mark. Pangaasim. Saan ka rabrabagan na riyan? Seryoso kiti bagbagak. Pasensya ka na talaga. Tiamok kat kabaglak. Gamsaan kayam. Manipo dita. Nawayakan. Kat nawayak maten. Lipatin na kon. Kat lipatin ka maten.
Kasta lang ang gayam kalakati amin kan ka, Mark. Pakawanan na ko, ma. Talaga siguro aging galaangan dito ti pagpatinggan ti pakasaritaan ti ayat ta. Diyak laim pakarot. Akabailan nakgayam basta ikula sa ilatan. Nagsakit, Mark. Awan umasping iti kinasakit na. Ngam sige. Ikarigatak nga aklunan da ito'y ngay naramid mo kanyak. Ngam laglagi pang asaan amay may sa tiyan daw, Mark. Agbabawi kanto. Gapo iti da ito'y ngay naramid mo kanyak. Agabrod ka kunam, Arian, anak ko. Wala na. Umadayo ak. Barang makalipat ak. Hay, Arian. Ijak laing pag-arot. Akas to ilang gayam ti pagtungpalan ti ayan ayat mikin ni Mark. Ti amok kat umdasan ti panagin na ayat mi. Tapno agtultuloy ti napintas a relasyon mi. Ngam saan gayam. Tadi namat kabailan atak daran dagiti saukan karina. Banang kapagsaksakitan unay tinakam ko. Ay, naimbaglangan ata saan kayo pa'y anaadaan iti anak. Day takat nga rod nanang. Talaga siguro asaan mi agasat ti maadaan iti anak. Husto matkit niya. Tamangan no isupay ti may nga aglakam iti sakit. No bilang tanaadaan kami iti anak. Wan matkit di Mala. Bay amon, anak ko. Patsyag adumtang tumat lang ti aldaw ang makalipat ka. Husto matkit de ti desisyon mo nga agabrod ka. Tapno mailiw-liwag mo, tinapasamak kada kayo ka ni Mark. Kumusta ti umunang aldaw ti trabaho minsan? Okay na ang insan. Medyo maikaw akla ang iti oras kan klima. Talaga akasta insan. Kasta akmat lang, idi ka umay ko ditoy. Angam sigurado ang mayrawam kan tumat laeng. Wan matkit di Ay wan gayam. Umay ni Sir John inton bigat. Kaya't nakakano am-am mo. Ha? Asino day taad dyan insan? Ti nga ibagbagak ng akin ko kwa iti pabrika pagtrab-trabahuan ta, na ibagak ngamin idikin kwa nang agkasinsinta. Kasta ka di? Waninsan, isong agsagana ka, ta sigurado ang mapalaban kang ag-English inton bigat insan. Hoy, insan Arian, itay ka pa apalpaliiwan Nakaadayo, ti nakaiturungan ti imatang mo. Apay, adda ka di parikot? Ha? Ay, kwa insan. Awan matkit di. Pampanunutek lang tinaibaga ni Jan kanya. Ti ka di kunana, panangikallaysanan ken ka? Uwan insan. Ay kat umanugot ka ngaminan ay insan. Awan kayo matan ka ni Mark, saan ka di? Kan may saan, naibagam mat aminan ka ni Sir Jan ti may papan itinapalabas mo, saan aya? Wan insan. Kat ko na nga awan ti parikot itinapalabas ko. Ngamin, tinapatag kanukan kwa na ita, kat ti masakbayan. O, matlagayam. Anya pa'y lang nga rod nga iti urayam, umanugot kan iti bagbaga ni Jan ken ka. Angam insan. Siyak mismo ti makapanaknak insan. Nasingpat ni Sir Jan. Awanan ti sapulam pa'y ken kwa na. Sigurado nga agbalin kanto adun niya iti danana insan. Na, kunak man no restaurant ti patakder da di tabatog tayo.
Apay ngay akas la parehas mat a grocery. Grocery, kan restaurant ka no, may. Taiso ka no ti kayat ti akin kuko a negosyo. Asino ka no ngamin ay ati akin kuko iti balay kan pasdak a maipatpatak der di tabatog tayo. Diyak mo Diyak mo tinadamag na. Basta ti kunada. Taga dito'y kano ti babae anak ti asawa iti foreigner. Iso kano ti gimatang iti daga. Kat iso takin kuko iti grocery iti batog tayo. Nagloko matan no asino man dayta. Amo na lang arudan nga addan to'y grocery tayo. Ngam nagpatakder pa'y lang iti grocery. Kat ti madi, iti mismo pa'y abatog tayo. Ngun nga rod saan na bali? Saan lang mo tamay may sa ti customer na. Adulat tama dagiti suki tayo nga umay gumatang kata tayo. Una nga maapektaran latamat at negosyo tayo. Maamwak lang no asino ti akin kukwa dita. Talagang apaak. Ay na, bayan nyo latananang. Iso nga rod mat ti kayat akin kukwa. Awan karbangan nyo amang ipari. Ta isumot nga rod ti kayat da negosyo. Uy, Rebecca! Apay aya, Rodolfo. Makitkitam ka diti makikita. Ha? Ni mat arian day, chay. Saan aya? Husto ka ba kay? Isungag pa isaw. Nagmayat matan ti postura na. Naka-spaghetti strap. Santo naka-shorts iti nakiting. Uy nga raw. Saan akas laidi akas lamanang ti tsura na. Nakapimpintas matan di manugang ta. Manugang asasawam mat si ka Rodolfo. Apay, nalipata mon ang nagsinadan iti anak ta. Ha? Ay, uy, nagsinadan. Hindi pa'y nawaswas ti kalaysada. So, amanugang tapay lang, ani Arian, bakit? Amum ka din no asino ta akin kuko iti dakkel abalay. Grocery kan restaurant iti batog tayo, Mark. Nabayagan nga amok na nang. Apay ka di. Kat di ka mas daaw? Mas daaw itan niya. Mas daaw no kasanoan na pasamak ani Arian ti akin kuko iti dakkel abalay di tabatog tayo. Diyak interesado ang mga mo. Mas daawak lang amin. Gapoy iti kalaat nga iaasenso na. Iso nagdamdamag kadagiti kaaruba. At da ka magayam nobyo na a foreigner. Nabayagan na nagsina kami kinarian. Iso pang nga asyo. Tabaybayan yun diya tao. Saan tayo kumana pakibiyangan pa itibiyag na? Bungga ka, girl! Jakpan na jakpan! At ayo na pimpintas ka nalilinis ka ita na kitain. Kumpara idida kayo pa'y kinimag. Ay, kat siyempre, amin at tao at pagbaliwan na. Saan lang nga iti ugali. No di kat agraman estado ti panagpiyag. Narigat mat agnanayon tayo lata na marigrigat. Masapul dumiskarte tayo mat, tapno umasenso tayo. Itikas na, saan nga agnanayon kat maikuskuspil tayo. True! Ayong gayam, among ka di, ngaging gay takit binata pa rin ang iyong ex-husband? Ay! Uray pa'y mga asawa iti 5, awahanan bibiyang ko, friend. Anya? Ay, grabe ka mo't, friend. Jakla pagtatakkunanin ti kasya a klase ti lalaki. Ay, grabe siya. Parang walang pinagsamahan ba? Kababain man nga aklunan, nga maging gaita. Ay. Nasakit pa'y lang tinakam ko kini Mark. Agraman ti pamilyana. Nasakit tinakam ko. Gapo iti panangikulasay da idi kanyak. Sorry, naimpalagip ko man ang tinapalabas, friend. Nagatumit namin ti lugar mabalin mo apang ipatakdiran iti balay ti negosyo. Yamno apay adito'y pa'y laang mat ngamin mismo abatog ti balay ti ex-husband mo. Talaga nga ingagarak aditoyak nga agbalay ken agnegosyo. Tapno ipakitak kadakwada, no asino akinan. No asino itan ti tao abastain kulasay da. Akipalbalis ka? Kasta ka different? Kaslakastan Jakmat siguron pakabasulan da itan. Kaya't kulaang mat nga ipakita kadakwada.
Asaan laeng nga isuda ti adda kabailan na? Arian, anak ko. Isardeng mo kumanti kas tangar aramidam. Nanang, awan dakas nga aramida. Dakas ti agibales, anak ko. Di ka kumamat agaramid iti banag amabalin mo apa kay sadmakan. Siyak ti madandanagan iti kas tangar aramidam. Nanang, isuda ti imo na anang ikulasay kanya. Awan ti madi nga inaramid ko kadakwada. Nagbalinak mo't anasaya at iti pamilya ni Mark. Ngaman niya ti inaramid na. Ginuradak, aging gasin ni na anak ni Mark. Arian, anak ko. Lipatamon ti napalabas kat itanamon kanilipat ti amin. Ad-adala ang amasaktan ka no di mo waya-wayaan ti panunot ken riknam amang lagip iti napalabas. Nanang. No pudnong ay ayatem ni Jan, pakawanemon ni Mark agraman ti pamilya na. Kang runaan iti amin, lipaten ken iwaksimon amamin pinsan di tapusom, ket mga barwanan kayon ken ni Jan, anak ko. Uray kasanupay ti pananglaped ti inak kanyak, intuloy kulatta ti planok a negosyo. Adayo adakdakkel, moderno ken kompleto a pagtagilakwan. Ket ita, madamameten ti pannakaiproseso ti annulment mi ken ni Mark. Jak amo ken jak maibaga no anya ti agururay agasat kanyak iti puder ti foreigner a nobyok. Ngem sapay lakuma tagbalinak tumeten a naragsak iti dennana. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay tiing ka panangibasa ken panangyornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Arian. Ken ka pagayam, Arian. Husto unay ti kinunati inam. Ag-move on kan. Pakawanemon ni Mark ket iwaksimon amamin pinsan di tapuso ken panunot mo. Ipamaysamon ni Jan ket mga barwanan kayo. Dimon panunutan tinapalabas pagayam ko. Ti panunutam ita ket ti masakbayan ti buklen yun to a pamilya ken ni Jan. Anyangay nga rod, talaga siguro asaan ada kayo ken ni Mark ti naituding para iti tunggal maysa. Aklo namon tigasat yu adwa pagayam ko. Awan tinasaya at nga itden ti panangibales. Waya-waya amon ti bagim ken ni Mark, ket itad mumetten tinaan anay awaya-waya na tapno agbalin kayo an naragsak nga agpadpada. Alakastan pagayam Arian, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tayo drama ita ket nagapo kanipagayam tayo nga Ingrid. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan nga Ingrid. Addaan asawa ken duwa nga anak. Tinak pa idrama ita ket may papan iti katugangak a babae ken ti ipag ko. Saan da kami matasigod a pakibibyangan? Ngem nasdaawak takanayon metten ti kaaddana ditoy balay. Rugyak man ti agsalaysay sakbay ti natendarak a seminar. Kastoy man dagiti pasamak. Bakit? Pakilabam to man dyan uniform ko. Nausar ko mitgayam aminan. Awanan ti usar kinton Huwebes ken Bernes. Neng, kastaya. Kunaklakit di ano adda pa'y usaram aging gainton Bernes. Isumat nga rod da amok. Ngam awan mitgaya man. Nausar ko amin ti uniform ko bakay. Mala, bayam ta mangilabaak to inton malam, apaman asumang petak lakay. Wen man. Di mo liplipatan na. Tani, awan usar kinton Huwebes. Wen, danag mon aya. Masapa akong agawid inton malam tapno makalabaak. Kahit nakarubot ka din,
Agiddan ta na rumar, tayo dagas ka niya pagadalan. Wen, mabiit na angan da ito'y lakay. Malmal pasakon. Sige, umuna kang ruta ni Jelugan. Urahin ka ni Jay. Sige lakay, nalpasak matkit din. Ag sapato saklaangan. Kasano, naisaganam ka di amin na nagiti ka sa pulam amapan magi-seminar. Bakit? Wen lakay. Kita ama, tama nga no, damalipatam. Awan met siguron lakay. Naalak met amin ang dagitiin listak nga alaan kan itugot ko. Ay, kat siguraduam tani, nariga tayo. Sapay adayo ti papanan nyo. Adayo ti pangituludak no bilang at damalipatam. Di ka agdanag, tamasigurado ka naalak amin dagiti ka sa pulak lakay. Nasayat mat nga rin no kasta bakit. Manungal daw yu itayin ijay. Talungal daw lakay. Medyo mabayag nga rin mata. Wen, iso asikapay lang ti makaamo dito'y balay. Nayunam tulat ng tiitad mo akwarta dagiti anak na. Tauray ijay danton kantin ti pagadalan ang mga aldaw. Wen, awan rumba nga pagdanagam. Siya akong ti makaamo ka dagiti anak ta. Jire anak ko! Jire! Yahoo! Umayak man ba na? Ay, umunag kayo lang tananang. Adak dito likod. Nay, apa yan? Apay si kamot yan ti aglablab, anak ko. Apay ni Ingrid ngay. Awan dito'y balay ni Ingrid nanang. Nasapa ang nagpasyudad. Ay, una yan. Nagpasyudad adi na pa'y inaramid dagiti naskan nga aramiden na dito'y balayaw. Naglaba kumapay mo't asak bay anapan nagpasyar ijay syudad. Sana na pa nagpasyar ta sa awak nanang. Kay, anya ngay nga rutin na pa naginagara ijay no saan anapan nagpasyar. Ada seminar na inatindaran na nanang. Talungal daw day jay. Oho, isumo lang Seminar sabay pasyar kas jay. Ha? Ala, ibati mo day talablabaam, tasya kung timang ituloy anak ko. Ha? Ay, ko, saan ni nanang? Sana bali, tamalmalpas mo tanda ito eh. Siya nga rin timang ituloy. Ala, pumanaw ka dita, tasya kung timang ilipas itilablabaam anak ko. Ay, na yan ti kastoy. Makabanaw. Nay, apay. Anya tinakabannog ang bakit? Nabannog ka naglabakan naglinis ije balay da jire lakay. Nagkunang amin amapan ka aglaba ka naglinis si Jabalay dangay. Wen ata ididim magasak iji balayda. Nakitak ti anak ta nga aglablaba. Na asyanak iso asinublat ko ti lablabaan na. Idinalpasak ang naglaba. Naglinisak meten ta pirmi met ang nagrugit ti balayda. Kasano ako naman narugit ti balayda? Kat adamot siya manugang ta. Apay, di na lang maisaparmutin ayat ang linis no bilang. Awan nga rod di manugang ta, iso asya kung tinaglinis kan naglaba. Inlutwak pa'y adagiti aga amasakbay ang nagawidak. Nya di imbaga? Awan ni Ingrid kuram. Wen, ay unay kan aya. Dagulit ka may. Awan ko na lang arudan. Napanan ngamin di manugang taya. Tapay ako nam nga awan ni Jebalayda. Nagpasyudad. Napan kano nakiseminar. Talo nga aldaw da kano ijay. Oh, matlagayam. Kunak man lang no sa dino tinapanan na. Napanmagam nakiseminar. Oho, kun kundit a seminar isaw ti amok. Anya? Kundi atindar iti seminar, ngam di na maasikaso ti balayda, nakadugdugyot, awan sir-serbi na a maestra. Marina! Puno mat, imbis ki ding asikasuan na ti asawa kan anak na, saan? Tadaki din ijay syudad akong di seminar. Surong kau. Ay, naglokon. Nalawag mat gaya man. Naladawak man ang nagring. Ay, kastaunay kami na banog ko di kalman. Nakpagay din napuutan ang naguni ti alarm ko. Ay, tinasayat. Bumangon akong tama pa nakagluto iti pamigatan mi. Nakaring ka magaya man anak ko. Nana? Woy, nasapak nga imay. Mala, at tugaw ka ditan tamang gauak iti pamigatam anak ko.
Naimbaglaang tanalagip ito yung may nanang. Wen, amok ngamin anabannog ka nagtrabaho. Iso talaga sinapak ti imay. Agyaman ak nanang. Aywan, dagiti ubing ngay. Nanganda ka din? Nalpas dan anangan. Digdigusin idan ti kapsat mo. Ala, agtugaw ka, tamang idasarak iti kanam. Tapno makapangan kan makarubwat ka maten amapan agtrabaho, anak ko. Syaktun ti mapan mangsukon kada ayra ken Adrian inton malam, Manong. Sigurado ka kadi ading ko? Wen, Manong. Saan abali tawan mo't papanak ita? Nakababayin sa amutin gan ka. Si ka lang arodon tinang itulod. Ita, si ka manan ti mapan mangsukon. Ay na, awan rumbang apagbain na, Manong. Okay laang mat kanyak. Kan may sa, awan mo't sabsabali. Kaanakak mo't dagidjay. Saan abali tawan mo't papanak kunak manan? Sige man nga rutan eh. Amang ano ag-overtime kami manan ita. Si kanto lang arodon ti makamo mapan mangsukon kadakwada. Wen, di kagdanag, tasya kung ti makaamo amang iawid kadakwada, Manong. Mas daawak sa Jerry. Itaan niya, bakit? Naurnos matoy balay. Nalinis akitaan. Kanawanan dagiti nagado amurang tayo iti laundry basket. Inlabam ka di amin dagitay? Ah, ni nanang, kin Olivia ti may naglaba kin naglinis dito'y balay. Kabayatan ti kaawan mo, bakit? Ha? Kinapudno na. Ni nanang ti may naglutluto iti kanan me. Ni Olivia mat ti mapan mangitultulod kan mangsuksukon kada ayra kin Adrian iti pagadalan. Anya? Dahita ti pudno, bakit? Ay kat nasaya at mat nga rod ano kasta lakay. Naimbaglaangan at dadaan ang tulong kan ka kabayatan ti kaawan ko. Wen, bakit? Ure awan ka. Sa anak anarigatan anang asikaso kadagitan nakta. Amuda ka di nga ita ti panagawid ko. Wen, amuda tayong bagak mo tatalong aldaw ti atindara mo seminar. Mala, ingkag pulesan, tagigiddan tayon amangan. Bakit? Ne, adda kayo magayam dito'y balay, nanang. Wen, imayak ta umayak aglabaken aglinis dito'y balayaw. Ha? Amok nga men, abisi ka nga agar-aramid iti lesson plan mo. Isu abay am asya kun ti aglabaken aglinis dito'y balayaw, Ingrid. Ah? Ay kwa, saanin nanang? Sana balit akabailak mo't apaggidan ng ti trabaho kan panagtagibalay ko. Ay saan? Basta siya kun ti makaamong aglabaken aglinis dito'y balayaw. Anya? Ala, aglisi ka dita, tarugya kun ti aglinis, Ingrid. Ano, nanang? Aglisi ka dita kunak. Saan ka mo siguro atulang, Ingrid? Ala, aglisi ka kunak. Aglisi ka. Naawatam. Ado ti karga ti rif da Jerry ita Napumpun daw. Arig na aglupyasin gapo iti kina ado ti kargana. Ado ti prutas kan ratang. Adapay itlog kan ado ti mainom a Diyos. Tinasayaat. Mga laak ka na gito, taiyawid ka. Isupay agatangag. Sana balay, taado mo ti karga ti rif da. Mangilasi nak iti iyawid ko inton rabi eh. Narabyan ka man ay nanagawid, Marina. Sa di numanin ay atinap na palam. Tumal na ka man tanabambanugak. Manayin, karayon laki din nakasta. Di mo ibaganapan ka man naglinis kin naglabay di balay da jere. Kasta nga rod, Rufino. Nagkurang kami na mapan kaaglaba kin naglinis ijay. Katadamot din di manugang ta. Bayam nga main nga iso ti mga ramid kada kita. Ta obligasyon naman day ta kas asawa ti anak ta. Iso nga rod mati kayat ko. Apay ay alapdan nak iti kayat kong aramidan si Rufino. Kasalaw, katiriri kamot ariri ang mabambanog. Sana bali ata masiguradok ang maagasan tumulang dagito'y ababannog ko. Ha? Ne. Anya ti kayat mo asawan, Marina? Ay basta, di ka man agpampanunutan ako na, Rufino. Tasyak pa'y din di saan nga agpampanunot. Kituan Mike, nakaadu ka man ako na kaun, ingka kaagaon tamangantan, tanay, mabisina kaun.
Lakay, Apay ka di bakit? Antay bagam? apay no kasaritam ni Nanang, tauray saanin nga umay aglabakan aglinis dito'y balay. Nakababain nga minan kan kuana. Saan na bale, takabailak mat apaggidan ng titrabaho kan agtagibanay. Ay na, imbagak idin day ta bakit? Agam umay mutlat ta. Ibagam manin tani kaasimat. Sapay bakutan. Sigurado ang mabambanog nga umay aglablabakan aglinlinis. Bayam, takasaritak tumanan ni Nanang may papaniti day tabanag. Aywan gayam lakay. Ang mga nuad dawayam adumagas ijay grocery inton malam. Apay, Gumatang ka iti ilutok abalunan dagiti ubing inton bikat. ne, kat no kagatgatang ko lang iti naminsan nga aldaw. Abas tuda day jay iti lasod ti makadomingo. Apay, naibuson na ya. Wala kay. Nakita nga inyawid ni Nanang. Mabainak mat amang ibaga. Iso abinaybay akon Anya, ay una yan ni Nanang. Agraman balunan dagiti ubing, pinakibiyangan na inyawid. Nagsweldo ka din lakay. Un bakit? Nasayaan, Mike, no nagsweldo ka, Jerry anak ko. Ha? Nanang? Nanang? Ne, anda kayo magaya. Itay kayo pa kade? Kasangsangput ko launay. Ay, wang gayam. Ibingayan nakmat ay iti swildom anak ko. Ha? Ibingayan nakmat iti swildom kunak. No adapan nakabalin na katsak pay ki din ti pang tidam amin. Anya? Wun tasyak mat ti nagtrabaho diti balayaw. Nanang? Siyak ti naglablaba. Naglinlinis kan naglutluto iti kananyaw. Isu asyak nga ro ti pang tidam iti swildom. Tasyak mat ti nangaramit kadag iti aramiden ko mati asawa. Kaya't yu asawan. Ipabayad yu ti panagtrabaho yu dito'y balay mi, Nanang. Ay katuan alangan mat asino ngay mat ti agbambanog nga agtrab-trabaho no awam namnamaan na atangdan na. Common sense matan Ingrid. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, oops. Nay, aglamad ko rata Marina. Nangalaam nga iti dayta. Tangdan ko naglablabakan naglinlinis. Ijay, Ay kaijayan da Jerry sa dino pa'y kumangay. tangdan mo naglablaba. Kan naglinlinis ijay balay da Jerry kunam. Wan nga raw, apay ay adi ka makaawat. Maminsan lang ka diti siya o Rufinaw. Dagulit ka maalaklakayan. Nukasta, nagpatangdan ka iti anak ta. Ay katsimpri Asino ngay mat ti mayat nga agtrabaho nga awan tangdan na. Usar mamit ta panunot mo Rufinaw. Marina, Ingka kaiduli ng dagit insang pagkaw. Ingka ikabil ijay ref tapno saan amabanglas. ne, anya ngay man nagitan sangput mo. Nangalaam ka nagita ngay. Pinalingkik ay di ayan da jiray. Manen? Apay ayaan nagado a reklamom si Karufinaw. Di ka kaagyaman tamang isang sangputak iti makmakan kan masida. Awanan ti adupay asao. Ingkakit ikabil ijeref dagit insang petkaw. Kalpasan na, idasar mo meten ti pangrabyanta. Tanay, kasta una yan abisin kaw. Imayak, taumay kumatalaan ti tangdan ko, Manong Jerry. Ha? Itad mo, tanay, agdardarasak. Adasang butak alakad ko, Manong. Tangdan mo iti anya ading ko. Ay katangdan ko anang itultulod ka ng suksukon iji pagadalan kadag iti anak mo. Anya? Di mo ibagang oras ka kat agpatangdan kamat. Ay katsiyempre common sense matan Manong. Alangan mo't ngas asikaswakit din dagiti anak yung awan tangdan ko. Ay, kunak man langin utulong yu kanyak tinararabit yo. San mo't gayam tamasapol ang matangdanan kayo? Give and take laang dayta Manong. Tinulungan da ka, iso atulungan da kami mat Amumot nga awan panggadak, iso arumbang nalaang nga rod at ang danan nak. Ngamin, narigat mat ti mangitulod kan mangsukon kadag iti ubing iji pagadalan. Nay, sa di naman ang tipapanambakat, agrub-rubwat kamay.
Ay kat mapanak ag trabaho Sa dino pa'y kumangay ti daduma papanak. Ang mumut nga ijay laang balay da jiri ti papanak. Apay, di ka lamasyanan ni anak mo Marina. Maasyanak nga raw kadakwada iso atultulungak ida. Kas makita mo't, siya kon ti mga aramid kadagiti aramidin da kuma. Busy da nga unay nga agtrab-trabaho, iso asya kon ti agtagtagi balay ije balay da. When ngam agpatpatangdan ka may mayat kumaano di kan agpatangdan. Tulong mulat ta kumamit tinday ta kadakwada. Tanay, nakababain ije manugang ta. Anya langan nga iti bagana, no kasta sing-singiram mo ti anak ta tunggal agsweldo. Anya ngay kumati ibagana. Tapno ibagak king karufinaw. Adamot karbengak iti sweldo ni Jerry ta anak ko nga road. Siyak tinagrigrigat anang papaadal king kuana. Iso nga ada nga road karbengak, naawatam. Adda akong di tabakit. Ang mapalin mo't adumawat kalatan kan kuana. Saan akasta pagpabayadam no agtrabaho ka kadakwada? Ay siyaws, talaga di ka agpampanunot, Rufino. Nasaysaya atin ati kasto yung aramidak ngam ti basta agdaw-dawat latan nga awan maggap-gapuna. Ay, Jack ang muti bagak, friend. Ay na, masursuro na kun talaga iti katugangak. Aglablabasan. Agasam man ta umay kundilabakan kundilinis ijay balay. Kalpasan na, singiranda kami matlaang agasawa. Saan mat asigod akas ti katugangam? Saan aya, friend? Day takot nga road, friend. Jack man amo, takala at matlata na kasyay. Nang rugi idi na pantayo ng seminar. Uray kumamat saan na nga iyawit ti karga ti ref mi. Naidumduma mat ti ugali ti katugangam anya, friend. Ay, huwan nga road, friend. Ngamay na, masurusuro na kun talaga. Amangan no Jack makapagtagpal, kat dumtang to ti aldaw, amasungbatak ti katuganga. Ay kat baybay amlatan friend, no syakla ang amaysa, awan mat makitak ama di iti aramiden na. Bay amlatan nga iso ti agtagibalay iti balayo, iti kasta, saanan nga iso pay apampanunutem. Agyaman kakit di ata ada ti katugangam akatulungam, friend. Huwan matkit di ngam. Ay, basta. Sa anak akong portable iti kasding aramiden na, friend. Ay kat kasarita man ti asawam Ibagam ken kuana ta kasarita naman ti inana. Ibagam ta ipakaawat na nga isupay agastusin nyo kumati itangdan na kininanang yo. Sige, friend. Bayam ta kasaritak tumanan ti asawa. Numay papan iti kinagagat, awan matkit di may bagak iti katugangak a babae. Talagaan nagagat kan alisto nga aggungunay. Jakon pagparikutan ti aglabakan aglinis ditoy balay mi. Kastameten ti mangitulod ken mangsundo kadagiti anak ko ta addamet nga rodan ni ipag ko. Isu na laeng ta sa anak a komportable iti aramiden da. Mabainak met amang ibaga, isu ajaklatan agtagtagari. Dayjay laeng taawan meten mabatbati iti sweldo ni lakay ko, tadanda ni mapan met aminen iti katugangan ken ipag ko. Iyawid da pay kit di amin a mabatbati a makmakan, isu ada kami meten ti maawanan. Aging galaangan ditoy Miss F, toy pagayam mo, Ingrid. Ken ka pagayam, Ingrid. Makaisemak ditoy ingkainlanad a pakasaritaan ti biag mo. Naidumdumamet nga agpayso ti ugali ti katugangam. Nagagat nga umay aglabakan aglinis ngem addagayam plano na nga agpabayad wenno agpatangdan. No lakit di tawan met madingar aramiden ti katugangam ken ka, baybay amlatan iti kayat na nga aramiden. At least malag-anan ka pay nga agpayso kadagiti trabahom iti uneg ti balayo. Saan kan nga aglabakan aglinis ket maipamaysam ti agtrabaho. Numay papanmet iti sweldo nila kay mo, di ka agdanag tati kwarta ket mabirukan. Patsek a masukatan to iti ad-ado ti ipapasweldoyo iti katugangan ken ipag mo. Dayjay laeng tamadimet nga agpayso ti aramiden na abasta mangyawid latan iti komporme. Nang runa no saan namet nga ipakada.
ay ket pagsaritaan nyo anasaya at dayta iti asawam, iti kasta ket awan ti rumswa a parikot. Laglagipem anarigat a mapasaktan dagiti katugangan. Kunada nga ruden, nasaysaya at paykano at ti asawam ti apaem ngem ti apaem ti katugangam. Alakastan pagayam Ingrid, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tayo drama ita ket manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Paulo ti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saak met kadagiti rinibo-ribo anasem adumngeg kadagiti drama. Ket pakaragsakak unay tamanggegan met gayamen dito YouTube dagiti drama amang manggegan iti radyo. No bilang tamapagasatan met a maidrama to'y surat ko, kidawek nga ilinged na kumalatan itinagan a Paulo. Naawis akmed a nagsurat tapno inak ibinglay ti padas ko anak ayan-ayat, agingga anang asawa ak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Hello, babe. Kumusta kan? Okay, akla ang mat, babe. Si Kangay, kumusta ka matditan? Kumusta ti trabaho? Kasi ti Diyos, nasaya ti kasasahad ko dito eh. Kailiw ka nga rudan, babe. Uray siyak, babe. Kailiw ka matan. Umay kamat ngamin pumasyar dito balay Nabayagan dyan na odi anagawidam dito eh. Wen nga rod. Bayam, tatay mingak tuman ngagpaiso tagpakada iti trabaho. Iti kasta, makapasyarak man rin dita lugar iyo. Katuan kinapudno na, or urayan da kadagiti kakasinsin ko. Kaya't da kakanumanan ang makajaming. Kasta ya. Sige, tayo isa ganaak ti panagawid ko dita lugar iyo, babe. Wen, babe, at daak laang dito'y amang ururay kan ka. Agyaman babe. Sige ha, maliwan tantumanin tagsarita. Sumrega kami iti trabaho. Okay, babe. Agan-anad ka ditawan. I love you. Wen, babe. Agan-anada ka talaga para ken ka. I love you too, babe. Bye! Sa dino ti papanam, Paulo, anak ko. Mapanak ijalaw nyo na lang. No kasta, mapan ka manen ijay ayan dadani ka. Wala lang. Kailiw ko matang tinubyak. Mapan kuman mo't sarong karang, tanay. Nabayagan asan kami nagkitkita. No apay mo't ngamin adi mo pa umayan ditoy. Nalawa mo't ditoy balay. Mabalin na ti agnaed ditoy aging ga iti kay kayat na. Naibagak idin day takin ko na nanang. Iso na lang, tayo jay mo't nga ruten ti trabaho na. Kan may isa, lumakay kan bumakit mo't nagiti dadakkel na. Isupay ti may isa adi na mapanawan. Iso lang ngamin ti kadkadwada iti balay da. Sa bagay mo't kit di apay no agkalay sa kayong aminan. Total, nabayag kayo matan nga gayan ayat. Dandan ni sa nga pulo atawan yun sa matan, anak ko. Di kay kadi agapura nanang. Madaanon tulat taray ta. Awan pa ngamin umdas nga urnong ko. Isodyak pa'y nadakdakamat kinidani ka ti may papaniti panagkalay sa ami. Ay kat kasarita mun atan eh. Mapmapanan titawan, anak ko. No maipapan iti magastos, awan rumbeng apagdanagam. Tumulong kami kinitatang mo. At dapay ni angkel mo sigurado amang taday jay no ibagakan kwa na. Bayan nyo, takasaritak to ni Dani ka may papanitiday tabanag, nanang. Anya nga tanong kalaysatan, Dani ka? Apay, nakasagana ka ka din ang mangikalay sa kanyak, Paulo. Nabayagan si kalaang maturo-urayak, babe. Sigurado ka ka din? At talaga asyak ti kayat mong asawaan? Wan nga, Rod. Ibagak ayaman nga kalaysatan mo sa anak asigurado king ka. Okay. Sige, takasaritak to damamang tinipapang. Maipapan iti day taabanag. Ibagak to ken ka no anya ti ibagada. Sige, Dani ka. Ibagam tungar adagos no anya ti kunada. Iti kasta,
May bagak mutan ka nagiti dadakkel ko. Wan, iyawag kun to adagos ken ka, apaman ang makasaritak ida, babe. Agyaman ak, babe. Kat kasano, patuluyok nga rodan. Mabati ka manan dito. Katuan anyangay nga rod kat saan tapay mat nga agasawa. Anusak manan ati mabati dito eh. Sana balit agkalay sa tanton iti mabihit. Anay tanton nga agasawa, babe. Alawanan. Sige nga rodan, mapankan, tapno di kakat marabyan. Sapay adayo pa'y ti biyahem. Agan-anad ka iti dalan mong agawid. No kasta, nagpalaon yun man ay anak tabakay. Wan lakay, imawag ka nung amin ni Danica. Adda ka nung napatig apagsaritaan da. Nay, anya ngay nga taday tabakay. Hindi, jak amo Amok nga rod kat adda ak mo ditoy. Ambangan mo no imanugutin dagiti dadakkel ni Danica nga kasardan. Iso a pinayaban dati anak ta. Mabali na kasta lakay. Gusto mo gindi tapno makapagkasarda mo tayo. Ay kat urayin ta no anyan to ti ibaga ti anak ta lakay. Sorry, Paulo. Sapay kumata mapakawanak. Apay, Danica. Apay ang naramid mo ti kastoy kanyak. Apay ang nagpasikog kay ti sa bali. Apay. Sorry, Paulo. Aklunak, basol ko ti amin. Sorry, no nailaw anak iti sa bali. Pakawanak no nagpailuyos ak iti riknak gapo iti nalaos nga iliw ko kan ka. Nagsakit, Danica. Nagsakit. Di mo man lang hinikan ti pateg ti sa kapulo at awan nga yan ayat ta. Paulo. Agaman niya nga rod. At taditan. Talaga siguro asa na datati na ituding para ititunggal maisa. Tasakit man. Ngam ikarikata nga klunan ti kastoy ang nagpanagan ti ayan ayat ta. Danica. No agbayag-bayag kan tumat ngamin kasinsin, anya ngay ita, inun-unaan da kakot nga rudan ti sa bali. Uwan nga rod kasinsin. Diyak niya nama kastoy ti mapasamak. Urak lakid din no di Danica ti makasawak. Saan mo't gayam? Tanagpasikugmat iti sa bali. Sayang ti sangapulo at awan na panagin na yan ayat mi. Ala, bayamon kasinsin. Di mon sayangan ti sangapulo atawan a panaginayan ayat yo. Lipate mon day Danica. Mangsapul kakit din iti sabali a babae ta ison ti asawaem. Mukas talang kumakalaka na kasinsin. Talaga ang mga sawak matan. Ngaman yan. Pasaan mo't karot basta-basta. Ay na, nalakalaang dayta no talaga akayat mo kasinsin. Kayat mo tay berukan ka? Ha? Joke. Angaw ko laang matdejay kasinsin. Saan matkit di akontes wenno linnumba ti pannakiasawa. Patsek, amabiru kam tumatlaang ti makuna akapisi tapusom kasinsin Paulo. Apa yan, Maricar? Bigbigat nga suyaab ka mat asuyaab. Ay, napuyat ak nga rod, ante. Taapay, anya tinakapuyatam. Adda nagiinom dita tersena ni Manang Susan idirabi Nakar-ariwawa da. Iso adyak nakaturturog. Parbangon san idinagawid na. Napan mo kumakinasarita ni Susan Amuna adis oras ng tirabi ngam nagpainom pailaan. Nasapa ak nga rod anapan itay, ante. Napan ko dinamag no asino dagijay. Kahit asino ay kanaw. Kakaanakan na kano anagapo ijay kabangibang a barangay. Imay da kano pinasyar ni Manang Susan. Kat na imasan damot tan tinagiinom. Kahit imbagam kumaa. Anapuyatan ka gapo iti kinaariwawa da. Jakon imbaga, ante. Agpaspasensya mat ngaminan itay agdamdamagat. Amuna mat siguron ti kayat ko asawan iti panagdamag ko. Ni Paulo nga ibakag.
Pwede pa si Mang Pike? Saan samot anagawid iti rabi eh. Sinirip ko itay iti silid na ngamawan mo't ijay. Sa dino kayo nga tinaparan na. Saan mo na matatao dito'y balay anak ta? Wan nga ruda. Ngam adda malagip ko nga imbaga ni Harold idi na minsan nagsabat kami. Kanya day tabakit? Adda kanumot ar-arman ni Paulo ijay kabangibang a barangay. Amangan no isumot ti kanayon apapanan na. Kit nagsaya atin nga ino pudnong adaman ng ar-arman di anak ta. Wan nga ruda lakay. Punkam to man. Tapno amutamot nga sa ganaan no bilang laang. Wan lakay. Bay ang takasaritak to ni Paulo apaman ang makaawid dito'y balay. Nanang, mga sawa kon. Mga sawa kan ko na, anak ko. Wan. Sigurado ka? Wan ko naklangarutin. Asino nga iti asawaam? Kat Genobiak asino pa'y kumangay? Ne, akuray ka man. Mga sawa kan ko nam. Ngam awan pa'y matinyam amom anobya, manak ko. Ay kat ma'am-amu yung tunayin tundumanon tayo, nanang. Ni ka di marikar, ti bagbagam nga asawaam, manak ko. Wana, taisulaang mo tinubiak, nanang. Anya, ne, kano di mo pa'y matinyaw awid dito'y balay? Saan mi pa'y anaam-amukin ni tatang mo? Kan maysa, nabiit kayo pa'y laeng. Ita, kunam nga asawa mo. Katun asawa akon taamangan nun unandak manin ti sabali. Isong agsagana kayo, nanang. Tadumanon tayon. Danda ni makatawunan, manipod nagkalay sa kayo kini Paulo. Apay, di ka pa'y nakargaan ka anakan? Awan pa'y nga rod, auntie. Marigata nagsamatan ang makargaan, gapo iti pan nakarigrag ti si Kuko iti. Ay ka talaga siguro nga awan pa'y. Lalaingan nyo nga tapno makabukol kayo matan ka anakan. Tane, mapmapanan titawan. Bumakbakat kan lumaklakay kayon. Narigat kayon ton ang makabukal iti anak yun ukwa. Ay, wan nga rod, auntie. Isumat ti sang kadagulit ni Paulo. Nang runa no kasjay ang nakainom nga agawid. Ibagam tuman kitikin kwa na, tabaw-bawasan na ti panaginom na iti arak. Kan numabalin, mangsapul iti pangaldaw at trabaho. Makaapikto ngamin iti salon at ti kanayon a panagpuypuyat na. Isumat ti kanayon nga ibagakan ko na, auntie. Ibagbagak pa'y nga agaplay laangan iti sabali nga agency dagiti security guard. Diyay kumapang aldaw ti alaan na nga schedule, tapno saan akanayon nga agpuyat. When ako when no saan agparishuffle, tapno ma-schedule mat iti aldaw. Isumat ti sang kaibagakan ko na, auntie. Wan mat awan, ngam din ang samat ibagbaga iti boss na. Ay kat kasaritam tumanan ti asawam when no saan, ibagam tamapan kayo laangan iti doktor. Iti kasta, mabalakadan da kayo no anya ti kasayaatan nga aramidin nyo, tapno makabukol kayo matang. Marigar, bakit? Marigar! Lokatan tiri daw ti silid ta. Apa ngayon lak mo ay? Oy! Marigar! Maturog ka dita sa alas, Paulo. Anya? Nabartag ka manin alagawid. Diyak kaya't ti makiida iti agat arak. Lokatan tiri daw, kurang ne! Marisa! Maturog ka nga ro dita sa alas ko na. Dua! Agulimag ka dita. Maturog ka kidin. Tanin, nakababain ka dagiti ka aruba. Lodi mo ba ilang lukatan tiri daw, aguluak dito yan. Unay kamatan, Paulo. Di mat kunak amaturog ka dita salas. Kanayon lakit di matan akas na. Disturbo ka iti pan naturog. Disturbo sa asawamat. Itaman pa yakas taka, ha? At ang samat sa baling umay dito tunggal at dagit at trabaho, ha? Agpudno ka man, Marigar. Ay, diyak amukan ka, Paulo. Agim-imon ka manin iti angin ako nakon. Di ka gararamit, Marigar. Magduktalak lang at dalalakim.
Talaga patayin kayo doon. Ay na, maturog ka kit din, Paulo. Nabartag ka lang. Iso adi mo man amon ti sasawang. Apay nga ta adi ka matlag sikugan. Ay, wan nga ron. Nukunakmat ngamin ang mapantaag pa, doktor. Ngam di mo mat kaya. Adula amin da ita. Talaga sigurong awan pa. Dumteng tulat taman siguro ti panawan ama dantay ti anak. Idyam ngaminan ti uminom iti arak lakay. Ado ti mangibagbaga ang makadadail ka no iti fertilization ti arak. Ha? Apay, numang sapul ka laangan iti sabali ang pagtrabahuam. Iti kasta, saan ka akanayon ang mapuyat? Awan mo nga rin ti sabali ama pero ka katrabaho bakit? Kasano nga awan kat di kan samat agsapsapol. Agdamag-damag ka ngamin wano agkita ka iti online. Padasik tutag kita hinton makawayaak bakit? Kahit, anya nga ti madamag bakit? Kumusta mo tayo na kita agasawa? Awan pa ka din padamag dano at dan nabukil nga apo ko ta. Awan pa'y mat nga rod, lakay. Ay, awan ang arod. Kumapoy ni Paulo no kasta. Ay kat talaga siguro nga awan pa'y mat, alakay. Urayin tayo lata, bareng makabukil dan tumalaang. Saan nga ta ate anak? Tate ayang ti diferensya, bakit? Ha? Ne, pagko naamat, lakay. Malagip mo ni Dani ka. Apay ni Dani ka. Nanda ni sangapulo at awanda na gayan ayat. Nga mas daawak, tadidamot nakabukil apulos. Idi kwan, sinikugan mo gaya man ti sabali. Ha? Kat ni Maricar, nagsikog iden iti damo anubyo na. Iso na laang tanaragragmat, ti puntok laang. At damot kabailan da nga agsikog. Ngam saan mo't anaggapo iti anak ta. Lupes nga taaya nga agpaiso ti anak ta. Dahi tati saan tayo nga amaw bakit? Narigat mo't tagpugpug taw. Iso na saysaya at laangan no kasaritam ni Paulaw. Ibagam, tamapandalaangin agpakita iti doktor. Ay na, adula amin day takunak maninanang. Paulo, anak ko, para mutlaang kada kayo nga agasawa ti ibagbaga. No kunak ajak kayat. Paulo. Basta jak kayat ti mapan iti doktor nana. Iso apang nga asiyo, tadi yun sang kadagulit day ta kanyak. Angam anak ko. Awan ti diferensyak nga nang. Saan agapot ako nakamapan kayon agpa-doktor? Kat sikan ti adda diferensya na, anak ko. Basta jak kayat. No kayat yun, di da kayon ti mangkuyog kin ni Mari karamapan iti doktor. Basta siya, di dak tupulos mapili. Nawatan niyo. Kumusta nga'y kasinsin? Apay awan pay. Awan pa iti niya, kasinsin. Kaanakak kasinsin. Ha? Ay sus, kumapoy kang sakit di kasinsin. Tumala ka man si Camilo di. Ha? No talaga kamot lahang. Dadda kumamutin asawam ita. Awan tupay lanupyong katlim mabsukan iti kalendaryo. Ni kasinsin Paulomat. Di mo man laamon ti maangawon ako nak. Nakasirseryoso ka manan kasinsin. No awanan tinapatag nga ibagam. Nasaysayat mo gawid kalangan. Amangan mo jak makapagtepal. Kat anyapay ti maaramid ko ka. Ala! Panaw! Kasta unay ti suron ko, tunggal da kamatanda ti may papan iti anak. Sang kadagulit dalakit din ti panagpa-check up ming agasawa. Ngamjak pulos umanamong gaputa amok iti bagik nga awan diferensyak. Sigurado ak asa anak alupes. Ikarkararag kulatan iti Diyos asapay lakuma taparaburan da kami metten nga agasawa iti anak tapno mapanaknakak kadag iti tattao ang nagatal ti dila na akabaelak ti pumutot. Aging galaangan ditoy Miss F, to'y pagayam mo, Paulo. Ken ka pagayam Paulo. Di nakgorgoraan wan,
Ngem para kanyak, nasaysaya at siguro nga agpayso numapan kayo agpakita iti doktor. Iti kasta, mabalakadan da kayo no anya tinasken nga aramidan nyo. Saan met aga po tamapan kayon iti doktor ket sikan ti ada diferensyana. Mapan kayo agpa-doktor para iti fertility ken infertility counseling. Iti kasta ket mabalakadan da kayo para iti medical ken emotional. Ngem no talaga adi mo kayat ay ket adaken kanday ta pagayam ko. Sapay la kuma tadumteng tumatlaang ti panawen a paraburan da kayo ti apo iti anak. Alakastan pagayam Paulo, ket pagyamanak unay tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan a Marshall. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo. Kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan a Marshall. Naawi sakmet a nagsurat tapnoin nakibinglay to'y pakasaritaan ti biag ko. Patsyak ngamin a makaibati daytoy iti adal kadag iti padak a dumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Jaguar! Hey! Siya kay! Jaguar! Anang, naimbag ang oras yaw. Kasta mo kang kabaraw, nakapasyar ka may. Ay ko nanang, umay ko lang kumadamagan, no na isarsarong dito ita asawa. San pa nga minasimbang pat nga ginggay ta? Di magasmat itay, ngam nagawid mo lang adagaws. Anya nga oras nga da dito'y nanang? Kan anya nga oras sa pimanaw? Di magas labi 8, kalpasan na, pimanaw mo laang sakbay nga agsip ngat. Kastaya? Wan. Nikot napnapanan na katan ngay. Apay nga adyak mo't napasangpot iti balay itay. Amangan ki di mat no nagsinalawasiw kayo baraw. Agawid ka ki den ta amangan no adamot tan iti balayo ti asawam. Sige nga rin nanang. Agawid akon. Tama nga no simbang pwede nga agpaiso ni Almay iti balay. Sige, agan anad ka ditadalan mo, Marshall baraw. Sa dino tinagapam, ha? Anay ko. Sa dino tinagapam ko na ka. Apay nga itakala nga sumangpat. Among kadi ang sinapsapol ka. Anay ko. Ipatamti imak, Marshall. Masaksak ita, anak. Jak ibatang timam. Aging ka itidi mo ibagano sa dino tinagapam. Anay ko. Anay. Sa dino tinagapam ko na ka. Sumungpat ka. Ipatanak ko na. Natangsit ka pa, ha? Apay, sino ti pagtangtangsit mo, ha? At lalaki man yan. Sino ti lalaki? Awan lalaki! Among kati sinapsapol ka. Nakadano nakpekit din iti balay dananang mo. Gapu iti palang sapsapol ko ken ka. Nagko na ngamin asapulan nak. Kat amumat anapanak nakigapas iyay ayan damari salya. Kasano? Katrabiin, ngam di ka matla sumangpatan. Nabambanog ti tao anapan nagtrabaho. Ngam kastakit din ti paspasabat mo. Ay, makauma ti kastayab yan. Ha? Alma! Agsubli ka na to'y! Saan ta pa yan alpasan nagsarita? Alma! Adapay na ba ti akwartam dita, Marshall? Adapay mo. Apay aya. Ay katmangtad ka iti pagpalingkik tanin na ibusan dagiti masapsapol dito balay. Tayo tangdan mo ngay anapan nakigapas. Manumot laang ngay dayjay. Adayo akurang gumatangak pa'y iti may sakaban abagas. Mangala ka nga rod iti ballpen ken papel. Tayo listak dagiti katangam. Hindi kasta. Saan man nakumkumpurmi ti mapan mo alaal. Siya akong ti mangilista. Taamok no anya dagiti rumbang amagatang. Siguradum adagiti lang importante ti katangam. Wen kunak lang arudan. Ay unay kan aya. No agsasao ka. Kasla awan panunot da tao. Awan timbaga akasta. Ti kunak dagiti lang importante ti katangam. Wen nga rod. Amok met ati agi budget. Saan akas ka dagiti daduma dita agastadora.
O ala, muto yun ti pagpalingkik, tamapanakon, tani, aldawon. Nay, adumot ti pinalingkin. Bakit? Anyangay lang kita. Ado talaga takinumpletok ti pangkusina. Kape, asukar, gatas, kanda dumapay. Gimatangak pa iti bangus, kan nga alaak matlaangan iti arena. Naimbag lang ilutok a merienda inton mapanak ijay talon. Di pa ikat awanin na bati iti inted ko rin ka. Awanin na ipalingkik aminan. Ayan tay ballpen ken papel nga inusar mo itay agsapa. Apay, anwam ti ballpen kan papel, Marshal. Ilistak dagiti presyo dagiti ginatgatang mo. Tapno makwenta no talagang awanin na bati iti inted ko akwarta ken ka. Anya? Di kag tuanga dita ha. Inka alaan ng tibulpin kin papel, tapno makwintak mutan dagiti ginatgatang mo. Nay, da kayo matiagin inaw, Daddy. Sa dinot ayan ni Mami. Nasapa na pa ni Jetalon, anak ko. Isuti na pa na Garaldo. Apay, kanya ti masapol mo kin ko, ana. Dumawat ako maiti kwarta. Ada ngamin bayadak ije pagadalan. Manong kumaaya ti bayadak? Ang mga no umabot dayjay iti mga 2,000 plus. Saan laang ngamin amay may sa ti bayadak, Daddy? Kastaya? Wan, sapay masapul a bayadak ita dayjay. Nalipatak mat ngamin ti dimawat kini Mami idi rabi Mamit lang nga ron takitahag no dapay na bata kwartak. Sige man, Daddy. Kat agyaman nak Ura anak labid dito yan, tamapan ko alahan ti pitakak. Wan, Daddy. Dadal ka pa alba, balasan ka. Ni Tata Martin mataychay. Nakatugaw iti ayan ti puon ti kayo. Umay ka pa yaglinaw. Tade, hasta ulay ti pudot na. Sige lang, Tata. Madamdama akton nga ginana. Palpasak pa ito'y ar-aradwag. Umay ka kitin ako. Ituloy mong tunay taninton madamdama. Ni, agalas 11 matgaya man ngagpaiso. Umay ka kapag sangwan tato'y binalon ko adikat yung kamote. Sige, Tata. Umaya kon. Tinasayaan. Aginana akpay man ngagpaiso. Mapanak iti ayan ni Tata Martin. Bilib ako na talaga iti kinagagat mo, Alma. Balasan ko. Agasam man ta si kamot yung tagtaltalon. Si kapat ti mapan makitangdan nga agsak ka. Kanuan niya pa'y dito a klase ti trabaho. Ay, anya ngay nga rod, kat adamat sakit ti puso ti asawak, Tata. Saan ang makatrabaho iti nadagsan? Iso ang kapilitan asya kung ti agtalon, kan mapan makitangdan. Tanodyak aramidan ti kasta, sigurado amatay kami mat iti bisin. Di mat pau-pau itanda kayo, ti ina ni Marshall anak i asawa iti foreigner? Wan, nga masapul ko latamat ti makitangdan. Tapno adamat bukod ko akwarta, Tata. Ha? Hindi. Hindi ti kayat mo asawag. Ay na, nakababain man nga ibaga. Ngam addaim imot ti asawak, Tata. Anya? Day tatipod no, Tata. Kwarta na lang ti kwarta na. Manipod nagasawa kami. Diyak pa'y napuutan nga inyawat na kanyak ti sweldo na idi agtrab-trabaho. Kastaya? Day tatipod no, Tata. Nakarkaro pa'y kat diitan ati kinaimot na. Ultimo piso asukli kat alaan na. Nay, diyak amo kadagayam kasta nga ugali ni Marshall, balasan ko. Ay, numaminsan nga rod kat mapampanunot ko pa yan apanawan gapo iti kasdi nga ugali na. Maum-uma akon talaga, Tata Martin. Agpudno ka man kanyak, Alma. Anya ngay kumatiipudnok kan ka, Marshall. Addan samot relasyon nyo iti dayjang Anton. Anya? Masansanti pa nagkuyog-yuket. Dandali amin amapan mo pakitang danan. Kat isumot ti mapan na pakitang tangdanan. Nagalas kat ti kasta nga ugali mon, Marshall. Mapan makitang tangdan di tao para iti pamilya na.
Makitagtagad tapno adda ipakan nakadagiti anak na. Ita, pagpanunutan da kami din, iti dakas. Kasano? Kat kanayon ti panagkuykuyog yo. Iso akanayon ti kagidgiddan mo nga gawawid. Kang ganasem mo tin tagluglugan iti motor na. Ay kat natural ata isukat nga rod ti kadwak amapan makitang tangdan. Adayo ti pagnaek. Iso atap no jak marabyan nga agawid. Ay kat makilugan ako na iti motor na. Ta isumit laang nga agpaamyanan. Kada dya Danilong ay. Nasingid kayo mat iti tunggal maysa. Agkin natawa kayo mat iti tersina ni Anghilay dinaminsan ngal daw. Oray da dya Martin. Kanayon ti panagsarsarita yo tunggal mapan ka iti talon. Ay, jak amukan ka Marsyan. Aglablabas kan. Jak laing pagarup akas takarugit ti panunot mo. Angam sige. Tapno di mo mat ko na. Likli ka kung dagita atat nao. Itikas na, malpasan da ito asaritaan. Hello, Mama. Hello, Marshal. Kumusta kayon? Ni Alma kinijon. Kumusta damutan? Kasi da po, Mama. Okay kami mutlaan. Da kayo ngay. Kumusta kayo mutditan? Nasaya at kami mo dito anak ko. Aywan kayam. Agawid ti may sa agayom ko nga da dito'y Germany. At da ipawit ko para kada kayo. Ay na, agyaman ak, Mama. Nawan kayo lang. Jak amon no kasano ti pamilya. Amuyo mat adya akong makatrabaho gapit ti sakit ko. Hawan na nyaman na, Barok. Iso nga rod ngay karkarigatak mo ti ag sideline dito'y. Tapno at damot basit maipawit ko kada kayo dita Pilipinas. Ba nagapagyaman ak unay, Mama? Awan na nyaman na ko nakmat. O sige ha, baliwak tumanan ti umawag anak ko. At dapay ngamin aramidak. Bye. Sige, Mama. Bye. Oh, Alma. Sa din ti papanam. Nakapulos ka mat. Mapanak mat agbirok iti bukod ko ang kwarta. Tani, awan mat namnamaek amang ted. Ha? Sige, tamapanakon. Mabit lang. Kasarsarita ka pa lang. Talikutan naklatan na kasta. Apay aya, aldaw nga rudan. Amangan no jak masambot ti biyahe nga agpasyudan. Aguray ka kunak. Na, apay ngamin aya. Adda ka di ibagam. Apay kasta tilangam. Apay, anya ti parikot mo itilangak, Marshal. Naka-lipstick kan naka-make up ka man. Kan apay akasta ti batom. Naka-jeans kan naka-blouse ka. Abak mo pa yung ti anak ta nga agporma. Kasla ka mo't balasang nga iti day taasuot mo. Ay kat siyempre mat uray bumaketen da tao. Nasken laeng mat nga agporma ak akas labalasang. Tapno fresh mat akitaan. Anya? Ala, aglisi ka iti pagnak. Di naktaktaken tani, aldawan. Maladaw akon iti appointment ko. Nagluhon. Doang aldawan asan alagaw awit asawa ka. Sapay jak makontak tinambar na. Sa dinungay nga tan tinapnapanan na. Ay. Mati da ituin na. Sa balit agparparit na kanyak. Kat, anya nga iti planom ita, Mari Alma. Duang aldawan adi ka nagaw-awid iti balayo Sigurado nga urayan na kan ti asawam. Bayam ata maustel ijay iti kauuray na. Anya? Si kamot, Mare. Uray kaskas asawam latamot ni Pari Marshal. Agasawa kami iti papel, Mare. Ngam iti uray kaanuman, di nakpulos trinato akas asawa. Hay, unay matlakit din nga agpaiso ni Pari Marshal. Naimot lang arudan, nalabas pa, itikin naman nangimon na. Ay naku namon, Mare. Okay lang ko man no saan ako mabil. Hay, uray kasano ti kinaanos ti may isang asawa. No kas jemot ti asawa, mauma ka talaga. Aywan Mare. Uray sakmat talaga apanawak no kas jay ti ugali ti asawak. Launay Mare. Isungan san nakpay laang tadituyak pay laang dagos mo makipagnaed. Saan na bali, tano makasapulak iti panggadak. Mangisyerak to iti pangdanong kan pangkuryente. Awan parikot iti dayta, Mare.
Okay lang kanyak, taag may sa akmat ditoy. Amangan kit din, no kayat mo ti aglako itinateng. Agsapsapulak ngamin iti kaduak iti pwesto. Ay kayat ko amare. Uray anya a klase ti pagsapulan kayat ko. Tinapateg adda pakitang dana. Sige, sumurot ka nga rod kanyak inton bigat, ta isurok yan ka dagiti rumbang nga aramida, mare. Nasayat mo tanagawid ka dyan na anak ko. Apay ka di, Daddy. Di mo lang nadamdamagan. No sa dino tayan dyan na laing nga inam. Ay na, di yun biro kan ni Mami, Daddy. Ha? Di yun biro kan ni Mami, kunak. Ne, anya ti kayat mo asawan. Amom ka dino sa dino tayan. Ibaga tamapan ko iyahoy dyan inam anak ko. Dinan kayat ti agawid dito'y balay, Daddy. Anya? Nauma ka nun dito'y balay. Iso nga agsapol kanulaangan iti panggadan na ijay syudad. Ne, nagluhon. Apay basta pimanaw matlatan. Diyak amo Diyak kayat ti makibiyang iti sitwasyon nyo, Daddy. Iso ang makaamu kayong matan nga agsarita kin ni Mami. Ha? Awan ti kanunungak kada kayo adwa. Ngam no lakit di takabaalan nyo pa'y nga urnusan ti diyo na kinaawatan, aramiden nyo. Ngam no talaga asaan yun ang maurnos, ay kat adda kada kayon dayta, Daddy. Ay, anya nga ti kasayatan nga ramidak, Mama. Sikamot lang ti makasungbat iti dayta sa lutsod mo, anak ko. Mama? Imbagak met idikan kan, aniklikam tinalabas a panagimon mo. Amumat no kasano ti panagsakripisyo ni Alma amang isagsakat iti panagbiagyo. Ngam kasta mo ngamin ti ugalim. Diyak nga ron maliklikan ti agimon, Mama. Amuyo mat no kasano ti panagayat ko iti asawak. No talaga ngay ayatom ti asawam. Rumbang nalaang nga rod nga agtalakakan ko na. Saan akas ta pagimunam amin a makitam? Saan lang adayta? Imimutam pa'y gayam ti asawam. Ha? Ay na, uray asino mat nga asawa Talaga ang mauma iti kasta nga ugalim. Apay, di mo amutay pagsasao ako nanakan. Numapno ti salo, aglupyas. Kasta ti kayarigan ti asawam, Marshal. Napunwanan, naglupyasan, nagpatinggan ti kinaanos na. Iso pinanawan na kan. Ay, anya nga tano awagan nyo ta sa awak, Mama. Ibagayo ken kuano ta gawid ti balay. Ikari, agbalbaliwakon. Ay, katsika ati mapan makisarita kan kuana. Ikari nga agbalbaliw kan. Barang ikan nakapay iti may kadwa agundaway, anak ko. Wen, Mama. Talaga akas tataramidak. Aramidak amin nakabailak. Tapno agsubli lang iti denak ti asawak. Miss F, inaramid ko aminan nga amok apamuspusan tapno sublianan nak ti asawak. Ngem talaga nga impatangken na adi na kon kayat. Agbabawi akman ngem naladawan ti amin. Talaga asininaan na kon ni Alma. Ket ita, agmaymaysa akon nga agbibiyag taad dadameten iti anak ko ijay syudad. Agad-adal ngamin ti kakaisuna nga anak mi, isu asag paminsan laeng nga agaw-awid ditoy balay. Daytoy man ti pakasaritaan ti biyag ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Marshal. Ken ka pagayam, Marshal. Anya ngay kat basol mo met no apay anauma ken pinanawan na ka ti asawam. Kunada nga roden, amin abanag ket adda pagpatinggaan na. Ay ket anusamon ati agmaymaysa, ta si kamet tinangidoron iti asawam tapno panawan na ka. Ngem oray di na kan kayat asublianan, ipakita ken paneknekamlat ta kenkwana at talaga anagbalbaliw kan. Ket tulungam amang paadal iti anakyo. Alakastan pagayam, Marshal, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas.
Iti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan nga ami. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ngayon kaituloy abasaan to'y nanumo asurat ko, yabrasak man pa'y tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal iti drama, babaan kadag iti agduduma apakasaritaan, dito'y programam alagip ti napalabas. Siyak ni Ami, tubuak ti probinsya ti Cagayan. Narigat ti adda apan nagbiag mi, iso ngayon karigatak ti nagabroad tapno matulungak ti pamilyak. Ket kabayatan ti panagtrabahok dito'y balasiw taaw, dito'y kumaten anaam-am mo ti nagbalin nga ama dagiti anak ko. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ay, kasano da ito yan anak ko. Naibus mamutun ti bagas tayo. Awanan ni saang tayo intun malam. Sapay nairanamot ngagsakit ni tatang yo. Ay, wan nga rod nanang. Kasano nga tan nga agpaiso? Anya nga tano awagam ni manang mo nga abi. Mangibaga ka iti kwartana. Bareng adapay na bati iti sweldo na. Ay na, saanan nanang. Bayan nyo ta siya kung timapan agdiskitar. Nakababain mo't kinimanang amin uday talaang tiyaw awag tayo kenkwana. San abale, tadamot ija abroad di kabsat mo anak ko. Pudno nga ada ijay abroad. Ngam narigat matla ang tibiyag ijay. Narigat ti agtrabaho ijay nanang. Iso ano lakit di takabaalan tayo ti agdiskitar, aramiden tayo. Tani, narigat mat no ni manang amilat tan tinamnamaan tayo akanayon. Sa bagay mo't kit di sige. Agid dan tangarudan arumor anak. Tapadasag mamut ti mapan agdiskitar. Mapanak ijayan da Madam Janet. Bareng aday palabana. Iso pa'y mat titangdan ko. Di mo timbaga ngawagan daklaan no da kasapulan nyo? Wen, ngam adalat tamot pa nagbain ko amanang. Narigat mat no si kaamin ti pagtarayan mi. Sana bale ta nakadiskitar kami mat iti inggatang mi iti bagas ken agas ni tatang. Intun maminsan nga dakas tarigat yo, awagan daklaang, wan? No talaga nga awanan pamuspusan, talaga nga awagan da ka manang. Ngam no kabaalan mi pay mat asulbaran wenno idiskitaran, ay kat idiskitaran mi Sige, tay pawit kun ti allowance mo ading. Nayunak metten iti pagpalengkem. Gumatang kay ti may sakaban a bagas, tendad dumapay a masapsapul di tabalay. Igatangam metten ni tatang iti agas na. Sige manang, kat itapay laang, agyaman akon. Awan anyaman na, ading ko. Ala, pakumusta am tumatanda na ng kantatang wan? Baliwak tumanin ti umawag, tanay, oras manin ti trabaho. Sige manang, di ka agdanag, taidanon ko ti panang kumustam kadakwada. Sige. Si kangarodan ti makamu amang i-budget iti ipawit ko, wan? Wan manang, kat agan-anad ka kumadita akanayon. Agyaman na kading ko Sige, bye. Naglukon. Itay pa'y anadlaw ko day ta lalaki Sursurutan naksamat. Sapay nakabutbuteng tilangana. Barbasan nga tidug tibuok na. Tinasayaat. Partakak pa'y timagna. Apa gusto sumunga din ti tren. Partakak tumunag. Kalpasan na. Sumagsakak iti kaduan ti tao. Wan, kasta teramidag. Iti kasta, mayaw awan ko ti lalaki amang sursurot kanya. Hi, miss. Diyak lakit di agbidot. Dito ti lalaki amang sursurot kanya kidi na minsan nga aldaw. Mabalin ka diti makiamam mo, miss? No kasta. Pilipino matla ang gayam. Kunaklakit din no sa bali alahi. Lampong kan barbasan mo't ngamin. Kaslagtal talamitim ka man. Ada ka di ibagbagam? Awan sir, awan. Ay naapo nakabutbuteng meten ti tsura na. Nakangis-ngisit lang rudan. At tidug pa'y tibuok na. Sakit barbasan pa'y. Kasla adik.
Napauli magkamutan, miss. Mabalin ka dito makiam-am mo, kunak. Sungbatak-latan. Iti kasta, di na ibaga bastusak. Hi. Hello, sir. Mabalin ka di ama-amuan, di madaydayaw anagan mo? Jessica, sir. Jessica tinagan ko. Wow. Nagpintas mo't ang tinagan mo. Kasmat lang iti kinapintas mo. Ha? Siyak mo't ni Alan. May saak nga engineer dito Singapore. Kasta ka di, sir? Naglastog mo't dayto yan. Engineer ka no. Diyak mo't damdamagan no niya ti trabaho na. Nakayabiyabang. Masurunak. Mabalin ka ka di nga awisan? Ha? Intamangan iti may sa sikat na restaurant dito Singapore. Kaya't ka ngamin ama-am-am mo iti gusto, Jessica. Di ka agdanag, ta sa anak adakas a tao. Awan ngamin am-am mo una dito eh. Iso akayat ko kumati makisindingat kan ka, Jessica. Nay, nasapa ka mo't abimbangon lakay. Naimbag kan aya. Wen, bakit? Mayaten, tiriknak. Nasapaak ta, masapak ang mapan iti talong. Mapan ko man sarungkaran na iti pagay. Ang mga nukinan meten na iti bilik. Ay kat agkapi ka pa'y ang arod. Ay wan man bakit? Mabitlaang atay timplaan ka. Sige man ngarod bakit? Ay wait, saan ka di pa ngay mawawag ni Ame? Saan pa'y ba't? Apay? Adda ka di ibagam? Awan matkit day. Kaya't ko lang mat ako mustain, Di pa'y mo't imawag ngagpaiso. Makumikom siguro iti trabaho na. Ay, nalabit akas talakay. Nagtuyin ti kapem. Ang yamanak bakit? Mayat ti pudot na. Ay, lakay. Kita tumaan no dapay maburas mo nga utong. Isupay asidaan tayo no kwa. Uwan bakit? Isumat lang ti may sa agagara ak ijitalaw. Mapan ko kitaan no dapay nateng ang mabalin ang maburas. Naimbag lang asidaan tayo. Tanay, nagnginamutan lang ti magat-gatang. Alan, mamin ano ka di ngay bagakken ka. Addan nobyok, iso apang nga asim ko mata sardengan nakmeten. Saan? Di kan to sardengan, aging nga ngaklunan nak ami. Ha? Oh, apay? Naklaat ka kadita apay nga amok tipudpud no anagan mo? Ha? Sika, lino ko nak ididamo anagam amuta. Kuha. Among ka di, sigudan nga amok nga ami tinagan mo itinagam amuta. Ngam kas pa nang respeto kan ka. Sinabayan ka lata hindi ko nam a Jessica tinagan mo. Sino ka ngamin aya talaga? Apay adanda ni amum ami na may papankanyak. Palpaliiwan naksamat. Aklo na ka nag-imbestiga ak may papankan ka. Ngam kas na kunakon, awan da ka sa panggap ko. Mariknak ngamin nga agayatakin ka, iso nga ar-aramidag ti kastoy. Anya? Amok nga danobyo, ngam sana ka sumardeng amang ibagay ti ayat ko kan ka. Aging nga asaan kayo pa'y anak kalaysa. Alan? Dahi tatipod no. Panagnakakan ka asyak ti rumbeng apagyasawaam. Ngamin, siyak ti pudno amangay ayat kan mangipatpatigkan ka. Saan kat ati agdama anobyom. Ay ayatan kan ipatpatig ka unay-unay. Amen. Saan, Limbert? Di na kumamutrabakan iti kasta pangaasim. Anya, mabitla ang Limbert. Saan tapay anal pa sa nagsarita? Limbert! Limbert!
Diyos ko. Apay akas to'y matkan tinagtumpalan ti ayan-ayat mi kanilimbert. Talaga ka di akas to'y tinaituding agasat ko. Ti mapasagtan itinagan ni ayat. Apay. Anya launay tinagbasulak. Tapay akas to'y ti mapaspasamag. Apay, Diyos ko. No kasta, nag-break kayon kanilimbert, Ami? Uwan, Maris. Adda ka nun sa balingay ayatan na. Kat agkasardan iti mapiit. Ay una yun ni Limbert. Kasta laang kalakakin kwa na ti mangibaga iti kastaken ka? Di naman laang matpinanunot ti danda ni pito atawan a panaginayan ayat yo? Awan nga ron. Nagsakit, Maris. Awan umasping iti kinasakit na. Ay, ala. Isangit mo latta, friend. Iti kasta, mairwar mo ti sakit tinakam mo. Maris. Anyangay nga rod kat adaditan, friend. Nasakit man, ngamnaskan nga aklo namon. Talaga siguro asaan ada kayo kanilimbert tinaituding para ititunggal maysa. Kasladyak kabalan, friend. Nagsakit. Namumla ko manukasano ti kinasakit na. Namumla ko, Maris. Ay, maawatak tulit nam, friend. Talaga nasakit. Nang runa kat sa diwa pa itisugat di tapusom. Ang ampatsak, adumtang tumatla ang ti panawan am ay liliwag mo ti sa amarikrik na kita. Aklunan kan, Alan. Agpeso, Ami. Wan, kunak langarudan. Oh, ay yaman ako na. Kunaklakit din o talagang awanan namnamakin ka. Ikarik, ng ayaten kan ipatag kay tiyak na nayon. Si kalang ti babae nga ayatak, aginggat maudi nga angis ko. Promise. Namnama day taalan. Sapay la kumata tong palam amin akarim kanya. Wadami. Ikarik adi kan tulumdaang iti danlak. Di kan to pagsangitan. Kang runani ti amin. Pagseribyan kakas asawak. Oh, I love you, Ami. Unugay ang timbaga ti anak ta bakay. Nga anya lakay. Nagsinadaan ka ni Limbert kat agkasaran ni Limbert iti mabiait. Ay, wan nga rod. Nadamag kumutday tan lakay. Doktora kanumat ti asawaan ni Limbert. Ay kat nagasat at kinayat ti may sa doktora. Sa apela ko mga rod tagbalin to ang naragsak ti panagtinada. Kat apay nga rod ngay akas ti panangibalikas mo, Dionisio. Kasla damot sakit tinakam mo ti panangibagam. Asapay la ko mga rod tagbalin to ang naragsak ti panagtinada. Kasanaw kat basta inkulasay matlatan na dya Limbert ti anak ta. Nakasapol lang iti doktora kung namatlan nakajakpatan iti loto. Ha? Basta sina na matlatan dya anak ta. Di na matla pinampanunutan na iti intultulong ti anak ta kenkwana ang raman iti pamilyana. Ay nalakay bay amon. Talaga kas sa tibiyag? Ada dagiti tattao. Asaan na nga mo timang talyaw kadagiti ng tulong kenkwana. Day takit nga rod. Isasapay la kumata di nang tumat marik na ti sakit nga impalakam na iti anak ta. Surun kon. Ay wow! Nagtar ka mo't gayam, nagpapukis kan agibarbas ka alan. Siyempre mo't amom ka ditay kun kunada tall, dark, and handsome. Siyak day dyan. Anya? Talaga mo't. Uri kas ti anang isitak. At damat may pagpanakkel ko alangak.
Guwapo ak mat, kumpara ka rin tinaduma dita. Pinagkat mo mutan tibukod mo at tugaw alan. Ay, wana. Awan gaya mangidayaw kanyak, di siya kung ti mangidayaw iti bagbagik. At least, am-amo kung ti mismo bagik. Anya? Sika talaga. Anya nga tanong kalay satan. Ha? Uray simple lang. Tinapatag, makapagkalay satan. Iti kasta, agtin natamatan. Day tamot laeng kumatibagak kan kaalan. Iso na laeng ta, ijay Pilipinas ti kayat ko apagkasaranta. Bakit di agawid ta iti Pilipinas? Ta ijay tangag kalay sa... Agpaiso? Wen. Promise? Promise. Mani po dita, rugyan tanga si kaswa na iti papeles akasapulan ta para iti panagkasarta. Sigurado ka ka rin iti pangading mau anak ko. Di pa nakikalaysam ka ni Alan, ti kayat ko asawain. Katuan tatang, sigurado akon. 100% ni Alan ti kayat ko apakiasawaan. Apay tatang, adda ka di parikot? Ay, kwa, awan ba't kat di, anak ko? Nadamag ko lang mat, Agdua-dua kayo kadi kini Alan, tatang? Ay, kwa, saan mat nga iti kasta, anak? Uray diyo ibaga, tatang. Amok nga agdua-dua kayo kini Alan. Ha? Apay, ti kunayo kadi kat saan ang mapagtalkan? Kwa, anak. Tatang, nasingpot ni Alan. Saan lang nga dayta? Nagagat pa'y. Isu nga amok, ajak to agrigat iti danana. Amo na ngamin ti dumiskarte. Saan akas kadag iti daduma dita? Ano anya ti adda, kat isulatan. Ay, kat nasaya at ba't garod ano kasta anak ko? Sa pala ko mga rod, tas saan to nga agbalbaliw ni Alan? Iti kasta, agbalintumay ta naragsak ti buklen nyo a pamilya. Kat, napanagna ka mo, ti ko na ti anak ta. Anasingpet ka nagagat di manugang ta Dionisio. Wansang agpaisaw bakit? Na, apay ngay, nga dapay la, sana. Di mo ibaga, asaan ka pa'y anak kumbinsi kini Alan. Pag kunaam ngay mata sa anak pa lang anak kumbinsi bakit? Kasano, kat kasla agalanganan kamot amang ibaga itiwan. Anyat amo tayo ngay. Ang mga no'y talang dahi ta kinasingpot kan kinagagat na di nga Alan. Ang mga no'y to nagsublidan ija abroad kat parigataan kan kabkabilin nanton tiyanak ta ijay. Ay unay kan Dionisio. Imbiskit di nga dayo mo di manugang ta. Saan? Takastaki din ti bagbagam. Kasla imposible mat nga main alasingpot na di nga Alan. Ay sus, saan aga puta kas jay ti itsura ni Alan, kat saanin ang mapagtalkan. Saan nga iso ti makuna agwapo, nang runa kat medyo nangisit, ngam uray no kasta ti itsura na. Mariknak, anapintas ti panagpuspuso di manugang ta. Ay kat makita no aging kat kaano ti kinasingpot kan kinagagat na di nga Alan, bakay. Bilib akon at talaga iti kinaanos kan kinasingpat ni Alan, friend. Ay talaga, friend. Awanan ti birukak pa'y kankwana. Talaga anaanos.
Nagagutpay Isunto pa'y ti makatadang aglutluto dito balay. Isu taglinis, kan isu pa'y taglaba. Ay na, nagasat ka at talaga ka ni Alan, friend. Ay kat, quits kami laeng friend. Ne, anya ti kaya't mo asawan, friend? Quits kami kunak, tako namut ngamin, nagasatakken ko ana. Nagasatakken ko ana. Ngamin, nagagat ka na anos. Saan lang nga day ta? At dapay natalgad at trabaho na. Makunakmet ang nagasat ni Alan kanyak. Gapo, tanakaasawa iti sexy ka na pintas akas kanyak. Wanan niya, sana all, friend. Ay katagalay sa kayo matan akin ni Edgar. Iti kasta, agdan na kayo matan. Wan ko friend. Nagadupay mo, ti paggastusan mi. Bareng makaurnong kaming tumatlaang. Iti kasta, makapagkalay sa kami matan ngagpaiso iti kabiitan a panawan. Nasayat matasimbangpet kan bakit? Apa gusto? Malinlina yung tin na po'y. Aginanaka, tamangan tantumot na ninton madamdama. No kasta, nakaluto kan lakay? Wen, itay pa Nasapa analpas ti trabaho mi. Iso nasapa akbat ang nagawid. Aya? Ay kat mayat ang arod. Sana all masapsapa ang malpas ti trabaho na. Ay, nagsakit ti sakak. Agraman ti likod ko. Kaya't kung tagilad lakay. Ala, agdugaw ka pa lang dito sopa. Tamasahyak ti sakam. Wano, kaya't mo, ti babad mo itinapudot adanom. Ta sakto masahyan itong madamdama. Sige man lakay, tani. Talaga na bambanuga kiti nagmalum at trabaho. Mabit lang nga ron, tamang ipapudotak iti danom, bakit? Confirm lakay. Talaga ang masigugak. Agpeso? Wan. Talo abulan ng tinawag. Ay na, siya akong tikaragsakan na tao ni Tilubong, bakit? Yes! Yahoo! Kamaw dyan na, andan to na nagta. Agbalin ton nga ama. Wan agbalintan ang naganak iti mabiit, lakay. Ay, nakaragragsakak at talaga bakit? Tsak may latawan ti kastaon ay aragsak ko. Ad naman nga agsingsingpet kan aggagagitak no kastoy laeng bakit? Ay, wan rumbang laeng at dublimpay taggagat. Ngamin, manayunan ng ti paggastuan ta. Manayunan ng tingiwat apakanam lakay. Wala. Ket, ay yamanak ta orin nalaadak, inayat naklata. Ti amok nga ron itikat, jakon makaasawa. Ngam kastaunay a panagyaman ko. Ngamin, dimteng ka itibiyag ko. Unay matan tanalaad. Saan mat alakay? Nagwapo kan tupay. Hindi nakman pa sa blue ka na kasta bakit? Saan man lakay? Punot ibagbagak. Talaga agwapo ka. Iso adi ka kadi agsasaw iti kasta. Kanayon mo kumalaglagipan, nga uraan niya pa'y tilangam, ay ayatan, kanipat patag ka unay-unay. Pinanagnakan ti asawak ti kinaanos, kinasingpet ken kinagagat na nga asawa. Agingga nga ininot anaaklon matlaang ti amak kas manugang na. Ket ita, addan dua nga anak mi kani Alan. Damag ko ang nagsinamat kanon ni Limbert ken ti doktora nga asawa na, gapu iti kinababaero ni Limbert. Naimbaglaangan ko nak, ta sa anak ang nagsagmak idi ken ni Limbert. Ita, agnanaad kami dito'y Singapore. Agtrab-trabaho kami dito'y kabayatan ti panagadalmet dagiti anak mi. Uray addan bukod mi a pamilya, makatultulong kami matlatta uray sagkabasit iti pamilya mi dita Pilipinas. Aging galaangan ditoy Miss F, to'y pagayam mo, Ami. Ken ka pagayam, Ami. Naimbaglaangan ngagpaiso ta na ilisi ka iti ima ti immo na anobyom. Tano saan, amangan no saan met ang nagsabat ti dalan nyo kani Alan. Kunada nga ruden, awan tinalaad a pinarswa ti Diyos. Nalaad tayo laeng iti imatang dagiti tattao a nauyaw.
Uray no kukwa na met amin agwapo no sadot met awan met laeng serbina. Uray no saan agwapo ti langana no gwapo met ti ugali ken panagpuspuso na ay ket dakkel daytan apakaidayawam kas asawa na. Sapay lakuma taagtultuloy tinapintas alangan-langan yung agasawa kas tameten dagiti annakyo. Alakastan pagayam ami ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tayo drama ita ket manipod kani pagayam tayo a Sharon. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan iti nagan a Sharon. Balasang akpaylaeng iti tawen ko at 35. May saak nga OFW dito'y Taiwan. Agtrab-trabaho ak dito'y balasiw taaw tapno makatulong iti pamilyak. Ket mamati ak nga adda agururay anapintas agasat kadagiti tao nga ammuna ti agsakripisyo. Isu na laeng takabayatan ti kaaddak dito'y abroad, jak ninamnama amat nagtiriknak iti lalaki ajak metpulos inarapaap. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Frank, nalpas mo ka din ti dadaitem? Wala. Sakpay ti ko na. Ay wow, nagbiitan? Siyempre apay kapoy. Yag mo ti daddo madadaitem, tatulungan kan. Iti kasta, malpas sa dagos. Saanan, Frank? Nakababain mo't kan ka. Sana balita malpas kumutin da ito eh. Ay sus, adda pa labain mo mat kanya kaya. Katun mo't Uray kas kasano, addamot pa nagbain ko Saan akas kadagiti daddo madita manang gundaway. Nang rona kat oras pa ilaang ti trabaho. Una yan. Yag mo kit din ngagpaiso. Tulungan kan. Iti kasta, dara sa malpas. Ngam, ilibre na kiti lunch. Anya? Kasana, ilibre na ka de, Alawunan. Ayos! Hello, Frank. Hello, Sharon. Nangan ka din? Saan pa'y nga rod? Si Kangay? Saan pa'y? Kayat mo tarumarta? Intamangan? Sa dino? Agbirok ta iti mayat apanganan. Warsan, iti sigod langan apang panganan ta. Naumak ijayan, Frank. Mangbirok talangan iti sa bali. Okay. Ilibre nak? Wana, awan parikot iti dayta. Basta sika. Okay. Mabit lang nga ro tagpalasa ka. Sige. Agkita tanto ni train station. Bye. Sige, Frank. Bye. Ay, nabsuga ka. Uray siyak nga rod. Ano, kastaw na yung busog ko. Nagimas ba nga mintimakan dito eh. Huwag nga ron. At naman baro at tambayan ta. Huwag nga rod. May mayat dito yung mitisigod apang pangananta. Ay, una. As sidagpay ko nam. Kat kasano, agawid ta ka din? Madamdama pa'y Inta pa'y magmag na iji park. Pag-isistoryaan, kan pagpalpalpaan tamot langan. Okay, mapanta nga rodan, Frank. Hello, Nanang. Kumusta kayon? Kasi ti Diyos, nasayaat kami mat anak ko. Si Kangay, kumusta ka mat ditan? Kumusta ti trabaho? Okay lang mat Nanang. Pasensya kayon no itaak lang nga makaawag. Kanayon ngamin ti overtime mi. Rabi iunay no makaawidak dito'y dagus ko. Iso nakaturog kay matan. Okay lang anak ko. Mawatan da ka. Amumi mat ama kumikom ka iti trabahom dita abroad. Okat, kumusta mat ni Tatang? Kasi ti Diyos, naimbag matan anak ko. Nasapa man arimwaran napan ijay talon. Kitain nyo tadi naliwayan at tumarindag iti agas na. Kan masapul mutlaang regular ti panagpa-check up na. Wen, inton Lunes man ti follow up check up na anak ko. Sige Nanang.
Mangipaw itak to'y taramatin nyo. Saanan, anak ko? Adapay matimpaw it mo idinaudi a check up na. Mangipaw itak latan nanang. Ang mga nodamanan agas na gatangin nyo. Kan igatang yung mutlaangan kadagiti masapsapul yu di tabalay. Frank, kayat mo ka di? Tagid dan tamanin ang mangal daw? Ay katwa na. Amo matan. Jak amo timang paay. Nangaronan si kati agawis kanyak. Mabit lang ha. Irwar ko ti balon ko. Ops! Charan! Nay, nagadumot daytan, Frank. Siyempre talagang amin ngayon lakam ka. Good for today to Wow! Tinola! Wan, amok ngamin nga iso ti paborito. Iso nga iso ti luto ka binalon ko. Ops! Daytoy mo't ti balon ko. Anya nga deta? Wow! Pinakban! Ina! Kaslata mo't lang nga di Pilipinas no kasto ti si data. Una, naimas dayta, tadaramang na. Nga, bangan tangaronan, tanay, mapisira ko. Mabit lang, Frank. Ha? Agkararag tapay mo muna, O sige, agkararag ka nga rodan. Ngam di mo baybayagan, tanay, mabisina ko na talaga. Anya? Joke! O sige, agkararag ta nga rodan siya ron. Iti kasta, makapangantamot ta. Oh, Doris, kumusta? Ay, sus, syakit di ati mang kumustakin ka, friend. Ano siya? Okay, aglaang mo't friend. Sika ngay? Kas makita kat talaga nga okay ka, friend. Madlaw nga inspirado ka. Ha? Ibagatan akasta, friend. Ngam nay, amuam kumati lugar mo, Sharon. Ha? Daytoy kat nain kabsatan apang magbaga. Iso asapay kumata di mo saksakitan. Kang runaan iti amin, di nakgurguraan, wan? Doris? Panunutam dagiti mabalin nga ibunga ti aramidam. Di ka agdardara sudos. Amumot siguro ti kayat ko asawan, friend. Wan, friend, di kagdanag. Taamuk ter aramidag. Kang runaan ti amin, amuk ti limitasyon ko. Kat agyaman na, kiti kanay na pa ng palpalagip mo kanyak. Ay, adala man ti rabi eh. Nga maging gaita. Diyak pala maala ti turog ko. Apay ngay. Ajak mo'ten maiwaksi ti panunot ko ni Frank. Ay, anya mo'ten ti kastoy. Agayatak ka din, kan kwa na. Nga saan? Saan arumbang daytoy amarikrignag? Diyak kayat nga damadadahil a pamilya. Gapulaan kanyak. Pakabasulak ka di tagbalin anaragsak. Iti sidong tilalaki nga daanan iti pamilya. Diyos ko, tulungan na ka di Isurum na niya ti rumbang nga aramidag. Hello, Frank? Nakaawag ka mat. Rabiin Jak nga rod maawatan tirik na, Sharon. Kasla kayat ka makita. Anya? Anya nga tanong rumorta. Manan? Kailiw ka nga rod. Alamat na. O sige. Sa dino ti pagkitaan ta. Ijay Park. Mayat ijay ta presko ti angin. Gumatang talangan ni Timriyan daan ta. Sige. Sikat ti makaam mo, Frank. Nakitam ka dino sa dino tayan ni Frank, Doris? Naka-break. At day jerwar. Kasla damat ka video call na.
Mga no kasarsarita na ti anak na. Kasarsarita na ti anak na ken ti asawa na kunam a. Ha? O, apay akas ta ti langam? Uray lalim mabasi tapingping mo iti imbagak. Si kamot Doris, saan mo't Apay, agselselos ka? Ala daytoy, ti laman malablabid mo ako na akon. Sumrag takit din tani. Nalpasan ti break tayo. Agtrabaho takit din, friend. Kasano, kabalam ka di, Sharon? Kano kabalam pa, agorder ta pa iti naman ta. Sali, ado pa matoy pulutan ta. Jaksamot din, kabaulan, Frank. Medyo natamaan ak ngaminan. Ang mga no, jak kabaulan ti agawid, iti dagus ko. No, uminumak pa eh. Di kagdanag, tay tulod ka mat iti dagus mo, Sharon. Sige, talaga jak kayatin ti uminom. Sika, ano kayat mo pa eh? No siya, talaga jak kayatin. Amangan ngamin no rumuar, no pilitok pa ito uminom. Okay. Tangayin saan ka matin ng uminom, magawit ang arugan. Itulot ka ni dagus mo. Gumatang kalangan iti inkan abir, tayo numagto ni dagus mo. Sige. Sika timakam mo, Frank. Basta agawit tani. Makaturturog ako. O, apay akas ta ti langam, Sharon. Kaslag sasadot ka mat. Ha? Doris, napuyatan ak nga ro iti rabi eh. Jak mauawatan ti riknak. Kasla makasarsarwa ka jak mo. Kasla dabirbiru ka kamakan. Ibagak ko mga aginaw ka, ngamawan mo't nobyom ditoy. Ha? O, apay akas ta ti langam. Kasla nakigtot ka matiti imbagak. Ay kwa, saan mat, friend? Hangover lang daytoy. Ay sus, apay, sinubraan nyo ngamin manan ay ati iminom idirabi eh. Medyo. Ay na, naimbaglaangan tajak simurot kada kayo. Tano simurotak, amangan no oray siya kat na hangover mat. May mayakit di kumaano simurot ka. Iti kasta, saan ang naturog ni Frank iti dagus ko? Anya? Naturog ni Frank iti dagus mo kunam? Tangiwat mo. Di mo mutpig sa antag sa ua. Amangan no damakangagkan ka. Kat anya pa iti bagada. Ay sus, awan nga ruden Naspakan ti raya-raya no pinaturog mo ni Frank iti dagus mo. Doris, mamati ka kanyak, Sharon. Itataadan na pasamak kada kayo, sigurado maulit kat maulit pa'y dayta. Puutam ti kunak, friend. Saanan, friend? Huston tinaminsan apan nakailawan mi. Manipod ita. Ikarigata kun aliklikan ni Frank. Promise. Agyaman na kiti panang itulod mo man ng kanyak dito'y dagus ko, Frank. Awalan niya man na, Sharon. Amumat nga aramidak amin, basta parakin ka. Banag apag yamanak matunay. Ngala, mapan ka nga rodan, tani. Agalas 12 ni titing nga trabi eh. Amangan no awanin ti maabutam at train. Day tangarod kat. Awan kat din tani. Alas 12 matan. Anya nga tanong dito yaklangan dagus mo amaturog. Manan? Katuwa na. Apay, di nakailiw aya. Frank? Apay, di ka maasya namang paawid kanya. Katne, disorasan ni tirabi. Ha? Ala ka din. Umanugot kan, tadituya ko na maturog. Please, Sharon. Awan ka na iti nadlaw mo, iyanak ta. Kabayatan ti panagsarsari tayo iti video call itay. Bakit? Awan mat lakay, apay. Kasla problemado, may. Aya. Way. Kat no kasla may kulkulang. Kasla to may tayab ti panunot na. Nakadayaw ti nakaiturungan ti imatang na. Kabayatan ti panagsarsari tayo. Kasla absent-minded.
Jak meten nadlaw akas talakay. Wan ata makumikum kamat ngagdadait kabayatan ti panagsarsarita yaw. Kasanaw kat isang sangbut ko matirip-ripirak apan talon. Namagam to man inton umawag. Ang mga nadamat parikot jay anak ta. No belang takasta, amangan no maipapan iti trabaho na ti ko na mapagparparikotan na lakay. Isu nga raw adamagam to inton umawag manan. Iti kasta, maamuan ta. Sige, bayam ta ipasagid kunto adamagan inton umawag manan lakay. Sharon, laglagi pang kumaaka na yon. Nga ay-ayatan kan ipatpatig ka unay-unay. Ay-ayatan kamat unay-unay, Frank. Isu na laang ta saanan akabaulan ti konsensyak ti kastinger aramidan ta. Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan? Nasaysaya at sa nuput dentan ti relasyon ta. Anya? Frank, jak kayat ti makadadaal iti pamilya. Jak kayat nga da masaksaktan ka po kanyak. Adda akon dita. Angam di mo't imbagak iden kan ka? Asaan to amaamon ti asawak ti may papan ka data? Frank, laglagi pong kuma. Awan ti palimod adin to may butaktak. Dumteng tumutla ang ti panawan. Amamon ti asawam tar aramidem dito abroad. Sharon. No apay mo't ngamin. Nga itatala ang anagam-am mo. No apay mo't ngamin. Asaan ta anagam-am mo idagpada tapay anawaya. Apay. Frank. Mawatak tirik nam. Numaminsan, kastamat lang ti salsalud-sudag. Ngam oreno kasta, di ta kumamot pa idaman ti pagita. Pagustuhan ta kumalatat ang itirik nata, Sharon. Saan, Frank? Huston tinamidwa apan nakailawan ta. Sharon? Nasakit man. Ngam nasken awas-wasen tan ti relasyon ta. Saan? Diyak umanugot iti kayat mo ang mapasamak. Angam, Frank, agbasbasol ta iti asawam. Saan lang aday ta? Agbasbasol tapay iti imatang ti Diyos. Amok day ta. Ngam pakabasulan ta ka dino agin inayat tamat. Frank. Apay, kabaalam ka di basta mangisinalatan kanyak, ha? Tsaka mo. Ngam nasken nga aramidak, gapot ay so ti rumbang. Iso apang nga asim ta ited mun tinaan anay away-awayak. Pang nga asim, Frank. Jak amo, no kasano nga ilintag ko ti biddot ana aramid ko. Jak amo, no kasanok nga ilaban ti riknak iti lalaki nga inayayat ken inpatpatag ko nga uray amukmet nga addaanan daytoy iti pamilya. Miss F, mariribukan ak unay. Ay ayatek ni Frank, ngem jakmet kayat amarakrak ti pamilya na gapula ang kanyak. Namin anumeten nga imbagak nga agsina kami, ngem di namet kayat. Agpangpang tapay daytoy aket telen na kano ti bukod na abiyag no sinaak. Anya ti rumbeng nga aramidag. Amangan no adda maibalakad mo iti may sa abalasang akas kanyak anagayat iti lalaki asaan met ama iparbeng. Kadagiti met padak nga OFW nga adayo iti pamilya na, anya met ti makunayo. Tao aklaeng met nga agsapsapul iti pannakaawat ken panangaywan. Pakabasulak kadi ti agayat iti lalaki nga addaanen iti pamilya. Aging galaangan ditoy Miss F, to'y pagayam mo, Sharon. Ken ka pagayam, Sharon. Amok anasakit. Ngam gapo tadaw-dawatam met ti opinyon ko, nasken laeng asinaamon ni Frank. Nang runa ket addaanan daytoy iti pamilya. Adda tay pagsasao iti Tagalog ako nanaket. Masarap magmahal kahit bawal.
Pero mas masarap magmahal kung wala kang sinasaktan. Numaminsan, kunaan tayo nga ay ayatanda tayo dagiti tattao amang ipakpakita iti atensyon. Ngam saan gayam, taparehas laeng agberbero kayo iti atensyon. Pagayam Sharon, balasang ka. Adupay ti maamamom. Saan laeng ani Frank ti lalaki dito'y lubong. Adu dita tinawaya ken awan sabit na. Alakastan pagayam Sharon, ket sapay la kumata aramidem no anya tirumbang. Maminsan pay, pagyamanan mi manen ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat nga intay drama ita ket impatulod ti pagayam a nagpaylinged itinagan a Danilo. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapili yumat nga idrama to'y surat ko, kidawak nga ilinged na kumalatan itinagan a Danilo. Addaan asawa ken dua nga anak. Maysa a maestra ti asawak, idinto ta siya ket may salaeng ananumo a trabahador iti maysa a kumpanya. Kas agasawa at dalat tamet dagiti banag a pagapaan wenno pagrikyaran mi. Agingga ajak na pupuutan ket nakasininged ko ti maysa kadagiti katrabahwak. Iso ni Andrea. Ni Andrea ket maysa abalo. Natay ti asawa na gapu iti sakit ket addamet laeng dua nga anak na. Dito'y kung arodan arugyan ti agsalaysay. Kastoy man dagiti pasamak. Mamati ka ngamin kanyak, Pudno ti ibagbagak, Andrea. Nabayagan nga awan kami iti asawak. Pudno, amay may sa balay ti pagnanaanan mi, ngam ipagpagapu milangan ka rin iti ubing. Agpaiso? Uwan ko naklaro rin. Kat no nabayagan asaan kami nga kakaidda. Amangan mo't no kung punamlaang dayta, tapnaklunan ka. Saan mo't Pudno ti ibagbagak ko nakmanan. Promise. O sige, aklunan kan, Danilo. Agpaiso? Uwan, ngam iti may sa kondisyon. Oh, anya nga ito kondisyon? Agtalina agpailaang alimod ti relasyon ta. Sige. Umanugutak iti dayta kondisyon mo, Andrea. Agyaman nakamaawatan nak Danilo. Awanan yaman na. Kat ulitek man ang tiyagyaman. Kamot tiyanan na. Nagunod kumatlangin ti nasamit asungkat mo. Ikarik adi kam to pagsangitan kan paldaangan. Ay ayaten ka unay-unay. Kanayon kamatan amarabian nga agawid, Danilo. Sa dino ti papapanam aya? Aday ta ka man ako na-confirmya. Di mo't napagsaritaan tanday ti apanag. Sikapay amis mo tinangibaga nga awanan binakibiyangan. Ita, pakibibiyangam ti oras sa panagawid ko. Hoy, Danilo. Uray kaskasano, agasawa talata. Iso nga adang arud karbengak amang saludsod no sa dino ti papapanam. Uwan agasawa ta, ngam iti papelangan, kan iti imatang dagiti tattawa makaamam mo ka na ta. Ngam no para kanyak, nabayagan ang nagsinata. Anya? Pudno mat, saan ka di? Aklunan tangaminan asaan tan ang naragsakit itong kalmaysa. Aklunan tan ti kinapudno, nga ipagpagaputalangan ka dagiti anak ta, no apay nga anusan tapalang ti agkadkadwa iti may sa abalay. Talaga nakarit kan nga agsasao ita? Apay? Addan sa bali a babae iti biyag mo? Iso akastan ti panagsasaom kanya? Ay na, ipakat mo malang ti kinalaing mo nga agsuspetsya. Kita ka man langan. Agsubli ka ditoy, Danilo. Saan tapay analpas ang nagsarita? Danilo! Danilo! Hello, Andrea. Oh, Danilo. Nakaawag ka mat. Rabin Mabalin ka diti o may di tadagus mo. Kahit ko lang tagpalabas iti oras. Anya? Anong rabiin? Kun may sa, ang mga numakita da kadagiti anak ko. Apay,
Di da pa'y nakaturog kaya. Nakaturog damot kit din Ngam ang mga numalukag da, numadlaw da nga da sa bali a tao. Sana bali atam ang mudak mat. Ibagam tolatan nga imayak pi masyar. Ngam Danilo. Alamot din Kayat ka nga na makasarsarita. Iso nga umanugot ka kumana, please. Sige man laangan. Ngam ni, di kagpadlaw ka dagiti ubing Tanangam dagiti garaw mo. Uy, unay kalakit din ya. Di ka kadyagdanag, tamok tiyar aramidag. Bakay. Apay, Nestor. Si mangpet ka din, Andrea. Kasla damot tao di tabalay da. Wen, si mangpet da idirabi Kastaya, jakmot ten napuutan ti sa sangpet da. Ang adamot nakitak alalaki iji balkunda itay agsapa. Asino ngay dayjay? Katrabahuan kanumot ni Andrea. Iso tinang itulod ka dakwada, idirabi Kahit pinaturog na mutan di tabalay da. Ay katun Alangan mo't apagawidin na. Kadis orasan ti rabi Sa bagay mat kadi Nasayat mat at na panunot da tinagawid. Tanay, dandani maruutan ang tiaglawlaw ti balay da. Wan nga rod. Holiday ngamin ita, aging gaintun bigat. Awan eskwela, iso ang nagawid da. Mang partiak nga raw iti native amanok. Ta iso man ti pangaldawan tayo bakit. Nayunam tumot ti ilutom ngayon na po'y. Ibagam ta dito'y dan balay ang mangaldaw. Alawon lakay. Nobyon samat ni Manang Andrea dayja Danilo, nanang. Day. Pag kunaamot ngay, Jema, anak. Nadlaw ko ngamin kat ti kinasingad da. Kan namin anadanunak ni Manong Danilo iti dagos da manang iti syudad. Amangan mo't nunay ranalaang at danapan na inala, uno intulod. Iso ako nam anadanunam ijay dagos da manang mo. Jak mo't lakit di amu Amangan no kastang agpaiso, nanang. Angam no bilang tanubyo na. Awan mo't kit di tidakas na Ta balo mo't ni manang mo. Dayjay laang no adda mo't asawa da dya Danilo. Ti amok kat adda asawa ni Manong Danilo, nanang. Kan addan sa duwang anak na. Friend ko ngamin iti Facebook, iso makitkitak dagiti post na. Damagam tuman di kabsat mo, anak. Ay na, jak lakit di kayat ti makibiyang, nanang. Amuyo mutan ti ugali ni manang. Di na kayat apakibibiyangan. Abangan no isupay ti pangguraan na kanyak. No maiturod yo, di da kayon ton ti mangdamag ken kuana. Sige, damagag tuman ngagpaisaw. Penkek no talaga anubyo na dayjay Danilo. Aday bagak Danilo, katsapay la kumata maawatan nak. Anya day ta, Andrea? Waswasan tan ti relasyon ta. Anya? Ne, apay nga yakas tamat tan ti ibagbagam. Apay, at akalit di mo nagustuhan ngay naramid waning baga. Ibagam atap na amok. Awan, ngam basta, kayat kun ti makiwin naswaskan ka. Apay ngamin aya, ibagam atap na amok man. Nakadlaw ngaminan dagiti dadakkel ko, agraman ti kabsat ko. Siya kun ti pagsasaritaan da balay. Iso atap no maputo din ti isyu may papankadata. Nasaysaya at laangan magsinatan. Angam, Andrea. Sana bali. Talimod laang mo ti relasyon ta. Awan ti sa bali ang makaamuno saan lang adata. Iso analaklakata lang alipatan ti tunggal maysa. Saan? Pangasim ta di mo kumamat aramidon ti kastoy kanyak. Amumet no kasano ti kinapatig mo kanyak. Saan ka di? Wen, amok. Kat napanagnagak day ta. Iso nalaang ta. Pasensya ka na talaga. Ngam na amiris ko asaan kagayam ngay ayatan. Anya? Day tatipod no Danilo. Nabanuga kun amang ilimlimod iti relasyon ta. Ti kayat ko kadyawan sabit na. Iti kasta,
mayam amok iti pamilyak. Kan may sa, jakon kaya tagbasol pa'y. Basol iti Diyos ter aramiden ta. Iso asapay la kumata maawatan nak Danilo. Andrea. Kaya't kun ti mga barwanan. Iso apang nga asim ta din akon riribuken pa'y. Una yun ti kastoy. Talaga saanan asungsungbatan ni Andrea dagiti awag ken chat ko ken kuana. Diyak makaid na amang pampanunot. Anya nga tatir aramiden na ita. Naka-online man. Ngam apay ngay at inak-replyan. Anya nga tanong mapanaklangan iti dagusta. Well, kastalangan ti aramidak. Mapanak inton malam. Makaamuditan. Sa dino man ang tipapanam, Danilo, kasangsangpet mula ang rumwar ka manan. Adda napatay ka papanak. Sa dino nga rod, Uray bagak. Di mo mutlang amuno sa dino. agawid ka adagos, ta sigurado asapulen da ka manan dagiti ubing inton sumangpet da. Makita no masapa amalpas tilakad ko. Naa, papanam ngamin aya? Basta adda papanak. Sige, tamapanakon. Sanda kon nga orayan. Mangrabi ikayong tulatan ka dagiti ubing. Ta sigurado ang marabyanak manan nga agawid. Inakon. Dito ikon nga parada tilokan. Saan mat siguro aman ano dito eh. Mapana kon dita dagos da Andrea. Nay, ako ka. Adamat lalaki nga gisalsal lapay tirwar ti dagos da Andrea. Nay, asino ngay day ta lalaki? Umasidegak man pa'y. Iti kasta, makita, ken mayrupak anasayat no asino ti lalaki nga day ti balkon ta Andrea. Saan mo't ati kabsat na? Nakarakaron asaan anitatang na? Ay, naglokon. Isun sa matunday ta tinangisukatan na kanyak. Sana mabalin da ito'y. Agbabawi ka iti da ito'y nginaramid mo, Andrea. Agbabawi ka. Hello, Gemma. Kumusta? Okay lang, matmanong. Kung naklakit din no asino ti umawawag. Si Kamat Gayam. Wala din ko. Damagaglaan ko man no kadom itanimanang mo. Di na kami sungsungbatan dagiti chat kan awag ko kinkwana. Saan kami nga agkadwa ka ni Manang ko ita, Manong? Nagawidak ngamin dito'y balay. At day syudad ni Manang, kadwa na dagiti anak na. Kasta ka di? Wen, Manong. Ay, kwa. Kinapudlo na kagap-gapok lang iji dagos da. Mapan ko kumasarungkaran. Ngam adamat nakitak alalaki nga gisalsal na pa'y kadagiti linabaan da. Isa adya akong nagtuloy pa'y. Ne, asino ngay nga taday ta alalaki, Manong? Day tatidyak amo adin ko. Adda suspetsak aday di alalaki ti makagapo no apay nga imbreak nak ti kabsat mo. Anya? Diyak ko man ibaga da ito eh. Ngam nasaysayat mo't lang numaamuam. Nadaan kami iti relasyon ka ni Manang mo. Inam abulan mimot na nagayan ayat. Kasta aya, Manong Danilo. Wan, ibaga kumakin ka hindi pa lang. Ngam linapdan nakbat ngamin ti kabsat mo. O sige, baliwak tumanan ti umawag. Tani, simbang puwitan ti bus ko. Agtrabaho ak pa yadin ko. Bye. Confirm, Nanang. Confirm ti anya anak ko. Husto ti sospetsak. Talaga nga agnobyo ni Manang Andrea kanday jay a Danilo. Nagkunamot kang kangay. Asino ti nakamuam iti dayta, Gemma? Mismo ani Manong Danilo tinangibaga kanyak, Nanang. Anya? Iso na laeng tanagsinada kanon. Imbreak kanon ni Manang Andrea. Kasta aya. Wan,
Kan adapay may saan amwak, nanang. Anya day ta anak ko. Adda kanu lalaki ang nakita ni Manong Danilo ijay tagos da manang Andrea. Anya? Nay, sino ka nungay day jay? Day tatijak amo, nanang. Mabainak mat amang damag. Isu adda kayon tuman timang damag ka ni Manang. Barang ibagana kada kayo tipudno. Ay, una yan ti anak ta. No kaano anataenganan, isumag ti panagsarampiting na. Ay, uwan nga rod Mangibabain. Uray kumamot ano sana bakbaketan. Anyalangan nga iti kunaan nagiti makaamam mo kada tayo, no maamuan dati kastangar aramidin na. Ay, una yan ayam. Bayam ta kasaritak tuman di anak talakay. Una, bagbagaam tanay, kababain. Uray kumamot ano awan asawa na di Danilo. Nagsinadamot di kanun akin ni Danilo. Isuna laeng, tada kanumamuten ka barbaro anobyo na. Ay, una yan. Ala, kasaritam to nga ron di anak ta, bakit? Uwan lakay, agpasyudadak intun bigat. Gagaraek ti mapan ije dagusda, tapno makasaritak itinalapat ni Andrea. Uwan bakit? Bagbagaan kan palagi pam jay anak ta, tanay. Nakababain at talaga tikas tangar aramidin na. Awanan kay tibain Danilo. Talaga at chismoso kamutan niya. Ha? Nalabid ka unay. Abak mo pa yun ti babae at chismosa. Nay, anya ka din nagtang bagbagam, Andrea. Taapay mo't ngay, anapan mo kit din imbagbagay ti kabsat ko, nga da relasyon ta. Awan ti amok karagit ibagbagam. Pangasim, tadi na kumamit pagkatapan iti dakas. Oho, natangkan mo't ti ulbud mo niya. Apay iti ko nam, jak maamuan, asikamot lang tinangiwarwaras iti may papan kadata. Rimbaglaangan ta sininaan kan. Chismoso alaklakayan. Ay. Di kag pampabasol na awan mo't natalagad nga ebidensyam. Ay na, di na kunlukon kunakmanan. Amum ka di, nga iti daytoy atawan ko, kat inung tandak pay lang dagiti dadakkel ko. Sumarampiti nga kano, gapo ka dagiti indandanon mo. Kasano? Gusto! Jakon kahit adenggan pay dagiti ibagam Danilo. Andrea. Manipo dita. Putde kon ti komunikasyon ta. Agsukata kon iti number. Iti kasta, di na kun makontak apulos. I-block ka mutten iti Facebook, tapno di mon makita dagiti post ko. Ay, awanan pain da diyang Andrea. Pinagsasawan nakit din iti di malamlamot ti aso. Nasakit tinakam ko karagitin bagbaga na kanya ka. Imbagak lang man, tipudno iti kabsat na. Gonggo na. Apay nga may nabasta insina naklatan. No saan lang nga babae, talaga pinatula kon. Itaman pa nga agmay-may siya kang umin-inom, Danilo. Naimbag man, ta saan ka manan arimwar? Awan, nanang. Masadutak nga may narumwar. Isa gimatang ako ni ti arak di taistor. Iso to'y ininumag. Kita tadi mo manan sobraan ti uminaw. Inton kwan, di ka manan sumrak iti trabaho, inton bigat. Basit lang matkat di na. Pangpayimas lang iti turog. Apay, ada ka di parikot mo, anak ko. Awan mat, nanang. Normal lang ti kastoy panaginom ko. Agas mat ati bambanog. Sigurado ka? Uy, nanang. Apay nuurnusin nyo nga minan tinagbaitan nyo nga agasawa. Iti kasta, agbalin manan anaragsak ti pamilyayo. Panunutin nyo kumadagi ti anak yo. Isuda ti ad-adda ama apiktaran no agsina kayong agasawa. Nana? Agsarita kayo kidikin ni Femia, ta urnusin nyo ti pamilyayo. Laglagi pa niyaw asaan kayon nga umububeng. Lumaklakay kan bumakbakit kayon. Isong agpanunot kayo kumamatan, Danilo, anak ko.
uray kasano ti aramidak, talaga adjakon maisuro ti bagik a mangayat manen iti asawak. Ngem uray no kasta, nasayaat kami metten. Saanen akas iti sigod akanayon kami nga agap-apa. May sa abalay ti pagnanaadan mi, ngem ipagpagapumilaangan kadagiti anak mi. Nakiasawa metten ni Andrea iti lalaki a nangisukatan na kanyak. Ket ita, makitak ti kinaragsakda nga agasawa, kadwana dagiti anak na. Aklunek nga aging gaita ket jakpay laeng malipatan ni Andrea. Isupay laeng tilinaon ti puso ken panunot ko nga uray amok nga addan asawa na. Daytoy man ti pakasaritaan ti biag ko ajak tupulos malipatan, ket pagyamanak unay ti ingkapanangyornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Danilo. Ken ka pagayam Danilo. Amom pagayam ko, si kamet laeng ti agar-aramid iti parikot mo. Imbes asulbarem, saan ta agar-aramid ka iti sabali pay manen a parikot. Sikan a mismo tinangibaga nga addan asawa ni Andrea, ngem ko manen nga ay ayatem pay laeng nga aging gaita. Ag-move on kan pagayam Danilo. Ipamaysam kit di ti pamilyam. Waya-waya amon ni Andrea taad damat nga rudan pamilyana. Si kamet laeng ti marigatan iti kastangar aramidem. Iwaksi ken lipatemon ni Andrea ket sangwem ti asawam. Agsarita kayo iti nasayaat ket mga barwanan kayo para iti napinpintas a masakbayan ti pamilyayo. Alakastan pagayam Danilo. Ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo iti pagayam, akayat na ti agpaylinged iti nagan a Joel. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo, kastameten kadagiti padak anaayat adumdumngeg kadagiti drama ngayon kay ipatpatangatang iti inaldaw dito YouTube. Naawisakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay tinagbalin apadas ko, apatsek apakaadawan iti nabalitukan nga adal. Siak ni Joel, tubuak ti probinsya ti La Union. Dudwa kami laeng nga agkabsat. Rugyak man ti agsalaysay idi agsaksakit ti amami. Sublian taman ti tawen 2009. Agtawenak idin iti 25. Kastoy man dagiti pasamak. Adto ti agas mo manong Chodoro. Agtumarkan, iti kasta pumipyat ti uyak mo. Adto ti danom. Agyaman akaring ko. Awan anyaman na manong. Ala, ituloy mo manan ti maturog. Iti kasta makainana ka. Awanan, nagsabatan agimbang Margaret, ading ko. Ay na, di ka ngamin agsasao iti kasta amanong. Di ka kadi maawanan iti namnama. Patsyak nga agimbag kapay. Bariganak tininot abalagkapsot ka. Panagriknak at saan ako gagbayag dito'y abiyag. Ha? Iso asakbay amapugsat ti agas ko. Kayat ko nga ibilin ka sa kitinuang anak ko. Manong? Tulungam to kuma, 5 lang buwa flor, amang bagbaga kadakwada.
Well, ay, nagro na ni Joel. Ababatan, no kasarot ti kinatangkan. Di ulo na di akanakam. Anya kalakid din ayamano. Di ka man agbilin akasta. Saan ka pa'y amatay? Agbiyak ka pa'y itinapaot manong. Di sayang mo, dagiti sumaron mo mapasabak. Ang saksak bayak lang matading ko. Manong Joel. Tubilang, saan mapukawakton dito yabiyag. Di mo ko ba baybayan nagiti agiinak. Wan. Sige lang, tiyambog, apagital ka katakwada. Sugay ka rin kuma, at di mo'y nabaybayan. Awanan, Margaret. Awanan ni Manong mo. Pinanawan na tayon ti kapsat mo. Uwan nga rod, mana. Chuduro asawag. Chuduro ay. Apay nga ya pinanawan na kami matan ka nagiti anak. Kasano kami pahitan nga imbatim. Ala, husto day ta na panagsangit mo, manang. Laglagi pa mga adamat sa gubanit mo. Makapadakas kan ka tinalabas a panagladingit mo. Ang mga noan niya pa'y ti mapasamak kan ka. Chuduro, agring ka dita pag-asim. Manang. Ayaw na yun di kastoy. Linibasan na kami malakit din kadagiti anak ta. Ay, Chuduro, asawag! Chuduro! Apa yun, manang? Igamang matantibarukong mo. Manang. Kupit tibarukong ko, Margaret. Anya? Diyos ko! Manang, Flor! Manang! Tulong! Tulungan na kami! Ipantayo di ospital ni Manang Flor! Mami! Nagkasang matan ti kastoyan na pasama. Apay anang saruno kayo matan ni Daddy anang panaw kada kami. Kasano kami pahitan? Tawan kayo matan ni Daddy. Kasano kami pa yan, Mami? Ala, husto ng kaanakan. Di kan agsangit, wan. Tinasayaat, mapankapayla ang ijesilid mo. Iti kasta, makainana ka. Tane, limlim to aganda giti matam, gapo iti kasasangit mo. Di takpakadanagan nanti. Kabalag ti bagi. Diyak kaya tapanawan ti bangkay dadadingan, Mami. Pantayag ida aging gay ti mo di nga aldaw ti pan nakalamay da. Ayra. Kasano kami pa'y nga taitan, tawan matan dagiti dadakal miyanti. Di ka agdanag, taan-taak lang dito'y kaanakan. Ikari, saan kayo abaybayan kini manong mo? Timplaan ka itigatas mo kaanakan. Adtoy. Inumam sakbay amaturog ka. Agyaman na, Auntie Margaret. Awan anyaman na kaanakan. Inumam amin day tatap no naimas titurog mo, wan. Wan, Auntie.
Aywan gayam. Itatanatayan da daddy kan mami. Ada ko makidawak kada kayo, auntie. Anya day ta, Ira. Pangaasiyot na saan da kami kumaapampanawan kini manong ko, auntie. Apay kumangay apanawan kayo, kat amok mat akasapulan dak ita. Kan maysa, inyo nay unay day di manong Chodoro, ti panangaywan ko kada kayo. Kasta unay ti panangibilin na kada kayo idisibibiyag pay. Agyaman na, auntie. Awan anyaman na, Ira, balasang ko. Di ka agdanag, saan kay to apanawan apulos? Ikarik at aripatuan kan aywanan kayo aging kat mauding angas ko. Nay, kasangsangpet mula ang rumuar ka man ng Joel. Di dak man pakibiyangan na kasta, ta saan mat ada kayo ti ina? Ha? Nalawag mat siguro tinangagyaw ante. Joel? Ayun gayam, pakilabayon tuman ti kabarbaro t-shirt ken pantalon ko. Diyak kaya ti angot na, iso alabaan nyo. Ikam iti fabric conditioner, tapno na banglo nga isuot ko ante. Uhan, Joel. Sige, tada na patigalakan ko. Mangan kayon tun kin Ira. Sanda kon nga urayan, tamangan no marabyanak nga gawid. Ni Manong Joel ngay, auntie, simangput ka din. Kasla nangag kumati boses na itay. Wan, simangpat itay nga mrimwar mutla ang adagos. Imay laang nagsukat itibado na. Kasta ay ha? Wan, apay ka di. Damagag kumano nagsweldon. Tadumawatak iti kwarta na, auntie. Naimbag laang nga igatang tayo iti sidaan tayo. Jakmat lang aminan makasapol iti panggada. Makasapol kan tulat ta kaanakan. Sana bale ta adapay matkwartak. Gimatangak iti sidaan ta. Ala, pasensya kan, auntie ah. Nakababain pa ikit din kada kayo. Da kayo matun ta gastos para iti kanin tayo. Bayan nyo, tano makasapulak iti trabaho. Ikan kayon to iti kwartayo, auntie. Ay na, di mon panunutan dayta kaanakan. Basit laang matabanag dayta. Ala, umay kakitin, tamapantay di kusina. Umunatan amangan, tamarabyan kanumanan nga agawid di kabsat mo. Mangan kalaing amangan mayan. Ado ti makan nga in-order ko. Di kagbabain, wan? Kanayon ta amangan dito restaurant. Ngam jay kabsat mo ngay. Kanti ikit mo. Nangandangatan? Ay na, ado ti makan ni balay. Makaamuda matin ang agluto iti kanenda. Anya nga ta numangi take out talaangan iti kananda. Ay na, saan? Apay ngamin ayang isuda ti pampanunutan. Mangan takid din. Joel, Ayun gayam, anya nga tanwag din natan. anya? Ang saan tapay mo't nagkasar? Maudin tunday ta kasar. Agor nungak pa'y taramarin ta. Basta kayat kung agdan natan. Tapno saan da ka maagaw ti sa balikan niya. Iyawid ka ni balay. Ay, sige. Sika nga rod di makaam mo, Joel. Ayra, agnaudin dito'y balay ni Mayan. Kayat mo asawan. Agden na kayon, manong. Ay katuan anya pa'y ngay. Ang saan kayo pa'y matanag kasar, manong? Ay na, bayamon dita kasar-kasar. Tinapatag, saan kami ngagsinsina. Nagadunto pa'y dita tinagkaskasar. Ngam sinamot lang titong palda. Anya? No, da maurnong mi, tinagkasar kami to. Ngam naawan maurnong, oras saanan ti kasar. Bastag din na kami latan, kasday. Ha? Sana bale, tanasing putmut ni Mayan. Patsya ka makaawat dayjay. Ay katsi ka ang arod, manong. Imbes sa gastusan nga ipakan kalagi ti tao, urnungan lagay. Sana nalakat ti agbiro kiti kwarta. Isanas kin lang agtipid tayo. Wan matkit di Iso si Kaira, agawam tagsabol iti trabahom. Tapno makatulong kamot kadagiti magastos dito balay. Diyak kabailan no siya kamin. Nangruna pa'y inton addanton anak migin mayan. Sigurado marigatan akton. Tumulong ka mata. Saan lang asyak tinamnamaan niyo? Di ka madanagan. Taigagaad ko matang sapul iti pagtrabaho ak manong. Barang makastra kak matan iti mabiit. Kat matulungan ka kadag iti magastos dito'y balay.
Tulungan kayo nga aglaba, Auntie Margaret. Ay na, saanan balasang ko. Siya kun, tane. Ang mga numalamiisan ka. Uray kumamot no saan ka amasikog. Tulungan kan, Auntie. Iti kasta, daras amalpas. Saanan? Kabaalak day tuyon balasang ko. Apay nga da ka dita, Mayan. Ha? Pumanaw ka dita. Bayam ani Auntie Margaret mangilaba ka dagiti murang tayo. Wan mat ngamin mayan. Ala, panawan nak dituyan balasang ko. Hawanan ti adupay asao Mayan. Ingka kit aginan. Aywanam ti sikug mo. Tadyak kahit nga dadaga sa mapasamak idagbalintong anak ta. Nawatam? Anya, agabrod ka kunam Ira? Wan, Auntie. No kasta, panawan da kami kinimanong mo? Kapilitan, Auntie. Awan mat ngamin mas katrabaho dito ipagilian tayo. Iso nga agabruda kun, Maikawa ak tulakit di iti kaawan mo balasang ko. Kailiw kan tulakit di. Uray siyak mata, Auntie. Ang amanyangay nga rod kat kasapulak mat ti umadayo. Masapul ngamin at tulungak ni Manong kadagiti magastos dito'y balay. Nang runa itatadandanin agpas ngay ni Manang Mean. Wan matkit di ay kat agan anad kanto ijay balasang ko. Wan, Auntie. Uray da kayo. Agan anad kayo mat dito'y. Sana bale, kanayunak to ti umawag kada kayo. Ay, una yun di kastoy. Napampannog da tao sumangpit. Yung awan pa'y naluto o makan. Pasensya kan, Joel Barok. Maulawak ngamin at umakder. Kan nasakit ti sikat ko. Ikarigatak ko mati agluto. Ngam talaga ajak kabalan. No kastamot lang nga di kan makatulong karagiti trabaho dito'y balay. Nasaysayat lang no pumanaw kan. Anya? Awan mo lang maitulong mo kada kami. Nang runakit kasta masakit kamatan. Iso pumanaw kan, Auntie Margaret. Ang Joel. Ladingita kante. Ngam adouna yung tipang panunutek. Adouna yung tipa kumikumak. Ado, tasa si kaswag. Iso asaan kayo ang masikaso? Agawid kayo lahangin ni Jay probinsya. At least ijay, tadamat siguro dagiti kakabagyan tayo ang mga sikaso kada kayo. Hello, Ira. Unay ka matan, Manong. Apay ngay apinapanaw mo matan ni Auntie Margaret di tabalay. Sa dino ngayon ti ayam na ita. Diya ka mo Pimanaw nga rudon, di awan ng bibiyang kukingkwana. Imbagak mo't nga agawid di probinsya. Nagawid siguro ija, tawan mo't sa bali, papanan na. Di ka lang asyan matan kan kwa Manong. Arig nakit ison ti may kadwa nga inata. Agsakit nga rod, kadyak masikaso. Amumot nga do ti pakakumikumak dito'y balay. Ken maysa, addan anak mi ken mayan. Nagrigat ti mga sikaso iti bakit ang masakit. Itatasaanan ang makatrabaho ni Auntie Margaret. Pinapanaw mo. Itataawanan ti maitulong na. Agulay magkanaira. Pauitan nakman kit ti kwartam. Tanay, ado ti babayada ka bills. Tulungan lang mo da. Mangted kamot iti iti gatas ken bado ti kanakam. Kanayon kami ngamin ang maibusan iti kwarta. Nang runag at private school ti pagatadalan na. Kita tumanong. Adda ngamin ginatang ko alote. Katjak pa'y nabayadan amin. Unay mo ti kasta kinaimot mo. Ha? Nag-abroad ka lang. Imutan lang mo nakabsat mo. Saan nga iti kasta, Manong? Sige, uray din akong pauitan. Tanakababayin mo ka. Manipod ita. Awanan pinakibyangan. Di kan pakibibyangan. Isuad dinak nga roden pakibibyangan. Anya? San kan nga ibingayan iti sanikwa day di mami kin daddy? Kukwak amin ang dayay. Anya? Nalawag mo't siguro ang tinangag mo. Sige, bye! Sige, uminom ka lang kakadwa. Di ka matalagan. Tasyak ti makam mo. Sige, sige. Agorder ka lang. Ado, ti kwartak dito eh.
Di mat imbaga ka din ako nauawagan. Ang maapay nga imawag ka man ng kanya, Ira. Apay nga inla kong matinti balay, manong. Apay, ada reklamom? Katnukukwag madaya balay. Anya? Siyak, tinakanaga ni Jay. Isungad da nga rod karba nga amang ila ko iti daya balay. Unangam sayang mat. Sa dino nga roden nga iti pag naadan nyo iti pamilyam ta inla kong matinti balay. Gastusan mi matlaang ti kwarta naglakwak. Tanay, awan makukwarta mi. Kat pag naadan yun nga Mangkita kami iti pagabangan mi. Anya? Sige, tarumwar kami pay. Mapan kami ag-shopping. Kan ipasyar mi dagit anak mi. Bye! Joel, mangtad ka man pa iti pagpalengke? Tanyamot tan. Kwartamod la kadayon ti bagbagam mi an. Kat, anyangay nga rod. Amumot nga awan trabaho. Nukas tamot lang. Agawid kayo lang ni Diya probinsya. Ikuyog mo dagit anak ta. Anya? Makapa-stress ti kastoy. Awan laki di siyak. Siyak amin lang. Dinakpay matulungan mo. Iso na siya at lang siguro no agawid kayo dyan. Ta makatipid tayo pa'y. Ay, katuan ang arod no isuti ko nam. Iyawid ko lang arodan dagiti anak ta iti probinsya. Ngamnay, siguradom laang amang ipawit ka iti gastusan mi ijay. Wen, mangipawitak basta da kwartak. Ngam no awan, ay kat maawatan mo't kumaa. Amom mo't ngagbaybayad ak iti abang ditoy. Ijam nga minan dagiti bisyom, Joel. Dahita ti may sa amang ipasubukin ka. Agasam man, takanayon gayam ti panangiliblibrim kadag iti babarakadam ija inuman? Adapay kanu katib table yu ababae. Saan lang nga dayta? Nasumok mo pa yan ti agsugal. Tumalnakan, di mo pakibiyangan nagiti bisyo. Kasaan mo't asika ti mangmangtid iti kasgastusag. Ay, Joel. Basta mangipawitak tulat tanod da kwartak. Ngam no awan, ay kat pasensya. Nungay agawid tayo la amin iji probinsya. Ijay tayon nga agnaed. Aglako talaangan ijay. Agisursurta iti agdudumaan nateng. Wano saan sidakan prutas kasjay. Paglakwan nakid din iti kakasta. Katuan tapno ada pagbiag tayo. Anyangay nga ro ti kayat mo. Amumot anangina itan ti magatgatang. At least ijay probinsya ta adapay laang libre. Dito'y ngay, ultimo danom kat magatang. Iso nga agawid tayo langan, Joel. Ay, saan? Diyak kayat, nakababain ti mapanagisurusur iti kumpurmila ditan. Basta agbater dito syudad, da kayo lang dagawid. Saan mo't siguro ang narigat ang maawatan dayta mean? Anya ngay, Joel, agsingira ko ni ti abang. Talo abulan na di ka nakabayad iti abang mo. Awan pa'y nga ron kwartak na Betty. No kastamot lang, nasaysaya at langan no pumanaw ka dito'y balay ko. Ha? Oray di mon bayadan ti talo abulan nga abang mo, basta pumanaw kan. Kwa... Ado ti mayat nga agabang dito'y. Isa pang nga asim ta pumanaw kan, Joel. Masan ka kumamot kanyak, nana. Awaanan ti amok apapanak. Amuyumot asininaan na kong asawa. Kat nakiasawa ni ti sa balay. Gonggo na ma. Ha? Basol mo matlaang tapabaya ka ba't ngamin nga asawa. Idi adda kwartam, kas kalaasino akababaklangan. Itatawanan kan, kas lakakakasi. Itakla nga maamiris ti amin, nana. Iso pang aasyo ka di at akasyandak. Dito yapay lang kumabalay yung agnad. Lading itek, ngam kinaasyan kan iti mano abulan. Napigsa ka pa'y mat. Kabalang pa'y tagtrabaho. Iso ngagsapul ka nga rod iti panggadam. Tapno at da pangalaam iti pagbayad mo iti abang mo. Awan mo't nga rodan mga awat kanyak, nana. Overage sak ka nga rodan. Ha! Saan ko na problema dayta, Joel? Basta pumanaw kan. Nalawag mo't siguro kan kadayta. Palimos! Palimos! O na yan, ti kastoy. Nagrigat gayam, tiyag may-maysa. Na nagpalinak lang kumaresponsable nga ama kinasawa. Saan kumamata na pasamak ti kastoy kanyak?
Nagpapawi ako man ng awanan. Naladawan ti amin. Pinanawan na kon da asawa. Agraman dagitan nakme. Joel? Ha? Si kakading agpay suday tabarok. Lokasta. Si bibiyag kayo pa'y. Katuwan. Apay ti among nataya kaon. Ha? Ay na, kaasi ti apaw. Uray may siya akon asinyaw. Napigsa agpay laang. Si kangay, apay akas tamutan ti langam. Limakla kay kamay. Kan kimutong kapayan. Apay, anyat napasamakan kan kaanakan. Pagkawan anak ko, ma, ante. Di ka agsakit akaanakan. Awan kanyak dayjayan. Napalabasan dayjay. Isu alipatamon. Ante, tutulungan ako, ma. Maulawa. Ha! Joel! Joel Barok! Kumustan direk na, Manong? Ha? Ay raadin ko. Lokasta, simangpad kan manipod abroad. Nabayagan ang Manong. Kung kontakak idi ti cellphone number mo, ngam saan ka matan ang makontak. Sinapsapol ka, ngam jakmat na sapulan no sa dino ti pagnanaadam. Nabayagan nga wan cellphone ko, ading. Kakaasya kag disdis kita riti kanak. Apay ngamin aya. Anyat inararamid mo, Manong. Naimbaglaangan at nakita na ka ni Auntie Margaret. Ha? Kahit mo asawan, isutin ang kontakin ka. Wan, agnanaad ni Auntie Margaret ijay balay ko, Manong. Napan ko sinurot ijay probinsya, kat inayabak nga agnaad ijay balay. Kasta, adan balay mo? Adan, Manong, kaasi ti Diyos, nakaipundarak mga kabayatan ti panagtrabaho k ijay abroad. Isong agpaimbag ka, ha? Tagawid tayon ijay balay. Pakawanan na ko, maading ko. Sorry, no nagbali na ka ba naging bubukod. Mababay na ko na yan kan ka. Ay raading ko. Agkabsat na, Manong. Awan ti sabaling agsin na ranay no saan adata. Ay na. Agyaman na ading ko. Nagsaya at kakapsat. Naimbaglangan tanasingpet ni Ira akabsat ko. Saan laang aday ta, nadiskarte pa'y itibiyag. Kang runaan iti amin, responsable ken nanakam. Pinakawan na kat pinagnaadnak nga ro dito'y balay na. Isuada kami matlaang kadaan ti Margaret ti agkakabalay. Adda negosyo ti kabsat ko a laundry shop ken water refilling station ket siak ti agdil deliver kadagiti store a supplayan na. Miss F, kayat ko apadaanam ti may kadwa apaset ti surat ko. Ijay kunto nga isalaysay no anyamet ti napasamak kadagiti talungan nako agraman ti asawak. Aging galaangan ditoy ket pagyamanak unay tiing ka panangibasa ken panangyornos para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Joel. Ken ka pagayam, Joel. Nagasat ka, tanaadaan ka itinaanos, nasingpet, nanakam ken responsable akabsat. Awan ngamin tinasayaat nga itden ti kinamanagim bubukod ken kinagamrod. Talaga adakas titong palmo no kasta ti ugali wenno aramid mo. Padaanan mi ti may kadwa apaset ti surat mo pagayam, Joel. Ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti
Iti surat ngayon tayo drama ita kat manipod kanipagayam tayo nga Agnes. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan nga Agnes. Tinak istoryaan ita kat may papan iti asawak asigod nga iso ti agtagtagibalay tasyak kat nga rod ti adda trabaho na. Ngam idi iso na tinaaddaan iti trabaho ken napadas na tinagsweldo wenno nakaiggam iti kwarta kella at matlatan ang imato ti purwana. Ket tapno nalawag ti amin rugyak nga rudan ti agsalaysay. Oliver! Hoy, Oliver! Dalang. Ay, unay kan. Bigbigat nga matmaturog ka. Makaturog-turog ang ngarod. Di maturog ak. Ay, sus, awan mo, Oliver. Talaga nga awan aasensuan ti biyagyo no kasta ti aramid mo. Nagdakkelan ka baki. Ngam day tasadot mo ti pangpangrunam. Ninanang mat. Talaga mat. Awan kit di babain mo Imbes at tulungam di asawam. Saan? Taagbibiyag kamot adon kabayatan ti panagtrabaho na. Anya ti kayat mo asawon ngay. Isunto pay laang ti aglabakan aglinis dito'y balayo inton sumangpat. Kasta ka de. Saan mat ananang? Saan mat nanang? No talaga ka mo laang. Di si ka kumamot ti mga ramid kadagiti matrabaho dito unag ti balayo. Iti kasta, maragsakan mo't ajay asawam. Kat huston di pigsaan ti sa uyo. Tama nga lumanghag dagiti karuba. Nakababain. Apay, di mo kaya't amaamuan dati kinasadot mo. Hustong harudin na anang. Alawanin. Aramida kang tibagbagayo. Nasayat mo ta simangpat kan bakit. Agina na kabailaan. Taos tunto-inton maluto tilutlutwag asidan tayo. Ne, mas daawak saan lakay. Namiris ko arumbang lang mo tatulungan ka. Iso ang nagluto ako na. Tapno saan nga isupay nga ramidam. Nagsaya atin no kasta. Kat, anya nga rod ti inluto maapang rabyan tayo lakay. Sinigang akar ni ti baboy bakit. Ay na, nagimasan no kasta lakay. Wala. Adamot na bati itinted mo nga igatang ko iti darat yung semento. Iso nating gatang ko iti sidain tayo. No kasta, nagatang mo nga rod amin ng dagiti materyales ang mausar para iti extension ti kusina tayo. Wala. Kompleto ti mausar bakit? Nasaya at mat nga rod no kasta. Kat, kaanong ngay arugyan nga aramidan? Rugya ako ninton bigat. Iti kasta, malpas sa dagos. Sige nga rod lakay. Apay, di ka mangayab iti kadwam? Saanin bakit? Inuta ko, tayo supay man ti maitangdan. Sana balik ta ka ba alakmat? Kan may sa basit lang mo dayjay. Ay katsi ka nga rod ti makaamu alakay. Angam no kasapulam ti kadwam, mangayab ka lata, iti kasta saan ka amarigatan? Saanin? Di ka kadagdanag, ta ka ba alak alipasan dayjay asisyak? Danag mun aya. At iti kwarta pagpalingkim lakay. Ano sampay laang ti mapan agpalingki ata ni talaga adyak masango. Wain, awan parikot iti dahi tabakit. Awan nga rod trabaho, di siyak ti mapan agpalingki. Kang runaan ita amin, siyak ti agtagibalay, ken mga sikaso kadagitan nakta. Banag apagyamanak unay lakay. Makaginawa akmat no ko At least, saan ko napampanunutan dagiti matrabaho dito'y balay, kalpasan ti trabaho. Awan na nyaman na bakit? Syakit di at rumbang agyaman ken ka, tas ikati agbirbiro para iti pamilyata. Naimbaglakit din ko nam ata na pagasatan akmat anaawat iti trabaho. Tano saan ay kat amangan no agpadat ang awan trabaho na ita. At danto kat may padamag amay sa pamilya anatay iti bisin asimumulagat. Ay, jakmot itulok ano bilang bakit? No bilang taon trabaho, ay kat ikarigatak mo't at agsapul iti panggatak mo kasparigan. Nga ta? Katuan, awan man labilib mo kanyak ako na akon bakit? Saan mo't nga iti awan ti bilib ko kan ka, Oliver? Ti kanyak lang. Arami ti pakakitaan. Saan apuro sa ulaang?
Naibag nga oras mo, Oliver, anak ko. Na kayo magkamananang. Umunag kayo Yung kayo agkapit sa kusina. Ipapabalay yun tanay. Saan kayo amasikaso? Adupay taramidag. Nay, si kamot nga agpaison taglinlinis, anak ko. Kapilitan Tawan mo't nga rin trabaho nanang. Anusa kon ate agtagibalay. Tapno oray kaskasano kat matulungak latamit asawa. Di mo't isumot laang ti kunayo idikan niya. Ay kat nasaya at mat tinungpal mo timbilin ko kan ka, anak ko. Wala lang. Kasta ti kinatulnog kong anak. Agmay-may sakalaang nga rod ita dito'y balayaw. Uwain, simrek ni Agnes iti trabaho na. Napan mo't nag-eskwela dagiti ubing. Isong agmay-may sakita dito'y balay nanang. Apay no padasamot nga minti agsapul iti trabaho, manak ko. Tani, nakababain mo't kadagiti nakaikamangam. Anya laangan nga iti ibagada, numaamuanda nga aging gaita kat awan pay laang trabaho. Agsapsapulak mo't nanang. So na lang ito talaga nga awan pay nasapulak. Di ka agsardeng aging ga makasapul ka, anak ko. Manu atawon mo't ati asawam tagsapsapul. Apay, di ka mabain. Sika ti lalaki. Iso arubeng nalaang ngarod, asika kumati agtrabaho para iti pamilyayo. Agiddantan nga agawid, friend. Uray umunakan, friend. Madamdama akpay nga agawid. Di mo ibaga nga ag-overtime ka manan, Agnes. Kasta nga rod, Ruby. Talaga nga ag-overtime makta sayang mat. Iso nga uray umunakan nga agawid. Ay sus, sobramat daytan akin nagagat mo, friend. Masapol nga agagatak, friend. Tapno saan nga agbisin ti pamilya. Kan maysa, amumat asyak lang ang tagtrap-trabaho. At least kan ka tada trabaho yu adwakin nila kay mo. Pagtrabaho mat nga nila kay mo iti kasta adda katulungam. Nabayag matan nga agsapsapol. Ngam awan mat masapulan na. Barang ano addan tumat laang mabirukan na. Tapno dua kaminton nga adda trabaho na. Sino di kinasarita may ti cellphone baka? Nabayag kayo ba't nagsarsarita? Ni Roy aka anak lakay. Di ka kaisuna nga anak ni kabagis mo, Felix? Wen. Apay ka nung kayo nawagan na ka bakay? Damdamagan na ti cellphone number ni Oliver. Saan na kanu ngamin makunta? Di namot kanu mabirukan ti Facebook account na. Iso nga imbilin na ti panangtad ko iti number na iti anak ta. Tapay ka na. Agkasapulan kanu ti kumpanya pagtrab-trabahuan na iti security guard. Kat ni Oliver ti kunana nga irekomenda na. Ay kat nagsaya atin ngay no kasta bakat. Gusto mo't tapno agtrabaho mo't di anak ta. Tanay, nakababay ni tasawa na. Mano atawon mo't ani Agnes tagtrab-trabaho para kadakwada. Day takot nga rod lakay. Iso mapanak ijay balay da itamat laang. Mapan ko itadkin ni Oliver ti number ni Roy. Iti kasta makapagkinuntak da. Bakit? Adda ka di ba kam, Oliver? Kaya't kung agtulag ta. Agtulag ta iti, anya lakay. Isirek na kanunin San Roy iti trabaho. Anya ngay at trabaho ti pangisirkan na kan ka. Security guard. Ay kat mayat Mayat talaga bakit? Ngamin, saan lang basta security guard? Ni, anya ti kayat mo asawan? Am muna kanu ti boss iti dayjay nga agency. Iso mabalin nak nga irekomenda iti nangat nga to a posisyon. Ni, nagsaya atin ngay no kasta lakay. Launay bakit? Kat anya ngay ti ko nam apagtulagan ta. No bilang tamaawat ak iti dayjay trabaho, agresign kan iti trabaho. Wala, tas si kantumot ang tagtagibalay. Sika ti mga sikaso kadagiti anak ta, tas siyak tumutun tagtrabaho. Ay katwan day talagayam. Kay kayat kun atap no makainanaak mo't tani. Manu atawon mo't asyak tinagtrab-trabaho. Wala, aginanaka mo't tas siyak mo't tagtrabaho bakit? Sapay la ko mga rod ta maawat kamutan iti ibagbagam nag-applyam, Oliver. Sigurado day ta bakit? Ngamin, adda ni kasinsin Roy jay.
Iso ka nung ti makaammo amang isirrek kanya. Yes! Yay! At dan trabaho pa kay. Agpaiso? Wen! Ay na, nagsaya atin ngayon kasta na kay. Kamaudyanan na at damot lang ang trabaho. Wen bakit? Siya akong tagtrabaho. Iso si kamutin tagibalay ita. Katwan awan parikot iti da italakay. Kaano ka ngay ngarot amang rugi? Mangrugi akto iti umunang aldaw ti sumaron na abulan bakay. Ayun mayat ti umuna nga aldaw ti bulan apa nang rugim lakay. Say-saya ato ma, iti kasta, agbayag ka iti trabaho. Wen bakit? Siyak pa iti ko nam. Katno inkarin ni kasinsinroy ti pan naka-ipromote ko adagos. Inkarin na nga iso ti makaamukan niya. Adayo adakdakil ti sweldo ijay ta private company. Wan, ngam oray no kasta, di ka unay mang namnama lakay. Basta aramidom latta kumana saya at ti trabaho. Iti kasta, mayat ti record mo. Umusta nga bakit? Anya ti madama gija anak ta. Naawat ka dimot lang iti naplayan na trabaho? Wad lakay, naawat ka numot. Ay kat nasaya at karon ano kasta. Kamaudyanan na at damot lang yung trabaho na. Wan, pinag-resign na nga rudan ni Agnes iti trabaho na. Ta iso kanumoten ti mga sikaso kadagiti anak da. Ni kanumoten Oliver ti agtrabaho. Rumbang laeng nga ni Agnes ti agtagibalay. Ta iso nga ron ti babae, bakit? Wan husto mo't kit di tadan trabaho jay anak ta. Tani, siya ko unti mababain kada abalayan. Agpanatan abakit. Oras siya, kasta unay abain ko kanakwada. Iso anasaya at magtadan trabaho na. Agnes, bakit? Agnes! Apay ayalakay. Bigbigat aday tamanan ngiwat mo ti mangmangeg. Adda akla ang mat dito'y abay mo. Ngum kasla adda ijayrwar ti kasarsaritan. Wan tapno mangeg mo ti bagak. Day tamot lang kami ng cellphone mo ta sa asikaswam. Na, Isaganam ti pagbadok. Agraman sapatos kin medyas ko. Iti kasta, day talangan mangisuot ti aramida kinton malpasak ngagdigos. day taman ni. Iso ti nakadisto di ayan ti sofa. Idi pa'y larabi nga insaganak dagita. Ti kalugong ko ngay. Day jay mano. Adda iti rabaw ti TV. Isaganam ata mga lumalipata. Wen. Anya pa'y ti pasaganam, Oliver. Awanin. Basta siguradum lang nga nakasagana amin na gito usarat. Nakasagana nga rod aminin. Dagulit kamot. Sige nga ron tagdigos akon. Tani, aldawon. Maladawak manin mo kastoy lang. Na, una yan ti asawak. Agkaiwara ti medyas kan sapatos na dito'y salas. Ay, una yan. Oliver! Oliver! Ang daag dito si Led. Agsuksukata. Abaya. Apay, adi mo lang mayornos matan ti sapatos kan medyas mo. Agkaiwara mat dito'y salas. Ay kat iurnos mo matan tane. Nabambanuga ka na pa nagtrabaho. Anya? Ay wan. Itimplanak man kinti ti kabek. Kun iaramitan na kiti sandwich. Tamirinda kinton madamdama kabayatan ti panagbuyak iti TV. Awan samat aramidam. Di si kan ti agtimpla kan agaramid iti sandwich mo. Si kamot ton atane. Amumot ang nabambanog da tao. Pag serbyan nakmat ita tasyak mat ti ada trabaho na. Oliver? Alam na. Ingkan iti pangibabaw na ken ka. Agawam. Tanay. Makakapiyak una yan. Agnes! Iyawatan nakman pa iti tanawm. Diyan alam is. Ikami ta ayos na. Mabit lang tani. Jak mapanawan ti lutlutwag. Ang mga numaksat. Ay una yan. Mabitla ang makain inumak una yan. Wan, mabit lang. Umayan. Agawa ama. Oh, adto yung ti danum adaw-dawatang. Urek lang na bang arang kami numitin na lami sa danom. Tachinelas ko ngay. Sa dinutaan na. Day taman ni adda di tasirok ti tugawan. Iyawat mo mga rod. Anya, ay una
Nay kan, Oliver, nagasidag lang arudan kan ka. Ngumpayawat mo pa ila kanyak mat? Apay, ada reklamom. Ha? Nalipatam sa mo to na siya trabaho. Nalipatam sa mo to na siya tagsapsapol para iti dahito ang pamilya. Nalipatam mon, Agnes. Ay, ala, tapno di mo mat ko na. Sige, siya kung ti mga na iti chinelas nga asidag kan ka, tasakto iyawat matlakan ka. Kasta, agtungpal ka mo't lagayam. Nagadupay lang nga saom. Kahit kumusta kayong matan, anak ko? Kaasi ti Diyos, nasaya at kami matlat tananang. Da kayo ngay, kumusta kayo matan? Naimbag man ta nakapasyal kayo dito ibalay. Wan, talaga nga yung gagarak ti imay, anak ko. Nadamag ko nga main nga adagaya mong trabaho di asawam. Ay wala nang, pudno day ta nadamag yun. Ay kat nasaya at mo't kunaklaki din no agnanayo ng asikalatan ti agtrabaho para iti pamilyayaw. Kasla na sa isaya at paikit di akas takumaan nanang. Ne, anya ti kayat mo asawan, anak ko? Masurunak kin ni Oliver. Manipod addan trabaho na, kasla limas tugmatan. Anya? Day tatipod no nanang, kunamutlan asinon. Agasang man ta naglaing nga agibaon, uray dagiti banag nga addala nga ruden iti asidag na, ipayawat na pailaang kanyak. Iso ano maminsan, talaga ang masursurunak iti asawak nanang. Ay kat ano sa mun ati asawam, anak ko. Amangan no na banrugmet iti trabaho na, iso akasta. Ti kanyak laang met, no nabannog, ibaga na saan akas jaykit din ti trato na kanyak. Sa bagay met di ay kat kasaritam to aji asawam, anak ko. Damagam no apay akas tamot tanti og ugalyan da. Ay nasaanan nanang, bay amon. Sigurado asyak tumanan ti dakas no bilang laang. Nakatrabaho ka nakasweldo laang, kunamitlan asinon. Ngimatumitan ti purwana. Ay, masurunak. Sa rin tinaggaw po, Agnes? Naggapuak ijay balay tigayim ko. Anya tigin nagarami jay? Adala ang nagsaritaan mi may papan iti trabaho. Anya man na trabaho dahi ta? Apay, naumakan ayang agtagtagi balay. Imbis nga aglinis kakit di dito balay, saan ta dahi takitin mapan makichismis na raramidam? Na, kat no itaakla ang amapan ijay balay darupi. Ita, kastakit din ti bagam. Kat purno man. Mamwakla nga da sa baling aramidan nyo. Talaga makabil ka. Oliver. Ato iti suldok. Si kanti mapanagpalingkin doon bigat. Makaammo ka namang budget iti data. Iyan anay mo. San man nga minatilag at gatangab. Nagiti importante lang tapno makatipid tayo. Wan, di ka agdanag. Taamok mat ti mangi budget. Kahit nakaluto kan. Wan, itay pa'y Ingka nga ro ni sagana ti pangrabyan tayo, tamangan tayo. Tanay, kastao na yun abisin ko. Makapasurong da kita na tao! Apa yan, Oliver? Asino manan ti pagpupudutang? Gagita ko ng boy na pasipsip yung opisina. Ay nam, masuro na ka talaga. Apay ngamin ayan, anya tinapasamak. Awanin na naikata ko ni ti trabaho. Anya, ni, taapay mat ngay. At dangarod nang ipulong kanyak, kapoy ti kanayo na panakaladaw ko. Katidakas na, natanunan nakpay ti hedmi ang nakaturong ijay site. Anya? Salbag kit de. Inapalan laklakit de. Iso ang pinaimbestigado ti lisensyak. Gaputawan maipakitak, inikat na kon. Kunak man numadamatipan na kaiproseso ti lisensyang ka security officer. Diya ko niya asikaso Tayong karimot nga rod ni Kasinsin Roy nga iso ti makamukan niya. Nagtalegak, tako na namot nga adam amuna abaker. Awan mo't na ramitan na, edi inikatdak tinangat nga itong official ti agency. Daytan ti bagbagak idikan ka. Saan aga po taad da baker, wano kapit mo, kat maaramid mo ti kayat mo. Nasaysaya at matlaang no agdalan ka iti umno wano legal a proseso.
Ti amok agad ti mismo amanis mit ti kumpanya ti kakong kontak ni Kasinsin Roy. Saan mo't gayam? Awan na. Awan man ang trabaho. Bakit? Naimbaglaangan taapag husto a hiring manen ti sigod a nagtrabahwak iso a ginundawayak manen tinagaplay. Ket kaasi ti Diyos naawa takmet. Aging gaita siyak ti agtrab-trabaho ket nilakay kumanen ti agtagtagibalay. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket sapay lakuma ta nakaibati iti adal ken liwliwa kadag iti padak adumdumngeg tuy innak inbinglay apakasaritaan ti biag mi ngagassawa. Tuy pagayam mo, Agnes. Ken ka pagayam, Agnes. No para kanyak, rumbang nalaang kumamot ket nga agtinulong dagiti agassawa kadag iti trabaho iti uneg ti balay. Saan laeng a babae ti akin obligasyon iti aglinis, aglaba, agluto, kanda dumapay. Rabbang nalaeng nga agtinulong ti agassawa iti amin a trabaho. Anya ngay ket naikatmet adagos ti asawam iti trabaho na. Anusam manen asika ti agsapol para iti pamilyayo. Ngem ibagam ken kuana tamang sapol manen iti sabali a pagtrabahuan na. Iti kasta ket agtinulong kayo para iti binukalyo a pamilya. May mayat metlaeng ano agtrabaho kayo adwa tapno nalaglagan ti panagbiagyo. Alakastan pagayam, Agnes, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ti pakasaritaan ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo nga Odessa. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo kastameten kadag iti padak adumdumngeg. Naawisakmet anang ipatulod iti surat ko takayat kumet apa idrama ti pakasaritaan ti biagmi nga agiina. Nasapa apimusay ti asawak gapu iti sakit. Uray kasano ti kinarigat ti biag inkarigatakmet nga insakad ti panagbiagmi. Iso nalaeng ta idinapadasan dagiti anak ko ti nakitangdan wenno nakitegged simmadot dametten nga agiskwela. Iso asaanda a nakaturpos iti kolehiyo. 2 a lalaki ken maysa a babae dagiti anak ko. Adda ija abroad ita ti babae. Timet inauna a lalaki pa extra laeng nga agman maneho iti tricycle. Iti ababa a sarita awan natalged a trabaho na. Nakababain man ngem adda nga minsadsadot na. Day talaeng mangnamnama ti paglaingan na. Nagpadaandan iti Bisaya nga asawa na. Isu nga rod ti pagtayakan ti innak istoryaan ita. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Simang putmat ka no gaya man ti package nga impatulod ni ading mo aros lakay. Un nga raw. Nabayag mo't ngayon uray ni nanang da dya package. Adda nga tamot ko kam ijay lakay. Dayta ti jak amo bakit? Imposible mat ang awan ket kabsat mo mat dyan ang ipatulod iti package. Ken maysa kay kayat nakamot da dya kabsat mo. Saan ang naimot ni Rose? Iso asigurado nga addamot inted na para ken ka. Narigat ti mang namnama bakit? Urayan talatan no adda umay ited ni nanang. No adda di pagyamanan ta. Ngam no awan, ay katbaya mo na. Anya nga kita inlasin nyo, nanang? Inlasin kon ada giti para kin ni Eric, kanakaw. Ay na, saan yun nga ikan ni Eric, nanang? Sana bali, tadamot trabaho da nga agasawa. Kunay magkadakwada at awan pa anak da? Ay saan mabalin anak ko? Kano nasuratan itinagan ni Eric dagiti para kunkwana. Masapol nga itad tamot ati para ijay kabsat mo tapno saan agumura. No gumura, di bayan nyo? Paul. Ulitig nga ibaga, nanang. Saan yun nga itad dagiti para kin ni Eric?
kukwaklaan dagita. Saan amabalin ko naklang arudan? Ang mga numaamuan ni Rose adita inted dagiti parakin ni Eric kat agungat. Bayam, tauray siya kung timapan mangitulod ije balay da Eric, numasadot ka mangipan. Apay aya natangkan ti ulo yun, nanang. Ha? Siyak ti mangyawid kadagita adilata kunak lang arudan. Kasano nga iyawid mo, kat nasuratan nga rod itinagan ni Eric. Agungat lakit di jay adim, numaamuan na asaan ana ited ti parakin kwa na. Man ano kumangay no danagan na. Mamin ano matlaang ngay katunti nakasurat anagan na. Ay saan kumamata kasta, anak ko? Maditi kasta nga ugali. Saan anasaya at nga imutam ti kapsat mo? Basta iyawid ko dagita adilata. Tapara iti pamilyak dagita, nanang. Anya ngay day sangput mo anak ka plastik lakay. May sa toothpaste, may sa sabon, kan may sa alusyon. Bakit? Ni, nangalaam ngay kadagita. Day talahan kano tibingay ko iti package. Ngayon patulod ni Ros manipod abro. Anya, day to'y laang tinted na. Uy, bakit? Ay una yan. Sigurado abinukudan manan ni Manong Mupol dagiti daduma akarga ti package. Imposible nga awan man laang matdilata aparakan ka. Jak mamati aday to'y laang tiinted ni Rose aparakan ka lakay. Ay na, bayamon bakit? Makagatang damot iti imported adilata no kayat ta. Adda akong dita lakay. Ngam sa bali latamat ajay ited kan katikabsat mo. Nagsingpot kan tuma ngamin unay, Eric. Di mo ammo ti agreklamo. Ay na, amunak mutin bakit? Jak kayat nga agriri kami kinimanong. Isobay amon. Kukwadalatan nagiti dilata kin makmakan nga inted ni Ros apara ko makadata. Hello, ating ko. Kumusta kan dita abroad? Siti Diyos, nasaya atak matmanong, da kayo ngay. Nasaya at kami mutlata, ating ko. Nakaawag ka matmanong, adda ka di ibagang? Aywan, talagang hada ibagak Ros ating ko. Anya ngay day tamanong. Nalagip ko nga minti ko nam iti nga agnegosyo ka iti grocery ken laundry shop. Aywan manong, talaga aplanok timang bangon iti negosyo. Isu na laeng ta sa anak pe asigurado no anya a negosyo ti mayat. Mayat nga taaya ti grocery ken laundry shop. Aywan mayat ti grocery ken laundry shop ading ko. Sigurado asaan ka malugi no bilang lang. Isu nga minte ayan ti inaldaw akasapulan dagiti tao. Sa bagay, manungay nga tamat ti puunan no bilang manong. Ibagak to ken ni Jamila, ta saludsudan na itipos na. Agtrab-trabaho nga min kat iti may sa laundry shop. Sige nga rod manong, ibagam to adagos kanyak no mano ti ibaga ni Manang Jamila. Iti kasta, amok nga isaganaan no bilang laeng. Sige ating ko. Umawag ak tumanan inton makasaritak ti asawa. Limabasak ijay balay dananang itay lakay. Anya nga ijay aramidan da. Kaslaad damot ipatpatakder da. Irin-rinuwid da ti sigo da garahe. Palawaan da ka no, tag negosyo ni Ros kabayatan ti kaadana, ya bro. Anya ngay ang negosyo ti ipatakder da itchay lakay. Grocery, kin laundry shop mat ka no, bakit? Mayat sigurado nga ado ti customer itchay. Ta iso ti pinakasentro dito lugar tayo. Naku namon, bakit? Talaga amayat ijay apagpatakderan da iti negosyo. Ta ijay ti pagsasabatan dagiti tao. Iso na laang, taasino ngay ti mga sikaso iti negosyo ni Rose no bilang laang. Nimot ka no manong Paul ti mga manage. Isuda ka no agasawa. Ay kat nasaya at iti kasta at damot pa kakumikumanda nga agasawa. Uwan tapno damot obraan da. Tangdanan mo't siguro ida ni Rose no bilang, bakit? Sigurado da ita amo namat no kasano ti kinarigat dito ayan tayo. Iso asigurado at tangdanan na damanong Paul. Indagasan kayo iti sidain nyo, nanang. Atong, may sakilo abangos kung may sakilo akarni ti manaw. Ay naagyaman anak ko. Talaga anak kasing-simpet kang anak. Saan akas ni Manong mo apol? Imbes nga iso ti mangtad. Saan ta iso pa'y kitdi ti dumawat kanya? At dalang nga rodan pagsapulan da. Kung dumawat pa laang mo't kada kaya. Dayta nga rodan ako. Kanayo nakasyay tar aramidan na. Naglaing adumawat. Ay una yun ni Manong Paul.
Pangip-ipanan na nga itit-itid ni Ros at hangdan na. No kunayo adu manawat mo't kada kayo. Jakman amo ijay kabsat mo, anak ko. Masursurunak paikit din no daduma. Takanayunin na mutan ti umay dumawat kanyak. Sapay agunget no saan ang mapagustuhan. Hello, Ros, ating ko. Nakaawag ka man. Wen ata, jakmat mauray ang tiawag mo, Manong. Ha? Kumusta mat ti grocery kin laundry shop? Ay, kwa. Okay lang mat ating ko. Pasensya kan ano jak nakaawag. Medyo makumikom kami ngamin kinibakit. Ado tinasken nga iurnos dito'y grocery. Numarigatan kayo, uray mangayab kayo iti matangdanan nakadwayo, Manong. Iti kasta, mabibiit ti pa ng iurnosyo kadagiti lako. Ha? Ay, kwa. Saanan? Isupay manan ti maitangdan. Di kagdanag, takabailan min daytoy ating ko. Aywan, kasanugayam ti pa ng ilakad yu iti permit, Manong. Narugyan nyo ka din? Saan pa ating ko? Isugayam ti may nga ibagak kumaking ka. Apay, Manong. Naibusan ti kwarta nga impawit mo. Naipurchase mi amin para iti grocery. Inggatang mimutten iti washing machine para iti laundry shop dyan na udi nga impawit mo. Iso na dapan nakabalin na. Mangipawit ka manin iti gastusan mi amang ilakad iti permit. Sige, Manong. Mangipawitak inton bigat. Iti kasta, malpasan, kat makalukat kayong matan. Uwan natin ko, katagyaman na ka. Iyawag mong tungarod adagaw no may pawit mong ti kwarta. Tamapan ko iwidor adagaw sa ating ko. Ay na, napsuga kiti kastaunay bakit? Ayos. Ay na, ako din lakay. Grabe ang busog ko. Napintas ditoy. Ado ti barbaro panganan. Agkakanginang agpaiso. Ngam sulit mo ti bayad. Oo, tama ka lakay. Kailan kaya ulit tayo kakain dito? Ang sarap-sarap ng pagkain dito lakay. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap. Ay kat umaitan tumarin amangan. Intun adda mabirukan ti grocery kan laundry shop bakit? Buti kung hindi makahalata ang kapatid mo, lakay. Baka malaman niya na ginagastos natin ang kita ng kanyang negosyo. Awan ti rumba nga pagdanagam. Tanalakalaeng mo't nga irasonan dayta. Di ka agdanag. Tas siyak ti makaam mo iti kabsat ko bakit? Ay, nagsasarunumat ang ti abak ko. Anyamot tayo. Naibusan ti kwarta abalon ko. Tinasayat. Agawid akpay tamapanak mangalay ti kwarta kini Jamila. Barang adda naglakwan na yung grocery. Wen, kasta taramidag. Naskin na makasubuta. Nakasaritak ni Nanang Itay lakay. Nagado ti impulong na kanya. Kas kumaitan niya bakit? Kanayon kano adawatan ni Manong Pol iti kwarta ni Nanang. Anya? Ay una yun ni Manong Paul. Kanayon mo't lakid din nakastatar aramidan na. At damot kwarta na. Ngam ang pa'y dumawat pa ilang Nanang. Mas daaw nga rod kano ni Nanang. No sa dino ti pangipananda iti kwartada. Agraman impaw it ni Rose nga allowance ni Nanang. Innalapay kano ni Manong Paul. Ay sos. At dam sa mo din sa baling aramidan da. Isu akanayon da ang maibusan iti kwarta. Ha? Anya ti kayat masawan lakay. Ibagak to no mapanagnaga. Paliiwag pa lang ni Manong Paul. Sapay lang kuma. Tanagbiddotak lang iti atap ko. Adda sa bali amadmadlaw ko kin ni Manong mo apol ere kanak ko. Anya na ito Nanang? Kanayon nga alusiisen. Saan ang makaid na? Adda pa'y dagiti daduma akaslan na bartek. Ngam limpyo mo't amag na. Ha? Wen, kasaritam tuman ni Manong mo anak ko. Jak ngamin makasarita itinasayaat. Takas lalikliklikan nakmet. Amangan kit dimot no adda parekot jay kabsat mo. Kas nakastamot nga rin tinadlaw ko Nanang. At dadagiti gundaway anak adayo tinakaiturungan ti imatang na. Kasalamay ikulkulan. Day takot nga rod. Ay namadanagan ak ijay kabsat mo.
Iso apang nga asim ka di ata kasaritam tuman ni Manong mo. Sige nanang, gagaraag to ije balay da inton bigat. Iti kasta, makasaritak iti nalabat. Nanang, agkasapulan akmanin iti kwarta. Pangaasiw ti kandak. Ay aglablabos kan, Paul. Katno ka itid kulaang kan kay di kalman. Ita, dumawat ka manan. Katno 5,000 mat jay intid ko. Basta ikandak, tanay, talaga kasapulak ti kwarta. Alan-an, ikanda ko nanang. Pag-ipanam ngamin aya iti kwarta, Paul. Apay akanayon ka dumawat. Nabaybayan nyo pa yun tinegosyo jay adim. Awanan nalugin ta kanayon mo't anak ka close. Kasanulaangan numaamuan ni ading mo ti kastangat aramidaw. Ay sus, sayang ti puunan. Saan nanto amaamuan nanang? Basta saan kayo nga gipulpulong? Ha? Diyo iyaw awan ti saritaan. Ikandakit din iti kwarta. Ay napasensya kan. Ngam talaga nga awanan maitad kukan ka. Unay mo teta kinaimot yun? Paul. Imot kayo imot. Saan nga iti kasta? Huston, nudidak kayat nga ikan. Saan laang? Di ta kayo manlangan. Ay, Paul, anak ka! Paul! Nasaya at mata si Mangpot kayon, Manong Paul, Manang Jamila. Ha? Rose? Abay, dumating ka na pala, Rose. Bakit di ka man lang nagsabi na darating ka? Hindi namin inaasahan ang iyong pagdating. Sorpresaan kayo kuma. Ngam siyak mat gayam ti masorpresa. Kastoy ngamin ading ko. Anya tinar aramid yu iti grocery kin laundry shop, Manong? Apay nga awan matan karga ti grocery? Kan kurang-kurang matan ti kagawaan iti laundry shop. Kunak man no kumpleton dagiti machine. Ayan dagiti kwarta nga impaw-pawit ko. Ay, ganito kasi yon, Rose. Di ka makibiyang dito, Manang Jamila. Ha? Parikot mi da ito yung agkapsat, iso adi ka makibiyang. Pasensya ka natin ko. Nailawan ang nagastos mi ti daddo mga impaw-pawit mo. Talaga mat kompleto ti washing machine iti laundry shop. Iso na laang ta nailakok mat laang ti daddo ma. Sapay kumata mapakawanda kami ading ko. Una yun, Manong. Una yun, di kasto yung inaramid mo. Rose. Ang mumat ang nagrigrigatak ije abroad ti kwarta na igatang kadagijay. Ngam apay adi mo man lang inikan iti patag, Manong. No amok lang akas ti aramidin nyo. Jakla ko man lang irurwar iti kwarta. Inurnong ko la ko man. Bayadan nyo ti kwarta aginastos yung, Manong. Bayadan nyo! Talong aldawon asaan anagaw-awid ni Manong mo, anak ko. Uray ni Jamila, awan matan. Ay na, madanagan ako na yun, anak ko. Sa dinungay nga napananda. Di kay kadi unay agdandanag, Nanang. Amangan no anya pa'y ti mapasamak kada kayo. Kasano ajak agdanag, kat saan matan nga agaw-awid di kabsat mo. Uray ko maamat no saan apati ni Jamila. Amangan kit dimat no gimura daga po iti panangyungat mo kadakwada. Alahuston day ta pa nagdandanag yun, Nanang. I-relax yun laang ka di. Mabit laang taawagak ni Manong Eric. Ibagak ta umay dito'y balay, tamapan misapulan ni Manong Paul. Among ka di asinapsapul da ka iti Manong Aldaw? Adda ka laang gayam dito'y pagbaludan. Sorry, ading ko. Sorry iti amin na nagbidotak. Pagbabawyak aminan nga inararamid ko. Apay ngamin aya. Anya ti inararamid mo, Manong. Natiliwanak iti droga. Anya? Kat ni Manang Jamila ngay. Indarumdamat iti estafa. Isungagpada kami anabalod. Ay, una yan ti kasto yung inararamid yung, Manong. Aklo nagkanaadi ka kiti droga ading ko. Iso ti makagapo. No apaya ka na yun ang agkasapulan iti kwarta. Isupay ti may saan ang aramata ka iti kwarta ngayon pawbawit mo. Kan ti birok iti grocery kan laundry shop mo. Manong. Pasensya ka natin ko. Pakibagamot langan kadalanang kini Eric.
at umawdawat akit ipamakawan. Itakla nga na amiris dagiti dakas nga nararamid ko. Itakla nga maamiris dagiti bindot ko. Agpapabawi akman ngam naladawan ti amin. Sapay na kuma na mapakawan nak ni nanang. Kat ulit akmanen nagkid daw iti pamakawan ken karos. Ading ko. Sapay na kuma na mapakawan nak. Dua atawan metten tinapalabas manipod daydi apasamak ket aging gayta adda pay laeng iti pagbaludan ti anak ko. Agraman ti asawa na. Pasaray pasyaran mi met ida iti pagbaludan. Da kami metten kadagiti dua nga anak ko ti mangay aywan kadagiti tallo nga anak ni Paul. Daytoy man ti padas mi nga agiina ket sapay la kuma ta nakaibati iti adal tuin nak imbinglay. Ket pagyamanak unay tiing ka panangibasa ken panangyornos para iti pannakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Odessa. Ken ka pagayam, Odessa. Anyangay ket talaga siguro akas tatibiyag. Tunggal maysa kadatayo ket adalat tamakuna apagkapuyan wenno pagkamalyan na. Amin tayo kat agbidot kan agbasol. Ngam kunada nga rodan, adalat tamat silid di panagbabawi iti kaunggan tayo. Uray kasta tinapasamak iti anak kan manugang mo, sapay lakuma tasaan nga agrebelde dagiti anak da kat dumakkel da anasayaat kan adabuteng da iti Diyos. Alakastan pagayam Odessa, ket pagyamanak matunay tiing ka panangibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ditan papagayam tinagpatinggaan ti maysapay a drama compilation ditoy laeng programa tayo alagip ti napalabas. Toy pagayam yu Freya Simsim amang ibatbati iti naragsak kana bendisyon nga aldaw kada kayo amin. Aging gamanen iti sumaruno nga upload mi. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.